Kami kup canai, ongya kelai bibinno borok salang thum burung thum, ang kogromo ang samano ini sawai design juda design kai puno. These are unnecessary. They are not, I think, recognized by the party statement. Abang ang sanay mo suno. Sir, je priority roi sajak mane adim ni salo. Bo priority kebang priority roi salajak mane bo man thaino tui priority rojak. Priority means bo man thai chini dabi constitutional solution. Constitutional Government of India asung negoseka about to talk chenai bini je references, term of references এবং notification অনলাইন পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন বরম জাগনাই খরক সাপান ইয়াকার জাগিয়া বরক তাওয়ান সকথং গুন্দাগিরি খাইগৈ ও হাওতি কিনাय गुंदागिरी खाइगै शेयर पोस्टनि राजनीति व्यवसाय खाइनाय बर इमांगो फान्ता नुथै बर तेवैसा कताल की शिखर जाकिले अब सेंजाखा हामबाय Sini message me pai ka MLA MDC lo pai block president of district ni sini beri mothani thai sikra mothani bo am nung khabar pai ka asok na chung salai ka nai di abo onek rokom temptation pai nai gondogol khai chenyo chung na bodnam khai nani abo dai bo instigation tong nai naro jotona phusung di brau chini office gandate thangai chung na nai khu chiri khogai chung no Slang kok sakha, ai sata bra. Ongke bacung bejole woi kok kha, ai rok sata, ebong baksa badukung bai bok kok kha beterok maklai kongai, brau freestyle firing ongya puno grenade, tamane ko beterok brau koi ka chini beska chini pok chini pakamu, ebong onek injury ongka beterok brau sau. I need advice. Chini borok খুব ধৈর্য মারম নাই endless patience yung matay nay kotor kong prolongan kay nay yung juge batay tao himane tear gas by keep jago chumbo angbo batay manjaka chung jibono lathi charge batay bujak tokjak yorjak mani ba chung manjaka abo andolon ni kaisa pache ebong kintu o bijoy utsav khay thani abo nanglai mani ongko abo chaya ini political mandatory ini political je status abo kamai thango aro udaw di boi bai thangi ma kuno dabi tabi kroi hai aprato mabu laika tok laika aro chung thangmani kini negative point tongo abo ne boi bra abo plan khai police officer abo aro kuno badari yaboi waisa baino lathi charge khaika no bisimo thangi bukha airok chung khanawo Bravo provoke ongka, bravo instigate ongjak kana, sini bravo bye bravo khlai ka ambo nuk jaba. Kintu ang sungmani mote jodi bravo technical kuno action bravo nakha, jeta police officer ro kiba police personnel ro nanani chaya. Abote jodi point onglai, jong bono bravo ni authority no jong puluk nai general officer ai khlai ka. Ebong chini pokhewo chini party ro bo Akok saka saya abu kucing verify klai tongo, jung kuno oro partiality klai, jung klai saya, jung impartiality ho, jini borok tamu klai abu terok jung besar klai nai, jetuk jung kaisa manai, jini osito ni bagai jung andulun klai mani, jung hai u vote ni election ni राजनीतिक bai jung mathak maya, oboni sakau se jini राजनीतिक bai jini जाति न अस्तित्व नि बागै जों खायो ओंखे अबनि बागै जोंबो दुखित बरक इंजुरी अंका चराय कि बबरै रो ताइ यांबो इंजुरी अंका बनि बागै जों दुखित एबं अबताय रिपीट अंगियतै जिनि बरक रंगबो जों सावो स्पेशली कोइटा टेक्निकल इशू जेता पुलिस रो खाइनानि चायाव माने जिनि पब्लिक खाइमानि बो चायाव माने अब जों साबो उर्तुकलाय दं बनि बागैना जों पुलिस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट अबो जों एकटा चिठी रक मासुइनाय एबं ब्राउनि मेमोरेंडम जोंनोबो कपि रेखलाय आगर जों नायै जों प्रशासन बायगो मा सालायनाय abo kaisa ko abo ompini je recent pass of incident omani
abuni tegi tei brom jagnai khorok sapano yakar jagya borok tawan sokthang gundagiri khaigei o hawati kinai gundagiri khaigei ser post ni राजनीति व्यवसाय खाइनाय बर इमांगो फन्ता नुथै बर रते वैसा कताल की शिखर जकिने अब सेंजाखा राजनीति गजतन मैदान नखलाय যায় मैदान नखरमान পরে হার জিত হলাই সরকার গঠন খাইলাই যা এখানে অবশ্যই সানানি মুসুঙ্গ সরকার ফাইনাই থানায় ক্ষমতা দङ হनै কখনবো অবাসিক রাগি সানানিয়া নং মজি ক্ষমতা দংথুং মজি ক্ষমতা গৈ अब काशा चिन्ताधारा खाइबो कक सानानि नांगौ तामनि हिमाले नुखा अमहायके कक सामारो आं जारा नेता लिडार्स मंत्री एमएलए जतनि फासिंग न कक सानाय राजनीति खाइनाय जों साइमानो 5 बोसोर अंतर अंतर निर्वाचन के साबो क्षमता दं गरै आबो जों सिनिवो नों क्षमता दंफानो क्षमता गरै फानो निजिनि जात दफानो सिनिनानि नांगौ जात दफा खतिं यातै जात दफा तला कल यातै के जों कक कासिलायाखै कक मा सानाय तामनि हिमालय जों नगो खरकचनो जों नगो बाक्सा जात बसिनिया दफा बसिनिया अम हाइबारो बतंगो बाक्सा हंगाय आनी जात दफा खति तांथुं अबनो तै कक सानाय बतंग गा अबनो कासे एग्जांपल लिवानो खरकचा खुरुकचुके बुमा बुफानो बन सिनिया ngै थांगो बुमा बुफा बुसानो परि रिवै तरिवै लगरिवै रहर हंगाय बुफा नि तमुं बुमा नि तमुं पारा आमचाइनि तमुं नो तंग मारो अबरनो लासि जागो बुसारो काशा अब काशा हिस्ट्री हाइंगै दं माइ सारबेन हिन सामारा अब जतन साइमानो अब साबो हनि बुफानो सिंमासे बुफाखा किचि कपला गांजा खंगा बा बिनि बंधु बान्धवनि सिगांगो कक सानानि हिंगे लासि जागो माइ सारबेन हिन सामारो तद्रुप अमहायनो नुक जागै दंखा जे अ कक सानाय रक्ता अब रंगा बुमा बुफानो पानो माइ सारबेन हिन सानाय रक माने जागदा कचक दं दफादा कचक दं बराबो ताइ सिलिया क्षमता दङ हनैनाय सरकार दङ हनैनाय अमहाय कक सामा बुजाया नों अबकनि कक कासिलायातै नोंनि चेहरानो नों कोनो दिन होइमाया हाइसि नों जेसपानो गदालै दंदि जेसपानो थाङै दंदि किन्तु नों बंनि चेहरा बैनि चेहरा डिफरेंस दंनाय निनि चेहरानो नों होइमांगला नों आबो काइसा निनि खावनिनि वानसुकना दंफानो नों अबन पेपलाया बा सायाफा नों मानो निनि व्यक्ति स्वार्थ लुपनि बागै फियाबा निनि व्यक्ति स्वार्थ लुपनि बागै नाय नों 13 लक्ष बरकनो नों किजा वानसुकनानि नांनाय 13 लक्ष बरकनो नों डाउन खाइ कक सामानि अमहाय जाया गलाय जागो तिनि तिप्रा मथानो अमहाय के सिल चामानि तिप्रा मथानो गुन्दागिरि माफियागिरि हिमानि आबो हंगाय थुतु जगन्नाथ नखा साकाओ खुबै मुसुका हंका सागोनो गलायो और साबो बा माफियागिरि साबो गुन्दागिरि साबो बाइक बाहिनी साबो अब जों गामकानि सिउ हाइसे त्रिपुरानि राजनैतिक न सिनिया के गरै जे त्रिपुरा मथा डिसिप्लिन पार्टी जे त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि पार्टी जे त्रिपुरा मथा सुबानाय पार्टी जे त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि डिसिप्लिन चलियो बुबाग्रानि जे नीति राजधानी मतेनो चलियो बुबाग्रा कोनो दिन फाना वालायना बुलायनानि फोरोंगिया बेबो बुबाग्रा फोरोंगो अबसिमिसे हामजागनानि फोरोंगो चुबानानि फोरोंगो केबुनि प्रॉपर्टी केबुनि माने खनि खति तांतो बुबाग्रा बनाया बुबाग्रानि जे दागिमा बायनो नरबो नुखना मीडिया दै नरनो बसुं वासौसु रिंगि नायतलांमानि केबुनि नक सक जाखा केबुनि नक बुक्रुब जाखा केबुनि नक वातै नक बारबाय बायख्या गांगाय आरो थांगै जादा कालेक्शन खायफानो बुबाग्रानि रां बायफानो जों आरो थां सुबायरिव अब हंगा त्रिपुरा मथान पार्टी जों तेबो जों साइमानो बुबाग्रा परिनाय रखनो अमहायकेनि सुबावो बुबाग्रा अमहायकेनि सुबावो तेबो केबो सा खामिया सरि हामिया
tebo orbo nin operation case rok nang tongkha okay bubagra am hai ki susubai tongmani jaga o bahai ke discipline party no bahai ke am hai ke yasi suri mangkha abose belai ke wana masisya kok mokang solnai bai mokang soljani arwo kisa wansuki kok sanani nango je party jaddo fani tui kok sai tongo 13 লক্ষ বড় নিবাগি কক sai tongo je party next generation ni bagi nai je party identity crisis ni bagi nai je party thanchani mariwo tongmani jaga wo je borok sanai bobo thanchani mari tui nai onek kok salangka jaddo fani bagi onek kok salangka fiaba bini bo onek kok salangka hai tiprale ni bagi bo kok salangka jaddo fani bagi bo kok salangka BDC bitaro ni bagi bo kok salangka Bangladeshi gu begu hinlangka o borok ni bukugo o kok ta phaimeni belai ki mujang jagya haisi belai ki mujang ya botange o kok saka bo phan bai kok saka tamne ni baksa hangkai bosta hisabe baksa borok no paiman কিন্তু baksa borok no paimaya nang jesapano bosta ri tongphadi a borok no paimaya kubui jodi kubui jagao tongkhai bini jaddo fana hamjak mani tongkhai o hani bagai next generation ni bagai wansuk mani tongkhai jesapano bosta phadi o bosta no kuno din fan dambiya abonke bubagra simise chini o jaddo fana ni bagai kok sawo jaddo fana muthangmano abono sini abon tamo sing ma sini laisinai tabuk jeta tipramo thabo tabrom chini jara leaders kacham borok taburom de chini president borom ganang Bijay Kumar kholsong hai borok tabu jatto phane bagi kok saitong kasile he kok saitong ko tabu rom din nang kasing singmani je tipramo thani siljaw ne ek সময় to boto boba grabe kam khai thangka ek সময় boto chini borom ganang thinai NC Debbarma bai sam khalai thangka ek সময় boto hani bagi dofan bagi ni dufung kai khalai thangka botabu o kok samarok nganga belai ke saya kelayoka Somewhere payment jaglo supply nai tewa ikamat ni hasilo apa supply abunu ti roma BJP se kairo jaga bisbil presently a constituo paya pun BJP silo sana hinta ko a BJP silo tihino koma sulai to lai taman wanji be kikasan bisigo asal muzaya BJP की प्रासा बाय TRIPURA की प्रासा दियामा हके supply mana tu buat tu lain kawan aku di situation ini baru ni oh hai ni tu pun hai ke bani ni koi mu hambai tu jano hartani lukurok no hambai ya karo cuma bodohnya sini tiada rasa nak kepala kerja no bagai ang sanan musuh tahu hashtag nangai je BJP misalnya mungui tahu hashtag je सरकार फिरगोई फैनेरok खालाय दङ अधिकार दङ तंखंनानै बुंनो अधिकार दङ खालायनो अधिकार दङ खालायथों जों सेजाया फेवा BJP मिसलनि मुंगुनाय BJP मिसल पाइमानि याकुलो बिसेस खालाय चिनि त्रिपुरा सा सुदु त्रिपुरा मथा खालायनाय सिमिया चिनि त्रिपुरा सानि जों गोबां मा जागा हिंसा खालायमानि लुबि दङ चिनि बरफकनि राबार बागान सकसा जागो नखुक सबाय जागो लामाओ बुई रहर जागो अमाके गोबां घटना दरक जों जतन सिमनो अम्पिओबो उसकांगो इन्सिडेन्ट नि थांगा आबहायो कटरमा आरो जों मुगदाखा प्रशासननि बरक नखुगो थांनाय सामुं दाङै फिरगै फायनाय थेका आरम्भ खालायनाय नगाहानि इनोसेन्ट आजगै दंनाय न थांनाय एलुपाटिनि जेबो माने अबनो जों सेलेंगो दिनाय खले तामनि माने अरो कायसा चक्रान्त दङ चिनि बुबा गारान जे थांजा हामानि जागाव चिनि बरफ बाय चिनि बरफ न नांलाय रिने वालाय रिने अ थांजानो बाहायके हाय
Thankha India Kalaiman, almost like a good dong. Abona ang Sabo, Barbar Maso, Buni Chokranto, Kalaine, Buni Kriya Kasawine, Chungmai Chung, Bulaine, Walaine, Tamo Manema, Rasniti no, Rasniti Jagano Tonon Nango, Rasniti Kabuni, Bufani, Babuni Shompotia, Kalajan Nango, Goratondraso, Kalajan Nango, into Abono relation Taku Buku Pong Tanglayo, Numbai Ang Kijing. Aku buku bayar bondo cini TPURA Pong Tanglayo. Abulo torjadi cek omong kalayo. Piaba sekolah teh kasih nunggu go gondogol borok kalayo. Cini TPURA mothoni borok dosu. Enggak orang no saran musuh do. Seng torkar khatero robun daka. Cini TPURA mothoni borok no gondogol kalayo cini para bisingo. Piaba tini Bishalgor, Teliamura, Kumarghat. Agartala hai jaga rogo je gondogol boli je nokhuk subajak boli je dukan padok kisem kisem je violence boli abono porjonto boro TPURA mothono dosu enggak aja to TPURA mothoni kormi bo kore sinmoto chini TPURA sa best party aro hoto wansa khoroksa khoro somotok rok abo khalaimen jabele go omono lachime sinjak boro blame khalayo tini ombi kendro ne borok sawo je borok chair ni lubai je borok godni lubai chini borok ni kok kaham sainai chini borok no mothangnai hini sainai bodolkar hunai andolon khlainai tor sani tornya bono chini borok support khlainai sara hasto chiliri mani yakulo je borok godi te chair ni lubai kubuni party national party o thanginai Lokumune Thangnai, a borok tungo tini TPURA mothoni borok no blame khalayo. Muscle power by Gunda Giddi by Sun Naki chair shaking man laknoi. Nung Bukok Nunka Kubikok no Thaka. Nina a Gunda Godi by Nung Aza Ud Pat Rinai. Nung Ara Emile Inimandia. Nung Nono Chini John Sadron Noxini Lukorok, Agino Nubozaga Tongan. Nono jini jaga phulugui kha nungaro sablo thaitong tei je eko gunda gedi kharanya chair nai men jane tini nukma to nung sabo chesta khlai dong nung se businan nango je borok oro thanging mano je borok bideshi mukto bangladeshi mukto nyasa boto lorai khlaya hnai chiri khogoi sanai a borok tini khoroksa bideshi ni bot tan aikat ni buta batin khlayo bot basao je borok जों जीवनाव नेशनल पार्टी खालायखाय गेसिन TPURA मोथांबाय जानाय आ borok tini नेशनल पार्टी कैंडिडेट उनो बासाओ आ borok नि थनि जों TPURA मोथारो सर्टिफिकेट नाना नंगिया जों नि थनि सर्टिफिकेट नाना नंगिया सिनि हासतनि लुकरो जतनो सिओ सिनि बुबागारा नाहार मुंटामो तेदिनि नाहार मुंटामो नंबो जागा सगुनाय आं आसा खालायो नों आरोबो बाथा गला नोंथाङा ini jaga senan dongko sedi kaham inya sak nung senan ini ang asa khalayo omo tini seinar de hatne rukorok seinar de bara sui tonya bara tini position maya de boje kono jaga pon thangi manu thangnai thangnai tinabonu dongna omo guarantee re sainar go tini ni omo mutu darde hatne rukorok mutu darde o phana jakni bagai Miani Salo, BJP Kodoni, Solo District Vice President into Debbarma. Upadano Yeshuri, so Zaki Dopano Borom de Maria. Ikamokan chairman, the Oxysay. I will be pure on the Bahani. Sabo Dopano Borom de Maria. Omoto Sodor district Sabo tamu aboto kokja agomo boni nung recession kaba mahara kaisa bar kok khadongo mayuni uklugo sei singno asini no mayung upling ne haire habelo tini singkaba ang masanai je borok a jaga soguya bo abono buchimenya bo abono minino saya nei wan suplai rombe tabu je borok 10 by 10 जो खलाके बुसे पूरी छेमेन जा
কেবল বড় সাইরকা 10/10 16 ngay 16 বড় সাইরকা বিনি গালাই গিনি বড় তিনি ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট কি বিনি প্রেসিডেন্ট ফান থাকানা বা বিনি হাই লেভেল ফান থাকানা কিন্তু সিনি ত্রিপুরা মতনি চেয়ারম্যান যদি সাইতঙ্গা 10/10 ज खालायखांके 16 पुरी जागांगा बो आबनो ओसिनि चेयरमैन सामनि ननो चाया नाय तांगे हिंगांगा बना आगुनो गुनो ब्रेन वाश खालाय रि हरका बिना आई वाश गुनो ब्रेन वाश खालाय का 10/10 16 से नगे हायदे बागे तिनि त्रिपुरा मथनो सिनि चेयरमैन न सिनि महाराष्ट्र न बो बरन ना रैया हाय ना रैया ने जे जात्रा पर्जे उको खालायमानि abo basle bunyi koplo se bobin buku saw just ini ko mobile lo recording khalanya yakar mahai babo bun ko hani bagai botini uno je borok ni chana kabaya nungna nungaya borok sini Tripura sani kahamni bagai hanca khalanya bagai caya ni yakar nyai satu watu hinya karena himinya kaji ke ciri kau hanca khalanya tini terora bidan cobawo sini emela tipe pekya आ बरफ যদি হুমগে আবন সাইছিনি দুঃখ জনতে ঘটনাতে গিরে আর বছর আগতাই সানানো মুতুলিয়া ব একচুয়ালি পরিজাক বা সিজাক কে 10/10 কুড়ি নি ছেমেনগা মতিনি আবিনে কুপে আককারি গলা কমো ব একচুয়ালি ব সিবসিয়া বনো না কান্না নাগো जों 10/10 কুড়ি যে ব সাইমেয়া তিবরা সানো সাবো বরন রিয়া ব আবু সাইমেয়া বুই সাজাকা abono bo wansuka hani bagi je tini bo ulot koksawo hayake tini Indian prime minister home minister theke arobo khalai jotto borok sini bubagara no borok bide ona rine kok saito no agage sini bosomni no khoroksa ta murai bona abo quarter level leader bo bahike borom khalai bo actually share bagi je saimeyan bagi je okoksawo hayake bo sagla kamo অমহানো আগি বছর নুকা 25 বছর চিনি সিপিএম নে আমলো চিনি বড়রা খাকেনো ফরমিতি হইজগো দিনি রাজধানী আমলো কোনো খালা জায়গা স্কুল খালা জায়গা কলেজ খালা জায়গা আরে বাবা রে আপনি যদি স্কুল কলেজ খালা জায়গা কে যে উ আজে নাই স্কুল খালা মা পড়িয়া ববো জায়গা পড়িলে কম সাকাবা হয়তো আপনি জনসংখ্যা কম চিনি মহাসুদ ডেভেলপ ইয়াকো কম উমিমানো আসছে যেটা নাগো প্রয়োজনে নাগো আসলে খালাইমানো তাবো ফানো তো जों খালাইমান বায়া কুমলে তাবো ফানো जों भारत স্বাধীনতা দমন 75 বছরের পরে পর্যন্ত जों চিনি বরফ রগ্ন বিশ্বাস খালাই তুই কাহাম খালাইমান জকো স্কুল কাহাম লইমেন জকো নংছে রাজ আমানি কগ্ন ব্লেম খালাইনাই বারবার চিনি শাসন খালাইজন সুযোগ মাঙ্কা পরে মেন সুযোগ মাঙ্কা দিনি বরফ খালাইমান নিয়া অবনো চিনি ববগারা আপনো নুগু তংইমান জাগিন তিনি নকরি ফাইনাই थानजां ने आबनो बुचुकली रनानो जों थानजांमनो बुनि बसो बरक नासला जांनो जलि जागनो आबो स्वाभाविक सिनि बसो उनो तंग फेके ताकेसा बसो हमगेनाय सोंबाबो आबो ह्यूमेन बिइं ओंनानो आबनो जों हिंसा खालाया करे सोरङै थांगांगोसे जों जानाय हिंसा खालाय केबो कोनो नैबान्या सोरङै थानान नांनाय आ ताखौनो आं थानान मुजुगो नों ठीक मते नायनायदि बुनो बरम होन बुनो दखनो बरम नुमान होन बुनो दखनो बागै सामं खालायबा होन आफोरजों नों सायमोनाय नों जदि वाजु गदा गासिनि बरक तिप्रासानि खरकसानि नक सबसायनाय नों थाङै सायगा आं तिप्रा मथा खालायनाय नक सबसाय फेका होननाय नों आदिनो पुरस्कार मानका नों आदिनो नेता पुस्तरे का आबो जदि नों निनि दखनो हामलांमानि नै वानसुका गले आ खतरान गले जों निनि आ मते होनगे निनि आ जे दिफतारि नि मते होनगे जों दखनो हामलांगेनो गलायो किन्तु जों चिना हामलांगोनो के आलादा जों बोखाबाय चिन बरकनो मोथांनानि चिन बरक बाहायके बुस्थुखौ आगु मोथांनानि चिन बरकनो थामजा खालायनाय जों बाहायके चिनि सांबादिक जे डिमान्ड दमने आबनो जों आदाय खालायनानै आबो जों चिनि डिमान्ड जों नों बीजेपी खालायनाय नों सीपीएम खालायनाय हनै केवल बुत खालायनाय केवल नक सौनाय केवल बागान सौनानै अबसिनि राजनीतिक अबसिनि बोबागारा फोरोंया चिनि बिवेकआव आबहाय फैया नों जतन तै थामजा खालायनानै अबनो चिनि उद्देश्य अबनो चिनि नाहारमु हानि बागै ओ ताखौनो आं थानाय आबहाय होनानै सिगां नों दिशा वानसुगै नायनायनि बुनो दखनो बरम दोनानि बुनो हो दखनो हामदामोन बुनो हो नों आबो सायमान कांके नों लोगो लोगो नि कप फिलग जाना tapi desa kazama hasim khani omi Debbarma maharaja no sling
kok hamnya bagai sama. Abo rokno nakar sangi nakar sangi kan. Abo tini om Debbarma sini. Te alka bororo. Roma mohagane borok sainano. Abo hai sanagi sekan abo I hastini tibra sarokno eba tibra mo hano. Kamu kok hukum pengai je mohagane borok ke kama borok je. Mereka kan sebanyak ini kan jadi orang itu je ekat kai teman. Abo tabu matanga ini kan je. Tamu kaya na tamu meses teman. Wah, abono bui sanai samano जों मोथाङै आं आरो जोंनो थानाय कोनो बर्तमान थाइमनो सिनि नक खोब्रक जों बरक सब समय दङैमोन जानके हेकबा आनि सम्पति हिसाब फातारगो दंखांके जों कायसा जिनिस न रिउ जाते फाइकेंके तेर माना जात बनो दागिना नागिया दौ बो फाइकेंके बिनि कैरेक्टर से आबो बो जों मालिक न जसकपनो सासक नाय दिनो बरक फाइतो गानै आबनो जों रिउ या बोरै आबो अबा हिखौनो दिनै BJP रगबो सरकार दङो सिनि बरकनो न आबो हाइके इउज खालाय रि दनु कतिपय कयजन बरकनो रिउ नाय बरकनि डिउटि न आबो जे आबो उंगने आबो हाइनि बिनि उआ जे बिनि कैरेक्टर आ बुं थालि आ कैरेक्टर साबनि आ कैरेक्टर जों नगरि कांके सोंजोबो बुनो फाइकेंके सोंजोबो बेनिफ्राय एंको हमिदा सोंजोब तामनि सोंजोब बरक कायसा बासाबाइन सोंबो जे जागानि फान फाजों सिनियानो गे फाइकेंके सोंबो अमाकेनो रिंगार जाक सिनि BJP नि बो कयजना रिजाक दङ बरनि सामुंनो अ बोबागारानो हानिया सानानि बरक जे उ दागि खांकेनो माथांजनाय बारि पुनहा बांके चो खुनि रकके मारे दिनाय बारि केबो फाइकेंके बरक फाइकेंके बो चो उंगाके माथानाय आबो मा खालामनाय आबो हागे रिच आरो जाक आबो बरक बक सानाजों आं खाजिंगो बक कक्साका बोबागारा बारबार साजोबो माइनि उकुलगो सोंनायनो हायबोनो नाहायानो बोबागारानो सानानो नासालाय सानानो गणतन्त्रआव साजांनाय दङ हायबोनो निजिनि बरकनो सामोने अमंगे जतन जाया उ बरक रकसे वान संनानै नांगौ आं सामोनो साइदं आं सामनि बागै तामनि बागै साइदं जे बरक रक सुनो सुचन खालायो जे सासन खालायो बरनि बागै कुनफिया आं बरक कायसे किसा गनाव दङ आगा कायसा दंबानि काल मार्क्स CPM नि मार्क्सिट नि बन नाकि बासन दुतै बरक न खुलुमनानै बागैता बाहायके उंगो खेतनना बासन दुतै टक कथामनि बिखुमु फुजितै बो बासन दुतै आबो उदाहरण बागै आटक थैया बिखुमु फुजापनो थैया आटक न बो थिकलाय रखा आटक न किन्तु बन बो हाय माइरु किसारनाय चामुग रखा चामुग रमान बरा आटक किन्तु बनन बन आपन हुनै फायगा कारण आसु बरक मतमनि केबो माइरु नैया आटक बनन माइरु रखा अवश्य बसुगलिया आबु बिखुमु करिका अंगो करिका बजे चामुग माने आरन फायगा किन्तु अथस आटक जे साइमेन्या बिनि बकरा ग्रेनि जे बजे साइन साइसिं एरिचे मेमोरि साबो लागि चाइनाय आन खाबो आबु सिने मुखा लास्ट आगो असहाय आरो बस सार नाय किन्तु ओ आज माइरु नाय बस बना आ अवस्था खलायरो बस आ अवस्था खलायरो तिनि सिनि त्रिपुरा सारो बुबो जों तिनि इसास मा खांगे रेथामनि जों किसा सिनि जतनि लागाय दागाय दङ मासाय मानिया साबबि मासाया खदिन बरक दङ थागो जों किन्तु सिनान नांगौ साबनि दारते जोंनि अर मासाया नि दं साबनि दारते सिनि चाकरि कमि दं साबनि दारते सिनि हा करेनि दं साबनि दारते जों दिनि काहामदा तबि मानजा साबनि दारते जों दिनि हस्पिटाल काहाम मानजा साबनि दारते जों दिनि दै काहाम मानजा साबनि दारते जों दिनि लामा काहाम मानजा साबनि दारते जों दिनि सिनि हावा जों सासन मा खालाया आबो सिनि बागै जों जे बरक रगनि बागै जों अ अवस्था दङ आ बरक रगनि दिनि किसा चामुग रखंके जों आरन रथरथों जों जे दिनो साइमनाय अमरन दारते जों महाय इंगि दङ नागा जों अवश्य बनसे गनान नांगौ अमु सिनान नांगौ अमु बुजिनान नांगौ आवा इंगके जों गनाय जों सिन बुबागारानो जत रेस्पेक्ट रियांनाय सिन बुबागारानो जों जत हामजा यांनाय जों बुबागारानिखौ नोंनिया दिसायो जों जरा पाब्लिक दंनाय सिनिचे बिपद नांनाय दंसंनाय
অমো বুঝি থাইগলাইও সিটাইগলাইও নों দিনে বুঝি আঙ্গানো তাকো नों 10 বছর পরে বুঝি খানকে नों আপনি সময় পাই থানাই সময় কেউ নিবাগেন চিন্তা নিয়া नों বরক ও বুনি বছর বরক ন পুজো চামান ছাই চিনো বছরনি বরক जों जाक दल दल আছে বুবাগ্রানো পুজো চালাই খাইতে বলে नों অমনো পুজো চালে नों পুজো চাইলে 10 বছর পরে नों আর থানি হামিয়া আছে আবু বস 10 বছর যদি কথাই নাই একে চিনি অবস্থা তো হামিয়া না হামিয়া নাই আর जों তাবো কথা গানগলে চিনো অবস্থা কা হাবো ফাজাই नों আবন বরক কখনো পুজো চাই থাকবানো খালাইতে মানে অমনো সাং কদেন বুঝু কিন্তু তাবুক সিনি নাগো জরাতং সিনি সিনি রমিদার কুনানি আবো সে protect খাইতে বলে কি বাবা খাই ফাসিংতে ওয়াই কে তোমরা আলো হাই কোন সামুখে তাজা মাইলে তো সাইন্স protect বলতে তো আবো जों मा खालायनाय बेतालाय ओंखारखो तो मा खालायनाय जों तो बुजागै तो जाग दं माया एक माता हाय बर' बुनाय जों तो चिनि सेल्फ डिफेन्स तो मा खालायनाय जों बुजागै दंगला जों खालायजागै दंगला जों हायबो बर' राबार बागान सगनो गावनि राबार बागान सगला ও সগনা ফাইনাইनो रमनाय ও গুনা फाइनाइनो रमनाय ও उनकोनो जों रमो बुजागै रहनाय सोंनाय दरगानांगो जों पुलिस सपानो रमनि मार हनाय जों बर' हाय खालायनाय नों बुंनो आबो खालायगला होंगा गले बर' जों पाथाय दंगला कारण नों साइबो सै बर' नवा फनो ओ बर' सिनो वारबा वाइरा जों बर' हाय होनगनिबा जों बाहाय हाय होननायबा तबे जों प्रटेक्ट खालायनाय जों नाय दंगला सिनि बुजागै दंगला जों प्रटेक्शन जों खालायनाय सिनि वाइटिया खालायनाय सिनि मटन खालायनाय सिनि गुमा बदल गुरि बदल जतन खालायनाय प्रटेक्शन जों खालायनाय काबिनि लुकर खालायनाय सिनि जत लोक दंनाय सिनि तिपरा सम्बो सनि जों जतन मिलि आगुनाव जों प्रटेक्शन होनाय एटी सिओ तिप्रामो था अपन खामानि बिसिनि काननाय आबो कानियाम तेरो सामुखौ मुंकरि राव बोमा हायके सामुं रुइ थांनानै लामाफोराव एटी सि हापां आंनि के लुपुराव तिप्रामो थानो एटी सि हापां माने हलो कानियाम तेरो सामुखौ मुंकरि राव बोमा हायके बसानो एगो सामुंनि बिसिनि डेभलप खालामनाय गाबोनो चिनि एडिसिनि जे बाजेट जों थांनाय बिसुआव 22-23 बिसुआव जे 18 बोसोराव 5000 कोटी बाजेट खालाय रहल माने आबोनि जों 5000 कोटील उनको 1000 कोटी सुनो रहल राज्य जों रहल राका मात्र 600 कोटी समथिं ओंका आबो बाय आ रां बाय चिनि मैक्सिमाम न चिनि जे कर्मचारी रखनो बेतन थानि न थांग पायो एरम नि ताबुक चिनि डेभलपमेन्ट नि सामुं जे मानमानि खालाय दङ नों जे सामानि कर्म संस्थान जेटा सामुं रुनानि जों आबहाय सामुं रुनानि जायतंना होनफानो जों रिमेन्या तांगे रानि बागै जे सामुं खालायदों बले जों आबो जों रिमेन्या के ओंगा तिनि निनि रेगा तेगा नैबो आबो आईएनडीएम ऑफिस ते आईएनडी फायो चिनि यांति एडिसिति फाया ओंगा जों 2 बोसोराव तामो खालायगामनो तामो खालायगा आबो तामो खालाया तंखा जों जे मानसा जों वानथुगु मेन्या तिब्रासा एराकाव कोलुस्ट्रेस उंगानो होनाय तिनि कोलुस्ट्रेस उंगा तिनि ताकारजलाव दङ तिनि ओमपिओ एमपुनि सेसवाव उंगा दै थिनांगौ टे बुंनाय अबके दिनो कल्पना खालायनाय जा जों 2 बोसोरनि उमन बिसिङावनो जों खालायगा तिनि फुटबल जे माठ इंटरनेशनल मान पर्यायनि मा तिनि खुमुलुङो उंनि दङ तिनि बायजलाव उंनि दङ अमरतो कायसा चिनि अचिभमेन्ट जेता बुइवान सुखमान्या आबनो सोंथिफाय फैगा ओंगा जों दिनै चिनि विशेष खालायति ब्रासानि आमजयो दै खारनानि चिनो जदिवा आसु बाजेट करे आबनो जों चिकन चिकन के ग्रुप के दैनि व्यवस्था खालामनो बागै जाय खाबु खालायका इभेन जों वन टाइम ओ सब सब काई रिमेन जों जाय चिकन जों दैबो बागै खारगा अमो चिनि एडिशन
hapang event tabu ini kumpul academy wo je sabari kya borong ni kaisa asa ara asa khalanjai jeng oro 200 jona no jeng chakiri rimban ka abo bo jeng jotno rime phano contract phano kaisa কর্মসংস্থান ni ব্যবস্থা khlaiman ka contract ka phano jeng jodi abo ko phaikai ke tel chini 8000 mото chini backlog khlajak tongo jeng abo supungnan chatonai কিন্তু aboni bagi to jeng রাজ্য সরকারের অনুমোদন মানা নাংনাই অর্থমন ফাইনান্স কোনি মানা নাংনাই जों आबो मानयाखै जों बेतन सेरि मानयाखै जों अर्थनि अनुमोदन मानयाखै साखिरि नाहरि मानया हानि बागै तले तिनि बबगरा जोंनो थांजा सिनि तिनि सांबादिक अधिकार मानानि नांनाय हिलिनाय जोंनो आन्दोलन खालामनाय तो माने स्टेट अफ सिनि 36000 मतो सुद्दु तिपारा सारंनि बेकलग खालायजाक दङ जों जदि तिनि अमनो खालायमान कांके सिन बरक साबलमन उनि थांकामु साखिरि खालायमान कामु bini family kaisa bajiya jing gana gini dalai baji man kamu bin bersama tunya untuk kalian man kamu jeng mau manliya bola sujuk manliya jeng kalian চাইতে ko jeng jini pulis bil pas kalian roh ka 10 বার jata আলোচনা kalian jeng আলোচনা kalian roh ka jeng tabu অনুমোদন kalian firo ko indor na sidi recruitment kalian man ka gangga jeng wa ko nai ar edisini bagai jeng sini sajung sini borok no কর্মসংস্থান no ungkor nai aba hai budget bukurui ungko bukurui ni bagian jai sendiri me hai puno jata development khalajani je nangmani jeng khalai dongo ni jemon ni chikon market stall dekhana nango ke sen saya je joto no khalai re bar ke hanne nero no khana tabo jini jog romunai akra mura rogo mormura rogo chin borok rok khaino chatogo to man mi kiteng phalwani lugu donga tabuk ajaga sungje chet khlairi rirkha borok na atui kom chatong ka dinan bage omoto kemo wanchu ge bole motak tini tipra motha phainai bong ni bage ka ham wanchu ge abo to sung thangi nai ke luk nai bole tini nini nanya pha thangi nai ke luk nai chet ka ma ka tangi nai bini atui phalani kom business khalajin bage omo khalairka omo agi khalai to nero borok nu ge da borok wanchu ge da কোনো খালায়া হামাবা ইয়া কিন্তু जों साइमनो प्रत्येकটা বরকনলা থাঙি বেনিফিট जों রিবাঞ্জা जों যতন একলগে ওখানকে যতন লোকর সুবিধা মানে যাত আবো খালাই দङ দিনি চিনি হসপিটাল টাংজাগি দङ চিনি হসপিটাল খালাজাগি দङ আरो যেখানে 150 বেড নাই ইকো সিট নাই ওমাই गोबां मा অর্ডার খালাজাগি দङ চিনি হক খালাজানাय रंनि बागैबो जों गोबां मा चिनि बिखितों बोसोरै बागैनाय बंनो साबलमन खालामनानै चाइतोगै दङ जों गमागे गोबां मा चिनि रेमन कम्पानि बबाय चुक्ति खालामनाय आरोबो जों चिनि सिखिलि दंनाय रं जारा बेकार सोलोंना मुजुनाय रं टेलारिंनि सामु खालामनाय रं बंनो जों ट्रेनिंनि बागै रं जा ट्रेनिं पाइखेंके बरका कम्पानियाव जाखिनि मानाय जों खालाया एया खालाय दङ जतनो एकलगे खालामनाय जा आंनि दंखा आसक्सि abo hai गोबां मा चिनि उंको नाहाजाक दङ नाहारमुं दङ खालायजागै दङ चाइतोगै दंनायो खालायनाय जों दर्ज रमुनाय थामजाका मा दंनाय हायगे जों बोसों गाबुनाय जों अरं लुकुरंनिबो जों सापर्ट नांगौ बरक फाननोनै जों नतनिया हंगांके जों बो abo खालायनाया बरंनिबो लुकुरंनिबो फाननांगौ जों लुकुरंनिबो फाननांगौ अबनो आं सानामु दङ बुनि चुकिलिओ कोनो दिनो ta khana di buni chukuli khana kangka sengbaiseng ungkong lade abo गोबां मा दङ नोंनि फेमिलि याव नाय नाय मा हिजा नो पन्तो दारा खालायनाय एको बासै खालायनाय कुमि खालायनाय रं न बरनि हिजा नि साकांके बर रिसिते आइफान वालानै उंको खालाय दोन बनो तर नोंबाय आंसे बिसास दङ नांनाय सिनु लुकुरकसे महाराष्ट्र पुतु सानान नांनाय नोंबाय आं पुतु क्राक खासाय दंखांके जों आगु बिथांमोना ओ केमासा सानायगो बो नंगौ हाय आरो बो रांजाका बो हाय जाका जों सिदान नांगौ हुकुमैदे आरो रां दं जोंबो खोनायदोबा वानथरा कायसा खोनदा ए तरकान चिन लयगासे जों हाजो लगुलि खाजि थाका नोंनि खुनु तले तलां थाका बो गागा खाजि थाका नों तानि नायगरा दिनि खुनु जाता अमहानु ओ फना हाय खापो फना हाय जाका बो गुगा आबदनो थांलागे नों नायगरा बा आरो आथुतो कुति रांजाखानै सौ कुति बाजार चिक्रे माखो कुति रांजानाय हक्सा खंनि जाकांगे बिसा जुगो गा आमति सामानिबो उंको
sin borok business kalajago yang bunya nukhangke orogo nangthotong lago aborokno khundurogo जों गाजातंगन नांनाय आ गुजब रक आ जुगनि समरो जों आबो साइमन नांनाय हाइकांके जों बस्तां आबुं थांबाय Tisakha Home Minister no the very miraculously the Tripura High Court ni wainai bo rai rikha the village council election ongthong hinai kintu baro bisinai ni ulogo tabong bo village council election khlaimaya abo bo chung highlight khlaikha tabo kongklai chini Tripura mothani chini stand bro bopur tamo khlainai bo chung nai tongo jodi chung leri thangkongklai chini movement ni program tongo abo chung khlainani ebong tabo bopur barau kok sanani chungno nongnai obole browni par ebong aro browni pokheni kok ang saimaya tai ba koekjon onek borok anu sumo Tripura Motha ki administration of government habnai de habia chung habnani chini party ni salaimani kroi khota bobo ang president hisabe je buchi mani aro onek borok muchungnai tongo muchungya bo tongkhana muchungnai bo tongkhana baksa browni opinion mas habo kintu bo party ni kono official ko bia official party ni ko either chairman mas ana ki president mas habo ang president hisabe okono mas ana ni muchumo tabok jara chini mothani chini party ni government form ni loge chung thangnai thangya obote kono discussion chini officially kroi ko tabok chini da birok jodi line of phayang khlai ba chung kok se saya ko a jora wo chung jar the speculation ai ongtho ki nai abo jar the samai samani these are all unnecessary words it has no reality with the party so we cannot endorse somebody's statement in regard to our talks obono chini Tripura Mothani kok as a president ang simani mate ang sawo ke print media narauno ang makoyo je onek borok onek rokom kok sanai obono highlight ki bomo encourage ni mani obo narauni status of narau je tongmani narauni je the press media ni association ng tong narauni je performance tongmani obo jahate narauni bo nostong yatoi real jeta ghotona opute rok no highlight khlaimani khub chanai ongya khlai bibinno borok chalang thung burum thung ang kogrumo ang samanoi nei sawoi design juda juda design khaipuno these are unnecessary they are not I think recognized by the party statement obonang sanai monsuno sir je priority roi sajak mane adimni salo bo priority kobang priority roi salajak mane bo man thaino tui priority rojak priority means bo man thai chini dabi constitutional solution constitutional government of India asungno gosekha about to talk chenai bini je references term of references এবং notification bo poila ongnai nangnai kuno notification sara greater Tripura land kiba autonomous state kiba union territory separate state oboni kok salai nai abo phaya ko tabo government of India kaisa system tomble na constitution ni the government of India is entering to a talk with the Tripura party obode kaisa notification na u notification songya ko tabo jung sawo brau jungno riglak riya nya puno joto bai salayoi narau draft khai di nei home minister sai klangkha abono clear ta sartai kaise interlocutor nei raiba he ka ba songjaka constitutional solution dinani bagani je social media viral ling tongman interlocutor to abo angsia government of India ni tongnai no chini pokhe ke ukroi chini party ni chini chairman bogograno sawo bojodi bono bono narokisa phaidi chubari klai chung tang nai emon bo khana thok jago kok sane ni rom obo poti mote chung thang mai abli sir ke aje interlocutor je songnani ni je sajak mani tamo chongmani
interlocutor je song interlocutor to bra kuno din jibono ongyako ebong ongnani ko bokroi Tripurani sini mothani ongklai sini chairman ongnai tiba je kuno borongna chungchong sini pokhe interlocutor nangyabli so party ni president tomo party ni chairman tomo tabuk sini MLA tomo MDC rok tomo ta CM rok tomo chairman rok tomo baranan teina chung party salai se ma thangnai interlocutor ongmano government of India ni je Naga rebels by salai nai home department ni interlocutor bros namu kini pokhele keu kore abono home minister ni phajang te tabo je interlocutor song na mane busar brao interlocutor apote kun official appointment ria ko kintu misra inai khoksa tomo joint secretary to the home ministry ong khana bo chumbai malai bo chumbai salai abono bini the official designation interlocutor ni angsia speculation ta abong to ai ro bai thangmai ble chung ji jaga dai tok nawi a chung kok sau I wish narau bo pote ro no ku eta dhyan riwoi real je mane abono narau highlight mark le nai na tabo aro thangai kroksa amuk lai mamble memble bo ba itu interlocutor ni quality tamu bini qualification tamu na abu pa alga tongble chung ba ek somoy 1988 apur nara bosuk tor khale angsia apur bo government of India ni interlocutor ro home secretary additional home secretary ko chief secretary ro thai chung ba malai abu government of India ni interlocutor tar bara chini pokhe pokroi chung president secretary chung koksa abu system ta tabuk nagarong ni interlocutor kri baroni government of India ni tongnai nongno brobai salai nani ko kacawo tabisa khulogoi salayo interlocutor ni je function hai nota tabo koksa ni kacai tangka tabisa interlocutors na moi bono reopen thai ka koksa khai rokta kintu chini TRIPURA motha nile chini dabi ro to clear bile na oro kono ujogi ni nania সংবিধান ni to the board ni abono chum endorse khayo oboni tei government of India ni senior officer of basio aboni moteno borao jumba ko sanai যদি sanone ma sayong khle bejing andolon ma khlai nai apuro home minister jokon kourika jumba ka tongtok jaka awatabo home minister na kourika ba kok sanani chengnai nei jum biswas ma khlayo ta interlocutor google type khainei manunaro interlocutor mane mediator kokborok baikha raibai mane ayeng ni kokbo bokhnanai sapainai yang ni kokbo khananai sapai abono no interlocutor chongnai o dialogue process o tipramotha ebong government of India ni bisingo je dialogue na thangtong abono chongnai inka union home ministry of home affairs bo interlocutor chongui dinai jeng tiprasarok asole tamu nai bong bial tamu tangi greater tipraland sanjagi to jodio BJP ni शीर्ष नेता रोग केंद्रीय नेता रोग सब ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरक बुचिनी ग्रेटर तिप्रालैंड तांगी नांग इंटरलोक्यूटर खनातों खनाई शाइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संगो खनानाई बरक ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है संगो नाई नाई अब है सो इंटरलोक्यूटर चंगनी मो একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ত্রিপুরান বাগি আর মুতি হাই ইন্টারলকিউটার সংজাगमानि मलाई बुमाव सिजाक तंगनाय जों अफिशियली अथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माने सिब्लाई नो हनाब्ला लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माने सो वी वेलकम बनि बागिनो तिप्रामथानि वारियर्स ऑफ तंगथगै अमित शाह जखन और फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर वो जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलक्यूटर चंगै तिप्रानी तिप्रासारुगनि
মানে প্রবলেম নো সমাধান খাইনে নিনি যখন সাকা মহারাজা তংথক জাকা মেসেজ जोंनो रखा जोंबो चिनी डाउन दि लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गोनाङै त्रिपुरा रक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय এবং তে কাইছে आं कक्साव मजे तिनी डायलग प्रोसेस चलि दङ महाराजानो अमनो लीड खलाय दङ सो ही इज टकिं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक এবং তিনি নাকিব তিনি সানডে তিনি गुवाहाटीयाव केफिल फाइनाय कारण मो डायलग प्रोसेस दुई चार जन बर खूब इम्पर्टेंट है बिनि बिसिंग आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पर्टेंट त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman His Highness Bobagra Pradut Bikram Manika ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro নিনি কলয় জামাতিয়া রিয়াং তিনি যে গোबांमा হদানি অকরারক বরকবো অর স্টেক হোল্ডার নে যতনো তুই কক সাজাগনাই ইন্টারলকিউটরনি বিসিংতে সো দফাই দফাই মিটিং নাই হয়েছে কোনো ওয়ান ম্যান গেম হয়েছে কোনো এক ব্যক্তি সাইর গাহাই হাই রিদিং মাননাই হাই বইয়া বা অম অম जों सानुन সাজাগনাই হয়েছে all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং আর চুক্তি বুসক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খায়ু দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর দি প্রসেস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों মইদুখাইমানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো ম বুজিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকেনা একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইমে যে একে মিশ্রণ इंटरलकिউটর নি সাইমি হয়েছে অমন বাগেই ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসা নোটিফিকেশন ফাই খুব আগামী কয়েকদিন নি মধ্যে ন ফাইনে ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাইসা বুংনাই হামবাই যে তাও আর দিন নি সালো যে কক অমিত শাহ প্রোগ্রাম সাইমানি সালো আবনি টাইম নি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে দো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে better Tipraland एबा computational solution बागै मिथिबाय कोन पक्ष खालायबाय जानो जे प्रेस सामान आं सिया ग्रेटर Tipraland नि बागै कक साजागिया ना constitutional solution नि बागै बदा कक साजागिया नि सांग सिया ताम साबो constitutional solution नि बागै बा कक साजागिया आं निजे आरो आसुक जागांबो कक साइ फैवारो बागै डॉक्टर मानिक साहा आ कक सागा बाय एंटायर डायलग तो ग्रेटर Tipraland नो बेस खाइनो साव एवं बरक प्रकाश्य जे कक साव आरबो जोंनो आकं साव जे ग्रेटर Tipraland এই মুহূর্তে কিন্তু जोंनो रिनान मतो परिस्थिति करी तबे ग्रेटर Tipraland नो बादरुई नरक तामो तामो तै आलोचना खाइनेन मुसुं नरक नং सानमानि बा जों अफार खाइमेन नरक खाना सो जों साकाव के इन दैट केस डेली तो मालाई माया साबन बिसिंगति मालाई ने इंटरलकिউটর बिसिंगति मालाई ने वेरी गुड ताबुक जों तो चिनी ग्रेटर Tipraland থেকে उक्लको फाइया कय ग्रेटर Tipraland ताबन ताबन बागैना आर रिजन नो जों मो साननाय वी विल आस्क त्रिपुरामथा এবং बुबाग्रा ग्रेटर Tipraland হইতে ताबु कुतुलिया कय किन्तु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों मनो साना सुजुग माननाय दाबु जों तांगै ग्रेटर Tipraland साननान क्लाइक प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो
ग्रेटर त्रिपुरालैंड को छोड़ करके बाकी सब ले लो बाकी तामो अब जों खोनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइलिया सुध आंदोलन नो खलाइ दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिग्लाक ब्लेसिंग सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन त्रिपुरामथा एबा त्रिपुरासानि रिप्रेजेंटेटिव बंगै त्रिपुरामथानि बुबाग्रा एवं मे बी फ्यू ऑफ हिज लीडर्स समाजपति जों त्रिपुरासानि पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मो डायलॉग थांमानि बेलाय गाहाम स्टेप हजुर ताम ताम अफार खाइजाका अबके आबो डिस्कस सी बरगो कंगनो साकाय नों ताम प्रॉब्लम जों साका जिन फंडिंग नि प्रॉब्लम जिन बरनो जों डेभलप खाइनि पुलिस सिन थानि करिनि बागै जरा जरा पुलिस नो जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरनो पुलिस नो व्यवहार खाइ चिनी बलम चिनी या फाउ करी बागनानि पावर करी चिनी जागा बुइ दखल खाइ जों मनो आरिस नामबै आरि बौइ जों मनो रक्षा खाइमि आं दखाइ जों चिनी बखान दुखन कक सागा आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलोक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलोक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई दफाई डायलॉग नाय एवं प्रत्येक बार जखन डायलॉग नुगो आपरु नुटुं नाय चिनी तामो तामो नांकुक मानि एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तामो हिन आमम जोंमा नायने एवं जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो अमन सागु नाय এই সমস্যাनि बागिनो जोंखायनो जोंनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड मत একটা সুযোগলে চিন বাগি সানানি इंटरलोक्यूटर फाइकाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय बाट विथ रिजन्स राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दैया जे कुमलং दुगमाली हातिओ 500 जन बरक दिखलायै ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबिलम्बे दिते হবে बा ग्रेटर त्रिपुरालैंड मार नायङाखाय सभा चलनाय आपति कक बायसिमी ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों सानग्लागाय विथ रिजन आमंगै ग्रेटर त्रिपुरालैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरासार नो रिना नांखा मो इंटरलोक्यूटर नि बिसिंतै जों प्लेस खालायनाय थांबाय পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে খনিজ সম্পদ আছে গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে আর অনেকগুলি আছে এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম তারা মানে ত্রিপুরা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে খুব বিজয় উল্লাস করল সারা রাজ্যে এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না এই উল্লেখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয় যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা দলের মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয় ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এতে অধিকারটা গেল
রাজ্যের বাঙালিদের এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার ত্রুটি সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি, সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে, তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেতার টিপ্রালেন এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মি মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড, পুলিশ, এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমাহাই তমুন রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবনো তুই যত 1G ফানসাং দিনি যে ফরাং তিসাওই প্রেসমিট সিমটি সামাই আবুনি ফিরো গংলে বাহাই নামও তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক এক গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিদিংহে চিনবাগিতে আবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম। जोंनो सोंजाका যে ওয়ানসা রক দাবি খেগেলে রিদি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবনো রিদি চিন কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ত্রিপুরা তংমানো ত্রিপুরান বোমার নেই চিনি কবে। আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম। উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণ তুই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাঙালি, আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি, আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে, আমাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে ত্রিপুরা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য, তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে, সংবিধানের বাইরে নয়। এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না, এটা দেখবে ভারত সরকার। ভারত সরকার যদি চায় এটা হবে। হরো দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই কোনো কারণ নেই। এই ব্রম জাগনাই খরক সাপান ইয়াকার জাগিয়া বরক তাওয়ান সকথং গুন্দাগিরি খাইগৈ ও হাওতি কিনাই গুন্দাগিরি খাইগৈ शेयर पोस्टनि राजनीति व्यवस्था खाइनाय बर इमांगो फान्तान बर तेवैसा कताल की शिखर जाकिनाय अब सेंजाखा हामबाय सिनी मैसेज में भाई का मैंने MDC रो भाई ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ने सिनी बरे मोथानी थाय सिखरा मोथानी को आम खबर भाई बेसकनो जों सालायका नायदि अब अनेक रकम टेम्पटेशन फाइनाय गंदगोल खाइ जेनियाव जोंनो बदनाम खाइनानै अब जाय इन्वेस्टिगेशन दंनाय राव जतना फुसुंदि ब्राव जिनि अफिस गान्दातै थाङै जोंनो नायनायै खुब चिरि खगै जोंनो स्लेंकक साखा हाय साता ब्राव
Ongke bacung bujoli woi kokha airok sata ebong baksa badukung bai bo kokha butirok maklai kongai brau freestyle firing ongya puno grenade tamane ko butirok brau koi ka chini biska chini pok chini pakamu ebong onek injury ongka butirok brau sau ani advice je chini borok খুব ধৈর্য মারম নাই endless patience जों मातनाय कतर कम प्रलोभन खायनाय जों जुगे जुगे बतै तावहि माने टियार गेस बाय खेबजागो जोंबो आंबो बतै मानजाखा जों जीवनाव लाठी चार्ज बतै बुजाक तकजाक जरजाक माने बा जों मानजाखा अब आंदोलननि कायसा पार्ट छे এবং কিন্তু ও বিজয় উৎসব খাইথানি अब नांलाय माने अंखखौ अब चाया ini political mandatory ini political je status अब कमाई थांगो आरो उदाव दि बय बाय थांगे कुनो दाबि दाबि करय हाय अप्रतो मा बुलायखा तगलायखा आरो जों थांमाने दिनै नेगेटिभ पॉइंट दङ अपने बय बरा अब प्लेन खायै पुलिस अफिसार अब आरो कुनो बादारि बय वाइसा बायनो लाठी चार्ज खायखा न बिसिम थांगे बुखा आरो जों खोनावो ब्राबो प्रभोक अंखा ब्राबो इंस्टिगेट अंजाखाना जोंनि बर'राव बाय बाय ब्राबो खालायखा आंबो नुजाबा किन्तु आं सोंबानि मते जदि ब्राव टेक्निकल कुनो एक्शन ब्राव नाखा जेता पुलिस अफिसार रो किबा पुलिस पार्सोनेल रो नानानै चाया अबते जदि पॉइंट अंखलाय जों बनबारावनि अथॉरिटी न जों फुलुकनाय जेनेरेल अफिसार हाय खालायखा এবং চিনি পক্ষেও চিনি पार्टी रबो आकक साका साया आबो जों वेरीफाई खालाय दङ जों कुनो अरो पार्शियलिटी खालाय जों खालाय जाया जों इम्पार्शियलिटी हो जोंनि बर' नाम खालाय उदे रक जों बिसार खालायनाय जेहेतु जों कायसा माने जोंनि अस्तित्वनि बागै जों आन्दोलन खालाय माने जों हाय भोटनि इलेक्शननि राजनैतिक बाय जों नाथाबमाया जे अबनि साकावसो जोंनि राजनीति बा जोंनि जातिनि अस्तित्वनि बागै जों खालायो ओंखे अबनि बागै जोंबो दुखित बरक इन्जुरि अंखा चराय किबा बरैरो ताई यांबो इन्जुरि अंखा बनि बागै जों दुखित এবং অবতাই রিপিট অংয়াতই যিনি বড় রংবো जों सावो स्पेशली কয়েকটা टेक्निकल इशू जेता पुलिस लोग खायनानै चायाव माने जिनि पाब्लिक खायमाने बो चायाव माने अब जों साबो उर्तुकलाय दं बनि बागैनो जों पुलिस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट नबो जों একটা চিঠি রক মাস হইনাই এবং ব্রাউনি মেমোরান্ডাম जोंनोबो कपि रेखाय अगर जों नायै जों प्रशासन बायगो मा सालायनाय अब कायसाको अब ओमपिनि जे रिसेंट पासो इंसिडेंट अमानि अब नितनि ते ब्रम जागनाय खरक साफान याकार जाग्या बरक तावान सकथों गुंदागिरि खायगै अ हावती किनाय गुंदागिरि खायगै शेर पोस्टनि राजनीति व्यवस्था खायनाय बर इमांगो फन्ता नुथै बर ते वैसा कताल की शिखर जाकिले अब सेंग जाखा राजनीति गजतन मैदान नखलाय जा मैदान नखरमान परे हार जीत लयै सरकार गठन खालाय जा एपन अबसे सानानै मुसुंगो सरकार फायनाय थानाय क्षमता दङ होनै कखनबो अवासग्रागि सानानिया नों मजि क्षमता दंथुं मजि क्षमता गरै अब कायसा चिन्ताधारा खायबो कक सानानि नांगौ तामनि हिमाले नुखा अमहायके कक सामार आं जारा नेता लीडर्स मंत्री एमएलए जतन फासिंग न कक सानाय राजनैतिक खायदि राजनीति खायनाय जों साइमानो 5 बोसोर अंतर निर्वाचन के सब क्षमता तंग गरै अब जों सिनिवो नों क्षमता तंफानो क्षमता गरै फानो निजिनि जात दफानो कि सिनिनानि नांगौ जात दफा खतिं यातै जात दफा तला गलै यातै के जों कक कासिलायाखै कक मा सानाय तामनि हिमालय जों नगो खरकचा खरुकचनो जों नगो बाक्सा जात बसिनिया दफा बसिनिया अमहाय बरो बतंगो बाक्सा गांगाय
ani jar dopha khoti tangthong abono tui kok sanai bo dong ga abono kaisa example liwano khorta khuruk chuka buma bufa no ban siniyangai thango buma bufa busano pori riwoi tori woi log riwoi rohar kahkai bufa ni tomung buma ni tomung para amchai ni tomung no tong maro abrong no lati jago busara kaisa abo kaisa history haingi tongka mai sarben hin chamara abo joton saimano abo sabo ni bufano singmase bufa ka kichi kapla kanja khangkai ba bini bondhu bandhav ni sikango kok sanan hinge lati jago mai sarben hin chamara todrup haino nukjagui tongkha je kok sanai rokta aborok hingka buma bufano pano mai sarben hin sanai rok mane jadda kochok tong dofada kochok tong borabo tai silia ক্ষমতা tongo hnei nai sarkar tongo hnei nai hai kok sama bujaya nung obok nini kok kasile yatui nung nini chehara na nung kono dino hoi maya haisi nung jesukpan gadali tongdi jesukpan thangi tongdi kintu nung bongni chehara bai ni chehara difference tongnai nini chehara na nung hoi mangala nung abo kaisa nini khawani ni wansuk na tongphano nung abon peplaya ba saya panong mano ini ব্যক্তি স্বার্থ লোভ ni bagi pia bani ini ব্যক্তি স্বার্থ লোভ ni bagi nai nung 13 লক্ষ borok no nung kisa wansuk nani nangnai 13 লক্ষ borok no nung down khai kok samani amo hai chaya kelai jago tini tipramo thana amo hai ke sil chamani tipramo thana gundagiri mafia-giri himani abong gangkai thutu jagannath naka saka wo khupti musuka hangkai sagono kelayu oro Sabo ba mafia-giri Sabo gundagiri Sabo baik bahini Sabo abo jeng kahmkani siu haise Tripura ni rajnoitik no sinia ke bugri je Tripura motha discipline party je Tripura motha bubagrani party je Tripura motha subanai party je Tripura motha bubagrani discipline chaliwo bubagrani je niti rajdhani moten chaliwo bubagra kono dino phana walaina bulainani phringya piabo bubagra phurungo obosimise hamjaknani phurungo chubanani phurungo kebuni property kebuni mane khini khoti tangko bubagra banaya bubagrani je dagima baino norobonu khana media te norobonu bosung wasausu ringi nai telangmani kebuni nok sokjaka kebuni nok bukrup jaka kebuni nok watei nok barbai baikha gangkai aro thangai chada collection khaipano bubagrani rang baithano jeng aro thang Swbaui abo hangka Tripura mothan party jeng tebo jeng saimano bubagra porinai rokno bo amhaikeni Swbaui bubagra amhaikeni Swbaui tebo kebo sakhamia sori hamia tebo orbo nin operation case rok nang tongkha bubagra amhaiki Swbaui tongmani jagao bahaike discipline party no bahaike amhaike yasi suri mankha abose blaike wanama sisya kok mokang solnai bai mokang soljani arwo kisa wansuki kok sanani nango je party jaddo faniti kok saitongo 13 লক্ষ borok ni bagi kok saitongo je party next generation ni bagi nai je party identity crisis ni bagi nai je party thanchani mariwo tongmani jagao je borok sanai bobo thanchani mari tinai onek kok salangka jaddo fani bagi onek kok salangka piaba bini bo onek kok salangka hachi Tripura ni bagi bo kok salangka jaddo fani bagi bo kok salangka BDC bitaro ni bagi bo kok salangka Bangladeshi gu begu hinlangka o borok ni bukugo o kok ta phaimani belaiki mujang jagya haisi belaiki mujangya botange o kok saka bo phan bai kok saka tamne ni baksa hangkai bosta hisabe baksa borok no paimano কিন্তু baksa borok no paimaya nang jesepano bosta ri tongphadi a borok no paimaya kubui jodi kubui jagao tongkhai bini jaddo phana hamjakmani tongkhai o hani bagai next generation ni bagai wansukmani tonghangkai jesepano bosta phaidi o bosta no kuno din phan dambiya abongke bubagra simise chini o jaddo phana ni bagai kok sawo jaddo phana muthangmano abono sini abon tamo jeng ma sini laisinai tabuk jeta Tripura mothawo tabrom di chini jara leaders kacham borok rok
tabo rom di chini president boram ganang Bijay Kumar ang kholsong hai borok rok tabo borok jat dopha ni bagui kok saitong kasile yakhe kok saitong ko tabo rom di nang tasing sungmani je Tripura mothani siljao ni ne ek somoy to boto boba grabai kam khai thangka ek somoy boto chini boram ganang thinai MC Debbarma bai sam khalai thangka ek somoy boto hani bagui dofan bagui ni dufung khai khalai thangka botabo o kok samarok ngangge belai ke saya kelayu ba Somewhere find money have your supply in night. That's why kita makan kasih lo. Jadi kita kapal supply. Abang tu ye kerana BJP se kayo jaga-jaga. Bismil kajian tu konstitusi payah pun BJP se lo sama juga itu. BJP se lo tinggi no. Kerana pulai kau lain taman. Wanji bagi kasan bisiko asal menjadi BJP Tripura Swbaui Tripura mungkin Tripura dia mah ke supply mana tu bulai tu lain taman aku di situasi ini baru ini hai ini tu mungkin ke bani ini koi mu hambai kerana harta ni lukur hambai ya kalau cuma bodohnya sini tiada asal kepala kerajaan bagai आं सानान मुजुङो दाबो हास्टे गोनाङै जे बिजय मिशेलनि मुङै दाबो हास्टे जे सरकार फिरगै फैनायाव खालाय दङ अधिकार दङ दंफांनि बुं अधिकार दङ खालायनो अधिकार दङ खालायथों जों सेजाया बेयाव बिजय मिशेलनि मुङै बिजय मिशेल पाइमानि याकुल बिशेष खालाय चिनि त्रिपुरा सा सुदु त्रिपुरा मथा खालायनाय सिमिगिया चिनि त्रिपुरा सानि जों गोबां मा जायगा हिंसा खालामनो लुबि दङ चिनि बरफनि राबार बागान सकसा जागो नखुक सबाय जागो लामाव बुइ रहर जागो अमाके गोबां मा घटना दरक जों जतन सिमनो अम्बियोबो उसखांगो इन्सिडेन्ट नि थांगा आबहावा कटरमा आरो तो जों मुगदाखा प्रशासननि बरक नखुगो थांनाय सामुं थाङै फिरगै फायनाय थेका आरम्भ खालामनाय नगा हानि इनिशियल आजगै दंनाय न थांनाय एलुपाति जे बुमानि अबनो जों सेलेंगो दिनाय खले तामनि माने अर कायसा चक्रान्त दङ चिनि बुबा गारां जे थांजा हामानि जागाव चिनि बरफ बाय चिनि बरफ न नांलाय रिने वालाय रिने अ थांजानो बाहायके हानि हाय थांजा ओनिया खालायमान अमसायते गय दङ आबना आं सावो बार मासाव बुनि चक्रान्त कलायिने बुनि खैयो कसाविने सोंबाय सों बुलायिने वालायने तामो बानायबा राजनीतिनि जागानो तनन नांगौ राजनीति केबुनि बुफानि बाबुनि सम्पतिया खालायजन नांगौ गणतन्त्र देशआव खालायजन नांगौ किन्तु आबनो रगै जों ताखौ बुखु पावनो थांलायो नोंबाय आं किजिं ताखौ बुखु बा बाय बन्धु चिनि त्रिपुरा Swbaui पावनो थांलायो आबनो तर्जादै चेक अमो खालायो फेबा सगरते कायसे नुगदागो गन्डगोल बरक खालायो चिनि त्रिपुरा मथनि बरकनो बरक दोजु एगा आगरनो सारान मुजुगो द जों तरकार खातिर रबन दाखा चिनि त्रिपुरा मथनि बरकनो गन्डगोल खालायो चिनि पारा बिजिङो फेबा तिनि बिशालगढ़ तेलियामुरा कुमारघाट आगरतला हाय जागारगो जे गन्डगोल बनि जे नखुक सुबायजाक बनि जे दुकान पाट किसे मिसा जे भायोलेंस बनि आबनो पर्यन्त बरक त्रिपुरा मथनो दोसु ओंका आ जागातो त्रिपुरा मथनि कर्मीबो करै चिनमतो चिनि त्रिपुरा बेस्ट पार्टी आरो हयतो वानसा खरखसा खरौ समर्थक आबो खालायनाय जाबले गो अमनो लाजिमे सिने बरक ब्लेम खालायो तिनि अम्बि केन्द्रने बरक सावो जे बरक चेयारनि लुबबाय जे बरक गदनि लुबबाय चिनि बरकनि कक काहाम सायनाय चिनि बरकनो मोथांनाय हिनि सायनाय बदलकार उइनाय आन्दोलन खालायनाय तरसनि तरने बनसिनि बरक सापर्ट खालायनाय सारा हास्टो सिनेरि माने याकुनो जे बरक गदिते चेयारनि लुबबाय
गुबुननि पार्टी नेशनल पार्टीआव थांनाय लोगोनि थांनाय आ बरक तुंनो तिनि त्रिपुरा मथनि बरकनो ब्लेम खालायो मासल पावर बाय गुंडा गिरदी बाय सों नाकि चेयर सेगिनाय मानगलाखनै नों बुखो नों का कबिकक न थाका निना आ गुंडा गड्डी बाय नों आ जा उटपाट पात रिनाय नों आरो एमएलए नि मानलिया नों ननो सिनि जन साधारण नक सिनि लुकरक आगिनो नोंबो जागा तंना नां ननो जिनि जागा फुनुगै रखा नों आरो साबलो थाइतं तै जे एको गुंडा गड्डी खारनाय चेयर नाय मेनजाने तिनि नुकमा तो नों साबो चेष्टा खालाय दङ नों सुबुजिनान नांगौ जे बरक अरनो अर थाङि मानो जे बरक विदेशी मुक्त बांलादेशी मुक्त होनसा बट लड़ाई खालाया हननाय चिरिखबै सानाय आ बरक तिनि खरकसापनो विदेशी बुट तान आइकाटनि बुटा बाटिल खालायो बुट बासाव जे बरक जों जीवन नेशनल पार्टी खालाय के सिन्थि प्रासा मथांबाय जानाय आ बरक तिनि नेशनल पार्टी कैंडिडेट उनो बासाव आ बरक नि थनि जों त्रिपुरा मथारो सर्टिफिकेट नानान नागिया जों निनि थनि सर्टिफिकेट नानान नागिया सिनि हासनि लुकरो जतनो सिओ सिनि बुबागारा नाहार मुंटामो तेदिनि नाहार मुंटामो नोंबो जागा सगैनाय आं आसा खालायो नों आरोबो बाथा गला नोंथाबो निनि जागा सेनान दंखो सेदि गाहाम इया साग नों सेनानैनो आं आसा खालायो अबो तिनि सैनारदे हासनि लुकरो सैनारदे बारस मिनिट तन्या आरो तिनि पोस्ट एंड पोजीशन माया के बजे कोनो जागा फन थाङै मानो थांनाय थाबो थांनाय तिनबो नुदोंना अमा ग्यारान्टी रे साइनारगो तिनि अबो मुतुदारदे हासनि लुकरो मुतुदारदे अ फनाजकनि बागै मियानि सालो BJP कोदोनि सोलो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट इको देबरमा उपादानो येसिसुरै साव जाति दफानो बरम देनालिया दिपामो थान चेयरमैन जे अक्सि जायगामोन आबुनि फियो बुंनो बाहायनो साबो दफानो बरम देनालिया अमतो सदर डिस्ट्रिक्टनि साबो तामोन आबोतो उंगा कगजा आगोमो बनि नों रिसाइसन काबा महाराज कायसा बार कखा दङ मायंनि उखलुगो सै सिंनानो आसनिनो मायं उखलिनो हायया हाबोनो तिनि सिंकाबा आं मा सानाय जे बरक आ जागा सगैया ब आबोनो बुजिमेन्या ब आबोनो मिनिनो साया नै वान सुपनाय रमने ताबो जे बरक 10/10 जो खालाके बोसोरगों पुरी साइमेन्या केबो बनो साइरका 10/10 16 अंगु नङाय 16 अंगु नङा बनो साइरका बिनि गाना गिनि बरक दिनि ब डिस्ट्रिक्टनि वाइस प्रेसिडेंट के बिनि प्रेसिडेंट फन साकाना ब बिनि हाई लेवल फन साकाना किसिनि त्रिपुरा मथनि चेयरमैन दनि साइतंगा 10/10 जो खालाके अंके 16 या पुरी जगंगा ब आबनो उसिनि चेयरमैन सामनि ननो चाया नाय तांगे गंगा बना आगिनो गुनो ब्रेन वाश खालाय रही हरका बिना आइवास गुनो ब्रेन वाश खालाय का 10/10 16 से नगे हाय बगे तिनि त्रिपुरा मथनो सिनि चेयरमैन न सिनि महाराष्ट्र न ब बरन ना रैया हाय ना रैया ने जे जात्रा पर्जे उको खालायमाने आबो बासले बुनि पपनो से बबिन बुकुपै साव जास्ट उको मोबाइल जों रेकर्डिं खालायनाय याकर माहाय बाबो बुनको हाय बगे बतिनि उनो जे बरकनि चानानि चाना चाबया नोंना नोंबया बरक सिनि त्रिपुरा सानि काहामनि बागैनाय हान्जा खालायनायनि बागैनाय चाया नै याकारनाय सातों वातै हिन्या करनाय हिमिनाय खाजिगनाय जिरो खगै थांजा खालायनाय दिनि 13टा विधान सभाओ सिनि एमएलए टिभि फेका आ बरक जुदि हुनुगे आबन साइसिनि दुख जनते गतनाते ग्रै आर बसो आंते सानानु मुतुलिया ब एक्चुअली परिजाक बा सिजाक के 10/10 कुरि नि छेमंगा बतिनि आबिने खुटे आककारी गला खमो ब एक्चुअली ब सिबिसिया बनो नाकान्ना नांगौ जों 10/10 कुरि जे ब साइमेया तिब्रा सानो साबो बरन रिया आबो साइमेया बुनै साजाका आबोनो ब वानसुका हानि बगे जे तिनि ब उलट कक्साओ हाय के तिनि
ইন্ডিয়ানি প্রাইম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার থেকে আরম্ভ খালাই যত বড় সিনি বুবাগারা ন বড় মিনে অনা মিনে কক সাইতো ন আগে সিনি বসনি ন খরকসা তা মনে হয় আবার কোয়ার্টার লেভেলি লিডার বহাইকে বরম খালাইব একচুয়ালি শেয়ার বাগেছে সাইমায়ান বাগেছে অকক সাও একেব ছাগলা খামো অমহাইনো আগি বছর নুকা 25 বছর চিনি সিপিএম নে আমলো চিনি বড়রা খাকেন ফরমিতি হয়ে যাব দিনে রাজধানী আমলো কোনো খালাই জায়গা স্কুল খালাই জায়গা কলেজ খালাই জায়গা আরে বাবা রে আপনি যদি স্কুল কলেজ খালাই জায়গা কে যে কু আজে নাই স্কুল খালাই মা পড়িয়া বব জায়গা পড়িলে অকক সাগাবা হয়তো আপনি জনসংখ্যা কম চিনি মহাসুদ ডেভেলপ উইয়াকো কম উনি মানো আসছে যেটা নাঙ্গো প্রয়োজনে নাঙ্গো আসলে খালাই মানো তাবো ফানো তো जों খাইমান বায়া কমলে তাবো ফানো जों भारत স্বাধীনতা মানে 75 বছরের পরে পর্যন্ত जों চিনি বরফ রকম বিশ্বাস খালাই তুই কাহাম খাইমান যকো স্কুল কাহাম নিমেন যকো নংসে রাস আমানি কখনো ব্লেম খালাই বারবার চিনি শাসন খালাইকা শাসন খালাইন সুযোগ বাঙ্কা পরে মেন সুযোগ বাঙ্কা তিনি বরফ খাইমান নিয়া অমনো চিনি ববগারা আপনো নুগু তংইমান জাগিন তিনি নকরি ফাইনাই थानजां ने आपनो बुचुकली रनानो जों थानजांनो बुनि बसनो बर नासला जानानो जलि जागलानो आबो स्वाभाविक सिनि बसनो उनो दं फेके ताकासे बसनो हमगेनाय सोंबाबो आबो ह्युमेन बिइं ओंनानो आपनो जों हिंसा खालाया करे सोरङै थांगांगोसे जों जानाय हिंसा खालाय केबो कोनो नैबान्या सोरङै थानान नांनाय आ ताखौनो आं थानान मुजुगो नों ठीक मते नायने दि बुनो बरम होन बुनो दखनो बरम नुमान होन बुनो दखनो बागै सामु खालायबा होन आफोरजों नों सायमोनाय नों जदि वाजुगै गासिनि बरक तिप्रासानि खरकसानि नक सबसायनाय नों थाङै सायगा आं तिप्रा मथा खालायनाय नक सबसाय फेका होननाय नोंगा दिनो पुरस्कार मानका नोंगा दिनो नेता पुस्तरे रेखा आबो जदि नों निनि दखनो हामलांमानि नै वानसुको आं गले आ खतरान गले जों निनि आ मते होन निना जे दिफतारि नि मते गगे जों दखनो हामलांगानो गलायो किन्तु जों चिना हामलांगानो के आलादा जों खाबाय चिन बरकनो मोथांनानै चिन बरक बाहायके बुस्थुखौ आगु थांनानै चिन बरकनो थामजा खालायनाय जों बाहायके सिनि सांबादिक जे डिमान्ड दंमोन आबोनोसो जों आदाय खालायनानै आबोसो सिनि डिमान्ड जों आरो नों बीजेपी खालायनाय नों सिपिएम खालायनाय हनै केवनो बुत खालायनाय केवनि नक सौनाय केवनि बागान सौनानै अबसिनि राजनीतिया अबसिनि बोबागारा फोरोंया चिनि बिवेकआव आबहाय फैया नोंगतन तै थांजा खालायनानै अबनुचिनि उद्देश्य अबनुचिनि नाहारमु हानि बागै ओ ताखौनो आं थानाय आबहाय होनानै सिगां नों दिशा वानसुगै नायनायनि बुबुनो दखनो बरम दोनानै बुबुनो हो दखनो हामदामोन बुबुनो होन नों आबो सायमान कांके नों लोगो लोगोनो निरकप फिरगै जाना tapi bisa kazama hasil kami kami Debbarma महाराजा न स्लें को खामने बायदि सामान अब न नागार सांगे लेखा अब तिनी अमी Debbarma सिने ते आलका बरोरो लमा महाराजा ने बर पक्ष नानो अब हाय खानानि सिगां अब ई हासिनि तिब्रा सारक न एबा तिब्रानो फानो कामो को बुम तंगाय जे महाराजा ने ब्रह्म के गमा बरोरो जे माने को सबायनि फानो जे आमा के जे एका खाइदो माने आबो ताबो मथला निंगाके तामो खायना तामो मेसेज दंगानो मा आबोनो बुइ सानाय सामानो जों मोथांमया आं वारे जमनो थानाय कोनो बतनो फायमनो सिनि नक खोब्रग जों बरक सब समय दंगै मान जानके हेकबा आनि सम्पति हिसाब फातारग दंखांके जों कायसा जिनिस न रिउ कायसा जिनिस न रिउ जाते फायके तेर माना जात बनो दागिना नागिया दो बो फायके बिनि कैरेक्टर से आबो बो जों मालिक न जज कपानो सासक नाय निनो बरक फायतो गानै आबनो जों रिउ या बोरै आबो अबा हयनो दिनै बीजेपी रगबो सरकार दंगो सिनि बरकनो न आबो हायके इउज खालाय रि तनु कतिपय कयजन बरकनो रिउ नाय बरकनि डिउटी न आबो जे आबो उंगने आबो हायनि बिनि उ आजे बिनि कैरेक्टर आबो मुनसालि आ कैरेक्टर साबनि आ कैरेक्टर जों नगरि कांके सोंजोबो बुनो फायके सोंजोबो
बेनिफ्राय एंको हमजा सोंजो तामुनि सोंजो बरक तो कायसा बासाबाय सोंबो जे जागानि फान फाजों सिनिया नुजा फाजों सोंबो अमाकेनो रिंगार रिजाक सिनि बीजेपी नि कयजना रिजाक दङ बरनि सामुंनो ओ बुबागारानो हामिया सानानि बरक जे उ दायनि खानकेनो माथांजनाय बारि पुनहा बांके चो खुनि रखके मारे दिनाय बारि केव फागेंके बरक फागेंके बो चो गगम माथानाय आबो माखलानाय आबो हागे रिच आरो जाक आबो बरक बक सानाजो आं खाजिगो बो कक्साका बुबागारा बारबार साजो माइनि उकुलगो सै सोंनायनो हायबोनो नाहायानो बुबागारानो सानाङो नासला जांनाय सानाङो गणतन्त्रआव साजांनाय दङ हायबोनो निजिनि बरकनो सामोने अमंगे जतन जाया उ बरक रकसे वान सुंनानै नांगौ आं सामोनो साइदं आं सामनि बागै तामनि बागै साइदं जे बरक रक सुनो सुसन खालायो जे सासन खालायो बरनि बागै कुनफिया आं बरक कायसे किसा गनो मुदुबो आगा कायसा दंबानि कालमार्क्स CPM नि मार्कशीट नि बल नाकि बासन दुटे बरकनो खुलुंनान बागैता बाहायके उंगो खेतनना बासन दुटे टक कथामनि बिखुमु फुजितै बो बासन दुटे आबो उदाहरण नन बागै आटक थैया बिखुमु फुजापनो थैया आटक बो थिकले रखा आटक में किन्तु बन बो हाय माइरु बिसारनाय चामुग रखा चामुग रमान बरा आटक किन्तु बनन बनो आपन हुनै फाया कारण आसु बरक मतमनि केबो माइरु निया आटक बनन माइरु रखा अवश्य बसुग्लिया आपु बिखुमु करिया उंगो करिया बजे चामुग माने आरन फाया किन्तु अथस आटक जे साइमेन्या बिनि बकरा गरेनि जे बजे साइन साइसिं एरिचे मेमोरि साबो लागि चाइमै आंखाबो आबो सिले मुखा लास्ट आगो असहाय आरो बस सार नाय किन्तु ओ आज माइरु नाय बस बना आ अवस्था खलारो बस आ अवस्था खलारो तिनि ओसिनि ति सरबो जों तिनि इसास मा खांगे जेथामनि जों किसा सिनि जतनि लागाय दागाय दङ मासाय मानिया साबबिक मासाया कदिन बरक दङ थागो जों किन्तु सिनान नांगौ साबनि बारते जों तिनि अर मासाया दङ साबनि बारते सिनि चाकरि कमि दङ साबनि बारते सिनि हा करेनि दङ साबनि बारते जों तिनि काहामदो तबि मानजा साबनि बारते जों तिनि हस्पिटाल का हाममानजा साबनि बारते जों तिनि दै का हाममानजा साबनि बारते जों तिनि लामा का हाममानजा साबनि बारते जों तिनि सिनि हावा जों सासन मा खालाया आबो सिनि बागै जों जे बरक रकनि बागै जों अ अवस्था दङ आ बरक रकनि तिनि किसा चामुग रखके जों आरन रथरथों जों जे दिनो साइमनाय अमरन बारते जों मो हायनि दङ नागा जों अवश्य बनसे गनान अबो सिनान नांगौ अबो बुजिनान नांगौ आवा हेंके जों गनाय जों सिन बुबागारानो जत रेस्पेक्ट रियांनाय सिन बुबागारानो जों जत हामजा गेनाय जों बुबागारानिखौ नोंनिया अबो गेनो दिसायो जों जारा पाब्लिक दंनाय सिनिचे बिपद नांनाय दंसंनाय अमो बुसि थाइगलायो सिथाइगलायो नों दिनि बुसि आंगानो ताको नों 10 बছর পরে बुसि खांगे नों आप्रो समय पाइ थानाय समय केउ निबागै देसिमतोंया नों बरक गुनि बसनि बरक न पुतु चामान छाय सिनो बसनि बरक जों जाक दल दल आसो बुबाग्रानो पुतु चालाय फायदोंमोन नों अमनो पुतु चाले नों पुतु चाले 10 बছর পরে नों आरखानि हामिया जों आबो बस 10 बছর যদি কথাই নাই একে চিনি অবস্থা তো হামে না হামে নাই আর শুনতামো কথা গানগলে চিনি অবস্থা কা হাবো ফাজাই নों आबो बरक कखनो पुतु चाय थांबानो खालाय दंबानो अमनो सां कदेन बुतु किन्तु ताबुक सिनि नांगो जरातं सिनि सिनि रंबिदार कुनानि आबो सको protect saja nebagi ti prama kai fasing kai wai ke roma aba hai no samutha ta jai mai terus kan sabo protect bolte to abo जों मा खालायदे बेतालाय ओंखारखो तो मा खालायदे जों तो बुजागै तंजाक तंबाया एक माथा हाया बर' बुनाय जों तो चिनि सेल्फ डिफेन्स तो मा खालायदे जों बुजागै तंगला जों खालायजागै तंगला जों हायबनो बर' राबार बागान सगनो गावनि राबार बागान सगला उ सबना फायनायनो रमनाय उ बुना फायनायनो रमनाय उ उनकोनो जों रमो बुजागै रमनाय सोंनाय दरगानांगो जों पुलिस सपनो रमनि मार हनाय जों बर' हाय खालायनाय नों बनो आबो खालायगला होंगा गले बर' जों पाथाय दंगला कारण नों सायनो सोर बर' नवा फनो ओ बर' सिनो वारबा वायरा जों बर' हाय होननिबा जों बाहाय हाय होननिबा तबे जों प्रोटेक्ट खालायनाय जों नाय दंगला
sini bukan tonglang protection lah semua khalanya sini WTF khalanya sini motor khalanya sini guma bodol guri bodol joto khalanya protection lah semua khalanya kabini lukuro khalanya sini joto luku tonglang sini tipe rasa bos sini joto lah milih aku nyawa semua protection lah renai. Jadi siapa tidak mau apa namanya di sini kan lagi. Kalau kanyang terlalu Sabo pun kerja awal. Bawa ini kamu berui, karena ni lama perlu edisi apa? Kami ke Lubi, di Debbarma tanah edisi apa mana perlu? Kami am terlalu Sabo kerja awal. Bawa ini bus kamu itu Sabo ni mesti develop hanya. Kamu no, sini edisi ni যে বাজেট जों थांनाय बिसुआव 22-23 बिसुआव जे 18 বছराव 5,000 কোটি বাজেট খাই रहल माने आबोनि जों 5,000 কোটিल उल्लेख 1,000 কোটি सुनो रहल राज्य जों रहल राका मात्र 600 কোটি सामथिं ओंके आबो बाय आ रां बाय सिनि मैक्सिमाम न सिनि जे कर्मचारी रखनो बेतन थानि न थां पायो Terong kita buk sini development ni samung, je man-mani kala tengok, neng je samani, kormo songsutan, jata samung nani. Seng abhai samung nani, ta tong na hengkono, seng rimbenja tangin ke, rani bagai je samung kala tengok, seng abo se rimbenja ke, engkau tini, nini rega tega ngi bo abo ayang DM office ti ayang ti payo, sini yang ti edisi ti paya. Enggak sendui bosoro, tamu khalaya mana, tamu khalaya, awo tamu khalaya tangka jeng mansa, jeng wan tuh mennya, di perasa era kawo, kolesterol enggak deh menjai, ini kolesterol enggak, ini takar jalawo tongo, ini ompio, empuri sesuatu enggak, teh tinangote wongnai, awo kau dino kolpona khalaya mennya, jenggo tuh bosoni enggak bisingono, jeng khalaya. Ini football je, mat, international ni mat, porda ni, mat ini kumulungo ungi tongo, ini bajalo ungi tongo, omong to kaca sini achievement, jata bui wansu kemanya, ablo senti peka, enggak senti ni sini bisa sekali perasaan ni am sayo, tei, karena ni, sini jadi wasuk budget kere, apa lo cikon ke, grup ke, tei ni betul tak kerja ni bagainya. Kamu khalaya, event one time, oh सब kai remain yang saya cakap tiba bagai kharga. Omo sini edisi apa ni? Event tamu ini kumpul akademi wo je sabar ya. Borong ni kasih asa. Ada asa khalanya jengor 200 jona nosen. Cakiri riman ka. Abu nosen jotno rime kono kontrak kono. Kasih kormosongta ni ବ୍ୟବସ୍ଥା khalaiman ka. Kontrak ke pano, sejauh abo ungko bagian kita sini 8,000 motor sini backlog kelajak tunggu. Sehingga abo sukunan cacok naik. কিন্তু abo ni bagi tu seng raja surga ni অনুমোদন mana nang naik. Orthomon yo finance ungko ni mana nang naik. Gus abo manja ke seng beton sering manja ke. Seng orthom ni অনুমোদন manja ke sakit nah manja. Hanya bagi tu lo ini bubakar seng lo tanda sini sangbadini orikan. Mana ni nang naik ini nih, cuma adolan kerja itu memang state of sini 36,000 motor, sudah di para sarung ni, backlog pelajar tu, cuma jadi ini omno kalaiman kan ke, cing borok sablon mon ini thang kamu, saya kira kalaiman kamu, bin family kasat baca ya, cing gala gini tak naik, baca kamu, bin bersama tunya untuk kalaiman kamu, cuma mau manlia bola, sujuk manlia, cing kalaiman cakap tu sini pulis bil pas kalai roh ka 10 baca tak alusona kalai, cing alusona kalai roh ka Sengau tahu অনুমোদন kalian film ini norok nak di recruitment kalian mana kan semua kau naik ada edisi ni bagai sini sajung sini borok no kormo sosial no ungkor berdaya apa hai budget bukure ungkor bukure ni bagainya sendiri me hai pun jata development kalian ni jenang mana seng kalian tu no ini zaman ni cikon market stall lo, jangan nanggung ke, sen saya je, jauh tu no kalai rebar ke ane,
borok nukana tabo jini jog romonyai akro mura rogo mormura rogo chini borok rok khaino chatung watoi mandiri mikitung phalmani nugudong na tabo ajaga sungje chet khlairi rirkha borok no atui komto kom chatung kadina bage obo to kemo wanchung ke bole motak tini tipra motha phainai bong ni bage kaham wanchung nai abo to chung thanginai ke nunglai bole tini nini nalya phara thanginai ke nunglai chet kahama ta tanginai bini asugui phalani komso kom business khlajen bage obo khalairka obo agi khalai to nero borok nugena borok wanchung gena কোনো খালায়া হামাবা ইংয়া কিন্তু जों साइमनो प्रत्येकটা বরকনলা থাঙি থাঙি বেনিফিট जों রিবেনয়া जों যতনো একলগে ওখানকে আজ যতনো লোকরক সুবিধা মানা যাত আবো খালাই দङ দিনি চিনি হসপিটাল টাংজাগি দङ চিনি হসপিটাল খালাজাগি দङ আरो যে এখানে 150 বেড নাই সিট নাই ওমাই गोबां मा পর্যায় খালাজাগি দङ চিনি হুক খালাই জানাই রংনি বাগैबो जों गोबां मा चिनि मिखिtung बोसोलै बागैनाय बंनो साबलमन खालामनि चाइथोबो दङ जों गमाके गोबां मा चिनि रेमन कम्पानि रि कम्पानि बबाय चुक्ति खालामनाय आरोबो जों चिनि सिखिलि दंनाय रक जारा बेकार सोरना मुखुनाय रक टेलारिंनि सामुं खालामनाय रक बंनो जों ट्रेनिंनि बागै रक जा ट्रेनिं पाइखेंके बरका कम्पानियाव जाखिनि मानाय जों खालाया इया खालाय दङ जतनो एकलगे खालामनाया ओंनि दंखा आसुकसि abo hai गोबां चिनि ओंगो नाहाजाक दङ नाहारमुं दङ खालायजागै दङ ताइतोगै दंनायाव खालायनाय जों दजर मोननाय थामजाका मा दंनाय हायके जों बुस्थु गागुमनाय जों अरो लुकुरंनिबो जों सापर्ट नांगौ बरक फाननोनै जों दंया हंगांके जों बो abo खालायनाया बरकनिबो लुकुरंनिबो फाननांगौ लुकुरंनिबो फाननांगौ अबो आं सानामु दङ बुनि चुकिलियाव कोनो दिनो ta khana di buni chukuli khana kangka sengbaiseng ungkong lade abo kabangna nung nini family yor nanya jema hija ni no kondo dara kalanya eko basai kalanya umi kalanya rong no borni hija ni sakangka borok risite lai pano wala ni ungko kalanya bono tera nungbai angse bisas tongan nangai sini lukurok se Maharashtra putusan nangai nungbai ang putu krak kasai tongkangka seng aku bitang manai oh masa sana yo bo nunggu hai aro bo ranjaka pong hai jaka bo जों सिदान नांगौ हुकुमैदे आरो रां दं जोंबो खोनायदो बा वानथरा कायसा खोनदा ओइ तरकान चिन लयसे जों हाजो लगुलि खाजि थाका बिनि खुनु तले तलां थाका पो गागा खाजि थाका नों तांनि नागिरा दिनि खुनु जातो अमहानु ओ फना हाय खापो फना हाय जाका बो गुगा अ आबदनो थांलागे नों नागिरा बा आरो आथुतो कुति रां जाखानि सौ कुति बाजार चिक्रे माखो कुति रां जानाय हक्सा खंनि जाखांके बिसास दुगोमो गा आबति सामानिबो उंगोमो सिन बररो बिसास खाला जाव यां मुनो लुखांके अरबो नांथो दंलगो आबरनो खुनुरगो जों काजा तंगन नांनाय आ गुजब रक आ जुगलि समरो जों आबो सामान नांनाय हायखांके जों बसका आबुं थांबानाय Tisakha Home Minister no the very miraculously the Tripura High Court ni wainai bo rai rikha the village council election amthong hinai kintu barao bisinai ni ulobo tabong bo village council election khaimaya abo bachun highlight lekha tabo kongklai chini Tripura mothane chini stand barao bopur tamo khlainai bo chung nai tongo jodi chung leri thangkongklai chini movement ni program tongo abo chung khlainani এবং তাবো বপুর বরাও কক সানানি জন্য নুংনাই বলে ব্রাউনি ব্যাপার এবং আরো ব্রাউনি পক্ষে নি কক আং সাইমাইয়া তাই বা কয়েকজন অনেক বড় আনুষ্ঠান ত্রিপুরা মথাকি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গভর্নমেন্ট হাবনাই দে হাবিয়া जों हाबनानै जोंनि पार्टीनि सालायमानि ग्रै खताबो आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जे बुजिमानि आरो अनेक बरक मुचुंनाय दङ मुचुंयाबो दंखाना मुचुंनायबो दंखाना बाक्सा ब्राउनि ओपिनियन मा साबो किन्तु बो पार्टीनि कोनो अफिसियल कम गैया अफिसियल पार्टीनि कम एदार चेयरमैन मा सानाय कि प्रेसिडेन्ट मा साबो आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै अबनो मा सानानै मुचुमो ताबक जरा जोंनि मथानि जोंनि पार्टीनि गभर्नमेन्ट फर्मनि लगे जों थांनाय थांया अबते कोनो डिसकासन जोंनि अफिसियली ग्रैखौ ताबक जोंनि दाबिरक जदि लाइन अफ फाइ अंख्लायबा जों ककसे सायाखौ
a jorawo chung jar the speculation ai ongtho kinai abo jar the samai samani. These are all unnecessary words. It has no reality with the party. So we cannot endorse somebody's statement in regard to what talks. Obono sini TRIPURA thani kok as a president ang simani mote ang sao ke print media narauno ang makoyo je onek borok onek rokom kok sanai obono highlight ki bomoro encourage rimani obo narauni status of narau je tongmani narauni je press media ni association ng tong narauni je performance tongmani obo jahate narauni bo nostong yatoi real jeta ঘটনা kuterok no highlight khaimani খুব জানাই ongyaklai bibinno borok chalang thung burum thung ang kogrumo ang samanoi sawoi design juda design khaipuno. These are unnecessary. They are not I think recognized by the party statement. Obonang sanai musuno sir je priority roi sajak mane adimni salo bo priority kobang priority roi salajak mane bo man thaino tui priority rojak priority means bo man thai chini dabi constitutional solution government of India asungno gosekha about to talk chenai bini je references term of references এবং notification bo poila onai nang kuno notification sara greater Tripura land kiba autonomous state kiba union territory separate state oboni kok salai nai abo phaiya ko tabo government of India kaisa system tomble na constitution ni the government of India is entering to a talk with the Tripura party obode kaisa notification na un notification song ya tabo jeng sawo brau jengno riglak riya nya puno joto bai salayoi narau draft khai di ne home minister sai klangkha abono clear ta sar kaise interlocutor nei raiba he ka ba songjaka constitutional solution dinani bagni je social media viral ng tongman interlocutor to abo angsia government of India ni tongnai no chini pokhe ke ukroi chini party ni chini chairman Debbarma Sabo bojodi bono bisa faidi chubari dingklai chung tangnai emon bo khana thokjago kok sane ni rong obo poti mote chung thangmai abli sir ke aje interlocutor je songnani ni je sajak mani tamo chongmani interlocutor je song interlocutor to bra kuno din jibon ongya ko ebong ongnani kok bokroi Tripura ni chini mothani ongklai chini chairman ongnai kiba je kuno borok na chung chongnai chini pokhe interlocutor nang yabli so party ni president tongo party ni chairman tongo tabok chini MLA rok tongo MDC rok tongo ta CM rok tongo chairman rok tongo baronan teina chung party salai se ma thangnai interlocutor ongmano government of India ni je naga rebels by salai nai home department ni interlocutor borok nam chini pokhe le keu kore abono home minister ni phajang tei tabo je interlocutor sona mane busal brao interlocutor apote kun official appointment riako kintu misra inai khoroksa tongo joint secretary to the home ministry ongkhana bo chumbai malai bo chumbai salai abono bini je official designation interlocutor ini angsia speculation ta abong to ai rok bai thangmai able chung ji jaga dai tok nawi a chung kok sau I wish narau bo pote rok no खूब एक ध्यान रिवोई रियल जे माने अपन नरा हाइलाइट मार्क ने ना तब आरो थांगे क्रक्सा आमु खलाय मामले नेमले बोबो इंटरलोकेटर ने क्वालिटी तामु बिनि क्वालिफिकेशन तामु ना अबु पा अलगा तंगले जोंबा एक समय 1988 आपुर नरा बसु तोर खाले आंसिया आपुरबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि इंटरलोकेटर रो होम सेक्रेटरी एडिशनल होम सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी रो थाये जोंबा मालायो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरलोकेटर तार बरा जिनि पके बकरै जों प्रेसिडेंट
secretary जों kok sam abo system ta tabuk nagarong ni interlocutor kri baroni government of India ni tongnai nungno brobai salai nani ko kacawo tabisa khulogoi salayo interlocutor ni je function hai nota tabuk kok sane ni kacai tangka tabisa interlocutors na moi bono reopen khai ka kok sa khai rokta কিন্তু চিনি TRIPURA মথা নিলে চিনি দাবির যত ক্লিয়ার বলে না আর কোনো উজোগি নামিয়া সংবিধানে 2004 নি আবনো চম ইন্ডোর্স খাইও অবনি তৈ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি সিনিয়র অফিসার বাসিও আবনি মতে ন বরাও जों सानाय যদি সানানে সায়ং খাইবে जों আন্দোলন मा खालायनाय आफुर होम मिनिस्टार जखन कौरिका जों बागा तंथौ जाखा आवाताबो होम मिनिस्टार न कौरिका बा कक सानानि जेंनाय नै जों बिश्वास मा खालायोता इंटरलॉक्यूटर गुगल टाइप खाइनै मानुनारो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर कक बरक बैखा रायबाय माने आयंनि ककबो बखनानाय सापायनाय यांनि ककबो खनानाय सापाय आबनो नो इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेस त्रिपुरा मथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांतो आबनो चंगनाय इनका यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो इंटरलॉक्यूटर चंगि दिनाय जों त्रिपुरा सारक आसल तामु नाय बं बियाल तामु तांगि ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानजागि दं जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेतारों केंद्रीय नेतारों साव ग्रेटर त्रिपुरालैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरक बुचिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड तांगी नांग इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई साइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बरक ग्रेटर त्रिपुरालैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नायनाय आबो है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मो एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै और मुतै हाय इंटरलॉक्यूटर संजागमानी मलाई बुमाव सिजाक तंनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माने सिब्लाई न हनाब्ला लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माने सो वी वेलकम बनि बागैनो त्रिपुरा मथानि वारियर्स जक तंथगै अमित शाह जखन अर फैका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर वो जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलॉक्यूटर चंगै त्रिपुरा सारुगनि माने प्रॉब्लेम नो समाधान खायनो निनि जखन साका महाराजा तंथक जाका मेसेज जोंनो रखा जों बचिनि डाउन दि लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै त्रिपुरा रक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय एवं ते कैसे आं कक साव मजे तिनी डायलॉग प्रोसेस चलि दङ महाराजानो अमनो लीड खलाय दङ सो ही इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक एवं तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव केफिल फाइनाय कारण मो डायलॉग प्रोसेस दुई चार जन बड़ खूब इम्पर्टेंट है बिनि बिसिंगो आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पर्टेंट त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shahji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro निनी कलय जमातिया रियां तिनी जे गोबांमा हदानि अकरारक बरकबो अरो स्टेक होल्डर ने जतनो तुई कक साजगनाय इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगते सो दफाई मीटिंग नाय है कोनो वन मैन गेम या है कोनो एक व्यक्ति साइर का हाय रिदिं है माननाय हाय बया बा अमो जों सानहुन साजगनाय है
everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নিউ পরনো একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর ত্রিপুরাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों मुइदुक खाइमानो जे অটোনোমাস डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि उनो म बुजितेई कैसा चिनि बागै बेलाय गाहाम सेप फाइकाना है एके मिश्रण इंटरलॉक्यूटर संगनानि व्यापार आंबो खोनागा किंतु ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइयासाक जरातै आई कैनॉट से आं साइमे जे एके मिश्रण इंटरलॉक्यूटर नि साइमे है अमन बागै ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসে নোটিফিকেশন পাই খুব আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ন পাই নাই ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাই সাবুং নাই আমবাই যে তাও আদিননি সালো যে কক অমিত শাহ প্রোগ্রাম সাইমানি সালো আবুনি টাইমনি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক শাহ যে দো প্রেসনি চিন্তি শাখা যে বেটার ত্রিপুরালেন এবা কম্পিউটেশনাল সলিউশন এভাবে आं सिया ग्रेटर टिप्रालेन नि बागै कक साजागिया ना कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नि बागै बदा कक साजागिया नि सांग सिया ताम साबो कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नि बागै बा कक साजागिया आं निजारो आसुक जागांबो कक साइ फैवारो बागै डॉक्टर मानिक सा आ कक सागा बाय एंटायर डायलॉग तो ग्रेटर टिप्रालेन नो बेस खाइनो साव एवं बरक प्रकाश्य जे কক সাও আরবো जोंनो आकं साव যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন এই মুহূর্তে কিন্তু जोंनो রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার ত্রিপুরালেন ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাও के इन दैट केस डेली तो मालाय माया साबन बिसिंति मालाय ने इंटरलॉक्यूटर बिसिंति मालाय ने वेरी गुड ताबुक जों तो चिनी ग्रेटर ত্রিপুরালেন থেকে উকলক ফাইয়া কয় ग्रेटर ত্রিপুরালেন ताबन ताबन बागैना आर रीजन नो जों साननाय वी विल आस्क ত্রিপুরা মথা এবং বুবাগ্রা গ্রেটার ত্রিপুরালেন হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া नो जों मनो साना सुजुग माननाय दाबु जों तांगै ग्रेटर ত্রিপুরালেন साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर ত্রিপুরালেন को छोड़ करके बाकी सब ले लो बा बाकी तामो आबो जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली सुदो आंदोलन न खलाइ दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिगलाक ब्लेसं है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन ত্রিপুরা মথা एबा ত্রিপুরাसानि रिप्रेजेंटेटिव बंगै ত্রিপুরা মথাनि बुबाग्रा एवं मे बी फ्यू ऑफ हिज लीडर्स समाजपति जों त्रिपुरासानि पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मो डायलॉगो थांमानि बेलाय गाहाम स्टेप आजरा ताम ताम ऑफर खायजा का ओके आबो डिस्कस सी बरो गकंग न साकाय नों ताम प्रॉब्लम जों साका चिन फंडिंग नि प्रॉब्लम चिन बरोनो जों डेभलप खायनि पुलिस चिन थानि करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरंनो पुलिस न व्यवहार खायो चिनी बलं चिनी या फाउ करी बागनानि पावर करी चिनी जागा बुइ दखल खायो जों मनो आरिस नामबै आरि बौै जों मनो रक्षा खायो मियां दखाय जों चिनी बखान दुखन कक सागा आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलॉक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलॉक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई दफाई डायलॉग নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুঙ্গো আপনি নুটুং নাই চিনি তামো তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হিন আমম সংমা নাই নাই এবং সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নমন সাগু নাই এই সমস্যা নি বাগিনো জংখাইনো চনো গ্রেটার ত্রিপুরালেন রে মত একটা সুযোগ বলে চিন বাগি সানানি इंटरलॉक्यूटर फाइकाय
ग्रेटर टिप्रालेण्डनि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय बाट विथ रिजन्स राजनैतिक स्लोगाननि बिसिं दैयाहैदो जे कुमलुं दुगमाली हातिओ 500 জন বরক টিকলাইয়ে গ্রেটার টিপ্রালেন্ড অবিলম্বে দিতে হবে বা গ্রেটার টিপ্রালেন্ড মার নাই একাই সভা চলে নাই আপনি কক বাইসিমি গ্রেটার টিপ্রালেন্ড जों सानग्लागाय विथ रिजन आमुंगै ग्रेटर टिप्रालेण्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिप्रासारनो रिना नांखा मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगतै जों प्लेस खालायनाय हामबाय পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে খনিজ সম্পদ আছে গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে আর অনেকগুলি আছে এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকে পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না এই উল্লেখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয় যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয় ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এতে অধিকারটা গেল কার বাঙালিদের এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয় এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে কিচ্ছু থাকবে না কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে থাকবো কি করে কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার কিছু সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম সেই কংগ্রেস সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ সুশীল সমাজ ছাত্র যুব যারাই আছেন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে এনআরসি আসছে অনেক কিছু আসছে যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার আমরা রাজ্যবাসী সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয় তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন নমস্কার আমরা বাঙালিরাও প্রেসমিক খাই থাকা যে
এই যে ফেতার ত্রিপুরালেন এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নাইতমানি আবুনো তো এই ব্রক প্রেস মিট খাই সাকা যে এই বরনি মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমা হাইরক তমুনো রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই রক বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তো যত 1G রক ফানসাং দিনি যে ফারাং তিসাউই প্রেস মিট সিমটি সামাই আবুনি ফিরো গংলে বাহাই নামও তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে এক ngei जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিডিং এ চিনবাগি তেবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রব जोंनो सोंजाका যে ওয়ানসা রগ দাবি খেগেলে রিরি দি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবনো রিরি দি চিন কোন আপত্তি করে কিন্তু ত্রিপুরা তংমানো ত্রিপুরান বোমার নেই চিনি কবে আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম বাঙালি আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে আমাদের কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে ত্রিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে সংবিধানের বাইরে নয় এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না এটা দেখবে ভারত সরকার যদি চায় এটা হবে হরো দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই দনের কোনো কারণ নেই tei brom jaknai khorok sapano yakar jagya borok tawan sokthong gundagiri khaigei o hawati kinai gundagiri khaigei ser post ni राजनीति व्यवसाय खाइनाय borok imango phantan nukthai borok te waisa katal ki sikhar jaktinai abo seng jakha hambai sini message me pai ka MLA MDC ro pai block president of district ni sini bore mothani thai sikra mothani bo am nung khabar pai ka besokno chung salai ka naidi abo onek rokom temptation phainai gondogol khlai chenio jungno bor nam khlainani abo dai bo instigation tongnai naro jotona phusungdi brau chini office gandatei thangai jungno nai khu chiri khogai jungno slengkok sakha ai sata brau ongge bechung jole oi kokha ai rok sata ebong baksa badukung bai bo kokha butero mokhai khongai brau freestyle firing ongya puno grenade tamane ko butero brau khoi ka chini biska chini pok chini pakamu ebong onek injury ongka butero brau sau ani advice যে চিনি বড় খুব ধৈর্য মারম নাই এন্ডলেস পেশেন্স जों मातम নাই কত রকম প্রলোভন খাই নাই जों যুগে যুগে বতই তাহলে মানে টিয়ার গ্যাস বাই জাগো চুমবো আংবো বতই মানজাকা जों জীবন লাঠি চার্জ বতই বুজাক তকজাক জোরজাক মানে जों মানজাকা ও আন্দোলননি কাইসা পাচ্ছে এবং কিন্তু ও বিজয় উৎসব খাইছানি abo nanglai bani ongkhaku abo chaya ini political mandatory ini political je status abo kamai thang aro udaw di boi bai thang ma kuno dabi kroi hai apratoma bulai ka toglai ka aro chung thang bani chini negative point tong abo ne boi bra abo plan khlai police officer abo aro kuno badari aboi baisa baino lathi charge khlai ka no bising thang bukha aerok chen khanawo bravo provoke ongkha bravo instigate ongjak khana chini boro bhai bravo khlai kha ambo nuk jaba kintu ang sungmani mote jodi bravo technical kuno action bravo na kha jeta police officer ro kiba police personnel ro nanani chaya obote jodi point onglai chung bono bravo authority no chung puruk nai general officer ai khlai kha এবং চিনি পক্ষেও চিনি পার্টি রকব
akok saka saya abu bijeng verify khai tongo jeng kuno oro partiality khai jeng khai jaya jeng impartiality ho jeni borok tamo khai obute rok jeng bisar khai nai jetuk jeng kaisa manai jeni osito ni bagai jeng andolon khai mani jeng hai o vote ni election ni राजनीतिक बाइजों नथाक माया जे अबनि साकाव से जनि राजनीति बाजनि जाति न अस्तित्वनि बागै जों खायो ओंखे अबनि बागै जोंबो दुखित बरक इन्जुरि अंखा चराय किबा बरैरो ताइ यांबो इन्जुरि अंखा बनि बागै जों दुखित এবং অবতাই রিপিট অংয়াতৈ যিনি বরক রমবো जों सावो स्पेशली কয়েকটা টেকনিক্যাল ইস্যু যেটা পুলিশ রক খাইনানি চাইয়াম মানে যিনি পাবলিক খাইমানি বো চাইয়াম মানে अब जों तब उर्तुकलाय दं बनि बागैनो जों पुलिस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट अब जों एकटा चिठी रक मासुयनाय এবং ब्राउनि मेमोरेंडम जोंनोबो कपि रेखलाय अबर जों नायै जों प्रशासन बाय मा सालायनाय अब कायसाको अब ओमपिनि जे रिसेंट पासो इंसिडेंट अमानि अबनि तनि ते ब्रम जागनाय खरक साफान याकार जाग्या बरक तावान सकथों गुंडागिरी खाइगै ओ हावती किनाय गुंडागिरी खाइगै शेर पोस्टनि राजनीति व्यवस्था खाइनाय बर इमांगो फन्तान बर तेवैसा कताल की शिखर जाकिनाय अब सेंग जाखा राजनीति गजतन मैदान नखलाय जा मैदान नखरमान परे हार जीत लयै सरकार गठन खालाय जा एखनो अबसे सानानि मुजुंगो सरकार फाइनाय थानाय क्षमता दं होनै कखनबो अवासक रागि सानानिया नों मजि क्षमता दंथुं मजि क्षमता गरै अब कायसा चिंता दारा खायबो कक सानानि नांगौ तामनि हिमाले नुखा अमाहायके कक सामारो आं जारा नेता लीडर्स मंत्री एमएलए जतन फासिंग नकक सानाय राजनैतिक खायनाय जों साइमानो 5 बोसोर अंतर निर्वाचन के सब क्षमता दं गरै अब जों सिनिवो नों क्षमता दंफानो क्षमता गरै फानो निजिनि जात दफानो सिनिनानि नांगौ जात दफा खतिं यातै जात दफा तला गलै यातै के जों कक कासिलायाखै कक मा सानाय तामनि हिमालय जों नगो खरकचा खरुकचनो जों नगो बाक्सा जात बसिनिया दफा बसिनिया अम हाइबर बतंगो बाक्सा हंगाय आनि जात दफा खति तांथुं अबनो तै कक सानाय बतंग अबनो कासे एग्जांपल लिवानो खरकचा खरुकचोके बुमा बुफानोबन सिनिया ngै थांगो बुमा बुफा बुसानो परि रिवै तरिवै लगरिवै रहर कांगाय बुफा नि तमुं बुमानि तमुं पारा आमचाइनि तमुं नो तंग मारो अब्रंनो लासि जागो बुसारो कासा अब कासे हिस्ट्री हायङै दं माइ सारबेन हिन सामाराबो जतन साइमानो अब साबो हनि बुफानो सोंमासे बुफाखा किचि कपला गांजा खंगाहंगैबा बिनि बंधु बान्धवनि सिगांगो कक सानान हिंगे लासि जागो माइ सारबेन हिन सामारो तद्रुप अमहायनो नुजागै दंखा जे अ कक सानाय रक्ता अबर हंगा बुमा बुफानो फानो माइ सारबेन हिन सानाय रक माने जादा कचक दं दफादा कचक दं बराबो ताइ सिलिया क्षमता दं होनैनाय सरकार दं होनैनाय अमहाय कक सामा बुजाया नों अबकनि कक कासिलायातै नोंनि चेहरानो नों कोनो दिन होइमाया हायसि नों जेसपानो गदालै दंदि जेसपानो थाङै दंदि किन्तु नों बंनि चेहरा बेनि चेहरा डिफरेंस दंनाय निनि चेहरानो नों होइमांगला नों आबो कायसा निनि खावनिनि वानसुकना दंफानो नों अबो पेपलाया बा सायाफा नों मानो निनि व्यक्ति स्वार्थ लोपनि बागै फियाबा निनि व्यक्ति स्वार्थ लोपनि बागै नाय नों 13 लक्ष बरकनो नों किसा वानसुकनानि नांनाय 13 लक्ष बरकनो नों डाउन खाइ कक सामानि अमहाय जाया गलाय जागो तिनि तिप्रामो थानो अमहाय के सिल चामानि तिप्रामो थानो गुंडागिरि माफियागिरि मानि
Abang gangkai tutu Jagannath. Naka saka wo kupi musuka hangkai sagono kelayu. Ora Sabo ba mafia giri Sabo, gunda giri Sabo, baik bahini Sabo. Abo जों गामखानि सिउ हाइसे त्रिपुरानि राजनैतिक न सिनिया के गरी जे त्रिपुरा मथा डिसिप्लिन पार्टी जे त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि पार्टी जे त्रिपुरा मथा सुबानाय पार्टी जे त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि डिसिप्लिन चलियो बुबाग्रानि जे नीति राजधानी मते न चलियो बुबाग्रा कुनो दिन फाना वालायना बुलायनानि फोरोंगिया बेबो बुबाग्रा फोरोंगो अबसिमिसे हामजागनानि फोरोंगो चुबानानि फोरोंगो केबुनी प्रॉपर्टी केबुनी माने खनि खदितांखौ बुबाग्रा बनाया बुबाग्रानि जे दागिमा बायनो नरबनु खना मीडिया दै नरनो बसुं वासौसु रिंगि नायतलांमानि केबुनी नक सक जाखा केबुनी नक बुक्रुब जाखा केबुनी नक वातै नक बारबाय बायख्या गांगाय आरो थांगै जादा कालेक्शन खायफानो बुबाग्रानि रां बायफानो जों आरो थांसु बायरियो अब गांगाय त्रिपुरा मथान पार्टी जों तेबो जों सायमानो बुबाग्रा परिनाय रखनो बम हाइकेन सुबाओ बुबाग्रा हम हाइकेन सुबाओ तेबो केबो सा खामिया सरी हामिया तेबो अरबो निन ऑपरेशन केस रंनाम तंखा बुबाग्रा हम हाइके सुबाय तंमानि जागाओ हाइके डिसिप्लिन पार्टी नो बाहायके हम हाइके यासि सुरि मानखा आबसे बिलाइखे वाना मासि साको मखां सनाय बाय मखां सल्यानि आरो किसा वानसुकि कक सानानि नांगौ जे पार्टी जाद्द फानिति कक साइतंगो 13 लक्ष बरन बागि कक साइतंगो जे पार्टी नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागि नाय जे पार्टी आइडेंटिटी क्राइसिस नि बागि नाय जे पार्टी थानचानि मारिवो तंमानि जागावो जे बरक सानाय बबा थानचानि मारि तिनाय अनेक कक सालांका जाद्द फानि बागि अनेक कक सालांका फियाबा बिनि बो अनेक कक सालांका हाति तिप्रालेनि बागि बो कक सालांका जाद्द बागै बकक सालांका विदेशी बितारनि बागै बकक सालांका बांग्लादेशी गु बेगु हिलांका अ बरक नि बुखुगो अ ककता फाइमेनि बेलायखि मोजां जागिया हाइसि बेलायखि मोजांया बतांगे अ कक साका बबा ब फान बाय कक साका तामनेनि बाक्सा बाक्सा हंगांकाय बस्ता हिसाबै बाक्सा बरंनो पाइमान किन्तु बाक्सा बरक न पाइमेया नों जेसेबानो बस्ता रि तंफायदि आ बरक न पाइमेया कुबुई जदि कुबुई जागाव तंखाय बिनि जाद्द फाना हामजाक मानि तंखाय अ हानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै वानसुक मानि तंहांखाय जेसेबानो बस्ता फायदि अ बस्ता न कुनु दिन फान दामबिया अबंके बुबाग्रा सिमिसे तिनि अ जाद्द फाना नि बागै कक साव जाद्द फाना मोथां मानो अबनो सिनि अबन तामो जों मा सिनि लाइसिनाय ताबो जेता तिप्रा मथावो ताब रमदि चिनि जारा लीडर्स कचाम बरग्र ताबो रमदि चिनि प्रेसिडेंट बरम गनং विजय कुमार खलसं हाय बरग्र ताबो बरक जात्त फानो बागै कक साइतं कासिले याखै कक साइतंखौ ताबो रमदि नंता सिं सिंमानि जे तिप्रा मथानि सिलजावनिने एक समय तो बतो बुबाग्रा बाय काम खाय थांखा एक समय बतो चिनि बरम गनं थैनाय एनसि देबरमा बाय साम खलाय थांखा एक समय बतो हानि बागै दफान बागै नि दुफुं खाय खलाय थांखा बताबो अ कक सामारक हंगा बेलायखे जाया कलायोता Somebody finally got your supply in night. That's why you come up with Hasino. If you get a couple of supply, Abunti, Roma, BJP, Cairo, Zaga, which will presently are constituted by a BJP of China in the world. Our BJP not to be almost like a lay command. One day, we got some BJP asset in the BJP TPURA Sabai, TPURA not TPURA Sa, the Amahake supply Manati Bulai in command. About this situation in government. Oh, hi, Nini, Tokum, Hekabani, Poem. Hambai Kujano Haftani Lukurno Hambai Yakoro Sumo Bodrinya Chini Terratas and Kapalai Kavano Bagai Ang Sanan Musumotabo Hastegan and J. BJP Mungui
তাবো ফার্স্टआव जे सरकार फिरगै फैनायरक खालाय दङ अधिकार दङ दंफांनि बुंनो अधिकार दङ खालायनो अधिकार दङ खालायथों जों सेजाया बेयाव बिजय मिसिलनि मुंगुनाय बिजय मिसिल पाइमानि याकुल विशेष खालाय चिनि तिप्रासा सुदु तिप्रा मथा खालायनाय सिमिगिया चिनि तिप्रासानि जों गोबां मा जागा हिंसा खालायमानि लुबि दङ चिनि बर'फोरनि राबार बागान सकसा जागो नखुक सबाय जागो लामाव बुई रहर जागो अमाके गोबां मा घटना दरक जों जतन सिमनो अम्बियोबो उसकांगो इन्सिडेन्ट नि थांगा आबहावा कटरमा आरो तो जों मुगदाखा प्रशासननि बरक नखुगो थांनाय सामुं थाङै फिरगै फायनाय थेका आरम्भ खालायनाय नगाहानि इनिशियल आजगै दंनाय न थांनाय एलुपाटिनि जेबो माने अबनो जों सेलेंगो दिनाय खलाय तामनि माने अरो कायसा चक्रान्त दङ चिनि बुबा गारान जे थांजा हामानि जागाव चिनि बरक बाय चिनि बरक न नांलायरिने वालायरिने अ थांजानो बाहायके हाय थांजा ओनिया खालायमान अमसायते गय दङ आमना आं साव बार मासाव बुनि चक्रान्त कलायने बुनि खैयो कसावने सोंबाय सों बुलायने वालायने तामो बानायबा राजनीतिनि जागानो तनन नांगौ राजनीति केबनि बुफानि बाबुनि सम्पतिया खालायनो नांगौ गणतन्त्र देश खालायनो नांगौ किन्तु आबनो रोगै जों ताखौ बुखु पावनो थांलायो नोंबाय आं किजिं ताखौ बुखु बा बाय बन्धु चिनि तिप्रासा पावनो थांलायो आबनो तर्जागै चेक अमो खालायो फेबा सगरते कायसे नुगदागो गन्डगोल बरक खालायो चिनि तिप्रा मथनि बरकनो बरक दोरु एगा आगरनो सारन मुथुगो द जों तरकर खातिर रमन जाखा चिनि तिप्रा मथनि बरकनो गन्डगोल खालायो चिनि पारा बिजो फेबा तिनि विशालगढ़ तेलियामुरा कुमारघाट आगरतला हाय जागाराव जे गन्डगोल बने जे नखुक सबाय जागबनि जे दुकान पाट किसे मिसे जे वायलेंस जमने आबनो पर्यन्त बरक तिप्रा मथनो दोरु आ जागा तो त्रिपुरा मथनि कर्मीबो करे सिमतो चिनि त्रिपुरा बेस्ट पार्टी आरो हयतो वानसा खरखा खरौ समर्थक आबो खालायनाय नेमले गो अमनो लाजिमे सिनजा बरक ब्लेम खालायो दिनै अम्बि केन्द्रने बरक साव जे बरक चेयारनि लोबबाय जे बरक गदनि लोबबाय चिनि बरकनि कक काहाम सायनाय चिनि बरकनो मोथांनाय हिनि सायनाय बदलकार हुइनाय आन्दोलन खालायनाय तरसनि तरने बनसिनि बरक सापर्ट खालायनाय सारा हास्टो सिनिरि माने याकुल जे बरक गदि तेचेनि लोबबाय गुबुननि पार्टी नेशनल पार्टीआव थांगिनाय लोबुंने थांनाय आ बरक तुंनो तिनि तिप्रा मथनि बरकनो ब्लेम खालायो मासल पावर बाय गुन्डा गिद्दि बाय सों नाकि चेयार सेगिनाय मानगलाखनै नों बुखुक नों का कबिकक न थाका निना आ गुन्डा गद्दिबाय नों आ जे उतपात पातरिनाय नों आरो एमएलए ओंनि मानलिया नों ननो सिनि जन साधारण नक्सिनि लुकरक आगिनो नोंबो जागा तंना नां ननो जिनि जागा फुनुगै रखा नों आरो सावनो साइतं ते जे एको गुन्डा गद्दि खारने चेयार नाय मेनजानो तिनि लुकमा तो नों साबो चेष्टा खालाय दं नों सुबुसिना नांगौ जे बरक अरो थांगि मानो जे बरक विदेशी मुक्त बांलादेशी मुक्त होनसा बोट लड़ाई खालाया हननाय चिरिखगै सानाय आ बरक तिनि खरकसापनो विदेशी बोट तार आइकाटनि बुता बाटिल खालायो बोट बासाव जे बरक जों जीवनो नेशनल पार्टी खालायका इंके सिन्ति प्रासा मोथांबाय जानाय आ बरक तिनि नेशनल पार्टी कैंडिडेट उनो बासाव आ बरकनि थानि जों तिप्रा मथारो सर्टिफिकेट नानान नांगिया जों निनि थानि सर्टिफिकेट नानान नांगिया सिनि हास्टनि लुकरो जतनो सिवो सिनि बुबागारा नाहार मुंटामो तेदिनि नाहार मुंटामो नोंबो जागा सगिनाय आं आसा खालायो नों आरोबो बाथा गला नोंताबो निनि जागा सेनान दंखो सेदि गाहाम इया साक नों सेनानैनो आं आसा खालायो अमा तिनि सैनारदे हास्टनि लुकरो सैनारदे बारस मिट तन्या आरो तिनि post and position maya ge boje kono jaga pan thangi manu thangnai thabo thangnai tinabon nungdai oma guarantee
साइनारगो तिनि अमो मुतुदारनि हास्टेल नुलुकरो मुतुदारनि अ फनाजकनि बागै मियानि सालो BJP Kodoni Solo District Vice President Ibu Debbarma. Kuba Gano Yeshuri Sao Jati Dokano Borong Denariya. Ditamo kan chairman je oksi sai kama. Abu ni pio kung bahai ni. Sabo Dokano Borong Denariya. Omoto Sodor District ni Sabo tamuhun abuto kokja agomo boni nung recession ka mahara kaisa bar koksa dongo mayung ukulugo sei singano asini no mayung ukuli ne haya habano tini singka ba ang masanai je borok a jaga soguya bo abuno buchimenya bo abuno binino saya nei wanjutnai rombe tabu je borok 10 by 10 जो खलाके बुसकं पुरी छेबेन्या केबो बनो साइरका 10 by 10 सुलो उमु नङाय सुलो उमु नङा बनो साइरका बिन गाना गिनि बरो दिनि बो डिस्ट्रिक्टनि वाइस प्रेसिडेंट कि बिनि प्रेसिडेंट फन साकना बो बिन हाई लेवल फन साकना किन्तु सिनि त्रिपुरा मथनि चेयरमैन दनि साइतंगा 10 by 10 जो खलाके अंके सुलो या पुरी जगंगा बो आबनो उसिनि चेयरमैन सामनि ननो चाया नाय तांगे गंगा बोना आगुनो गुनो ब्रेन वाश खलाय रही हरका बिना आइवास गुनो ब्रेन वाश खलाय का 10 by 10 सुलो से नगे हाय बगे तिनी त्रिपुरा मथनो सिनि चेयरमैन न सिनि महाराष्ट्र न बो बरन रुना रैया हाय रुना रैया ने जे जात्रा पजे उको खलायमाने आबो बासले बुनी पपनो से बोबिन बुकुपै साव जस्ट उको मोबाइल से रेकर्डिंग खालाय याकर माहाय बाबो बुनको हाय बगे बोतिनि उनो जे बरकनि चानानि चाना काबया नंना नंबाया बरक सिनि त्रिपुरा सानि काहामनि बागैनाय हानजा खालायनायनि बागैनाय चाया नै याकारैनाय सातों वातै हिन्जा करैनाय हिमिनाय खाजिगैनाय जिरो खगै थानजा खालायनाय दिनि 13टा विधान सभाव सिनि एमएलए टिभि फेका आ बरक जदि हुनुगे आबनसाय सिनि दुख जनतै घटनातै ग्रै आर बसो आगदाय सानानै मुतुलिया ब एक्चुअली परिजाक बा सिजाक के 10 by 10 पुरी नि छेमंगा के मोतिनि आबिने खुटे आककारी गला खमो बो एक्चुअली बो सिबिसिया बनो नाकान्ना नांगोसो 10 by 10 पुरी जे बो साइनैया तिब्रा सानो साबो बरन रिया बो आबो साइनैया बुनै साजाका आबनो बो वानसुका हानि बगे जे तिनि बो उलुटुलुट कक्साओ हायके तिनि इंडियानि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार থেকে আরম্ভ খালাই যত বড় সিনি বুবাগারা ন বড় মিনে অনার রিনে কক সাইতম আগে সিনি বসনি ন খরকসা তা মনে বনাবো কোয়ার্টার লেভেলি লিডার ব বহাকে বরম খালাই एक्चुअली শেয়ার বাগেছে সাইনায়ান বাগেছে অ কক ছাও হ্যাঁ কে ব ছাগলা কামো অমহানো আগি বছর নুকা 25 বছর চিনি সিপিএম নে আমলো চিনি বড় বড় খাকেনো ফরমিতি হয়ে তিনি রাজধানী আমলো কোনো খেলা জায়গা স্কুল খেলা জায়গা কলেজ খেলা জায়গা আরে বাবা রে আপনি যদি স্কুল কলেজ খেলা জায়গা কে যে উ আজে নাই স্কুল খেলা মা পড়িয়া বব জায়গা পড়িলে সাকাবা হয়তো আপনি জনসংখ্যা কম চিনি মহাসুদ ডেভেলপ ইয়াকো কম মানো আসছে যেটা নাঙ্গো প্রয়োজনে নাঙ্গো আসলে খেলা মানো তাবো ফানো তো খেলাইমান বাই কমলে তাবো ফানো भारत स्वाधीनता मन 75 বছরनि পরে পর্যন্ত চিনি বরফ রক বিশ্বাস খালায় তুই কাহাম খাই মেনজको स्कुल काहाम नि मेनजको नंसे राज आमानि कखनो ब्लेम खालायनाय बार चिनि सासन खालायनाय सुजुग मांका परेमेन सुजुग मांका दिनि बरफ खालायमान निया अबनो चिनि बबगरा आबनो नुगु तंगै मेन जांगो दिनि नखरि फायनाय थानजां नै आबनो बुचुकलि रनानो जों थानजां मनो बुनि बसनि बरफ नासला जागलानो जलि जागलानो आबो स्वाभाविक सिनि बसं उनतंग फेकेता कैसा बसं न हमैनाय सोंबाबो आबो ह्युमेन बिइं ओंनांगो आबो जों हिंसा खालाया कारै सोरङै थांगांगोसे जों जानाय हिंसा खालाय केबो कोनो नैबान्या सोरङै थानान नांनाय आ ताखौना आं थानान मुजुगो नों ठीक मते नायने दि बुनो बरम होन बुनो दफानो बरम नुमान होन बुनो दफानो बागै सामं खालायबा होन आफुरजों नों सायमनाय नों जदि वाजुगो गासिनि बरक तिप्रासानि खरकसानि लक सबसायनाय नोंथांनि सायगा आं
TPURA mota khalanya nok sote pekya halanya nanga dino puruskar manka nanga dino neta pustore ka abo jodi ning nini dokhana hamla mani ne wantu ka angkale a khotran kale sen nini a mote hoge nini a je difkari ni mote ngge sen dokhana hamla gyanu kalayo kintu sen china hamla mani ke alada sen bokhabai chin borok no mothamnani chin borok bahake agu mothamnani chin borok no thamja khalanya sen bahake chini sangbadik je demand mone abono se sen arai khalanya nani abo se chini demand sen goro nung BJP khalanya nung CPM khalanya hene keblo buto khalanya kebli lok sognai kebli bagan sogani obo chini rajniti obo chini bobagara phringya chini bibego ba abhai pheya jotonon tui thamja khalanya ni obo chini uddesho obo chini naharbo hani bagai o takuna ang thanai abo hai hanani sekang nung disa wansugun jai jai ngini bobono dokhana borom nani bobono khur dokhana hamdamur bobono hon nung abo saiman ka angke nung logi logi no nir kop khilo gana tapi desa kazama hasim khani omi tego mahne maharaja no sling ko khanya baje samana abo no nakar sangi narak sangi kan abo tini omi tego masine te alka bororo roma maharaja ne ko sainano abo hai sanang isikan tahu I hasil di prasarok no, eba di pramo no, kamu kau hukum pengai je, maharaja no pramo ni ke mama borok je, mereka tu sebanyak ni kan jadi, awak macam je, ekat kai tu mana, abang tahu, macam ni kan ke, kamu kaya na, kamu meses tong ni. Wah, abono bui sanai samano, seng muthango ya angware jomno sanai, kuno betul samano sini nok KOKBOROK जों बरक सब समय दंगिमान जांगे हेकबा आनि सम्पति इसा फातारगो दंगांगे जों कायसा जिनिस न रिउ जाते फाइकांगे तेरमाना जात बनो दागिना नागिया दौ बो फाइकांगे बिनि कैरेक्टर से आबो बो जों मालिक न जसकपनो सासक नाय बिनो बरक फाइतो गानै आबनो जों रिउ या बोरै आबो अबा इखनो दिनै BJP रगबो सरकाराव दंगो सिनि बरकनो न आबो हाके यूज खालाय रि तनु कतिपय कयजन बरकनो रिउ नाय बरकनि डिउटि न आबो जे आबो उंगने आबो हानि बिनि उ आजे बिनि कैरेक्टर आबो मुंथालि आ कैरेक्टर सामनि आ कैरेक्टर जों नगरि कांके सोंजोबो बुनो फाइकेंगे सोंजोबो बेनिफ्राय एंको हमिदा सोंजोब तामनि सोंजोब बरक कायसा बासाबाय सोंबो जे जागा नुफान फाजों सिनिया नुगिया फाइकेंगे सोंबो अमाकेनो रिंगार जाक सिनि BJP नि कयजना रिजाक दङ बरनि सामुंनो ओ बोबागारानो हामिया सानानि बरक जे उ दायनि खांकेनो माथांजनाय बारि पुनहा बांगे चो खुनि रखगे मार गैनाय बारि केबो फाइकेंगे बरक फाइकेंगे बो चो गागम माथानाय आबो मा खालायनाय आबो हागे रिचार जाक आबो बरक बक सानाजो आं खाजिगो बक कक्साका बोबागारा बारबार साजो माइनि उकुलगो सै सोंनायनो हायबोनो नाहायानो बोबागारानो सानानो लासाला जांनाय सानानो गणतन्त्रआव साजांनाय दङ हायबोनो निजिनि बरकनो सामोनि अमगे जतन जाया उ बरकसे वान संनानै नांगौ आं सामोनो सायदं आं सामनि बागै तामनि बागै सायदं जे बरक सुनो सूचन खालायो जे सासन खालायो बरनि बागै कुनफिया आं बरक कायसे किसा गनो मुदुगो आगा कायसे दंबानि काल मार्क्स CPM नि मार्क्सिट नि बन नाकि बासन दुतै बरक न खुलुंगनान बागैता बाहायके उंगो खेतनना बासन दुतै टक कथामनि बिखुमु फुजितै बो बासन दुतै आबो उदाहरण नन बागै आटक थैया बिखुमु फुजापनो थैया आटक न बो थिकले रखा आटक न किन्तु बन बो हानो हाय माइरु बिसारनाय चामुग रखा चामुग गमान बरा आटक किन्तु बनन बनो आपन हुनै फायगा कारण आनो आसु बरक मतमनि केबो माइरु नैया आटक बनन माइरु रखा अवश्य बचुगलिया आपुरु बिखुमु करिका अंगो करिका बजे चामुग गमानि आरन फायगा किन्तु अथस आटक जे साइमेन्या बिनि बकरा गरिनि जे बजे साइन साइसिं एरिचे मेमोरि साबो लागि चाइनाय आन खाबो आबो सिने मुखा लास्ट आगो असहाय आरो बस सार नाय
কিন্তু ও আজ মাইরুম নাই বস বড় আ অবস্থা খাইরো বস আ অবস্থা খাইরো তিনি ও চিনি ত্রিপুরা সারো ব जों তিনি ইসাস মা খাঙ্গে যে থামনি जों কিসা চিনি যতনি লাগাই তাগাই দङ মাসায়া মানিয়া স্বাভাবিক মাসায়া কদিন বড় করে না থাগো जों কিন্তু সিনান নাগো সাবনি দাঁড়াতে जों তিনি অর মাসায়া নি দङ সাবনি দাঁড়াতে চিনি চাকরি কমি দङ সাবনি দাঁড়াতে চিনি হা করে নি দङ সাবনি দাঁড়াতে जों তিনি কাহামদা তবে মানজা সাবনি দাঁড়াতে जों তিনি হসপিটাল কাহাম মানজা সাবনি দাঁড়াতে जों তিনি दै কাহাম মানজা সাবনি দাঁড়াতে जों তিনি লামা কাহাম মানজা সাবনি দাঁড়াতে जों তিনি চিনি হাওয়া जों সাसन मा खालाया आबो सियन गबिदै जों जे बरफ रंनि बागै जों अ अवस्था दङ आ बरफ रंखौ তিনি किसा साबु रखंके जों आरन रंथार दङ जों जे दिनो साइमनाय अमरं दारदै जों म हाइनि दङ नागा जों अबसय बनसे अंगनान नांनाय अबो सिनान दङ अबो बुजिनान दङ आवा हेंके जों गनाय जों सिन बुबागरानो जत रेस्पेक्ट रियांनाय सिन बुबागरानो जों जत हामजा यांनाय जों बुबागरानिखौ नोंनियाव गेनो दिसायो जों जारा पाब्लिक दंनाय सिनिचे बिपद नांनाय दंसंनाय अमा बुसि थाइगलायो सिथाइगलायो नों दिनै बुसि आंगानो ताको नों 10 বছর পরে বুসি খাंगे नों आप्रो समय पाइखानाय समय केवनि बागै सिमतोंनो नोंगु बरक उ गुनि बसनि बरक न पुचु सामान छाय सिनो बसनि बरक जों जाक दल दल आसो बुबागरानो पुचु चालाय फायदो मनि नों अमनो पुचु चाले नों पुचु चाले 10 বছর পরে नों आरखानि हामिया जों आबो बस 10 বছর যদি কথাই নাই একে চিনি অবস্থা তো হামিয়া না হামিয়া নাই আর শুনতামো কথা গানগলে চিনি অবস্থা কা হাবো ফাজাই নों আবন বড় বং কখনো পুজো চাই থাকবানো খালাই তো মানে অবনস আং কদেন বুঝু কিন্তু তাবুক চিনি নাগো জরাতং চিনি চিনি রমিদার কুনানি আবসে কো প্রটেক্ট সাইডে বলে কি বাবা নাই ফাসিংতে ওয়াই কে বাবা আলো হাই কোন সামুখে তাজা মাইলে তো সাইনে সব প্রটেক্ট বলতে তো আবো जों मा खालायनाय बेतालाय ओंखारखौ तो मा खालायनाय जों तो बुजागै तो मैया एक माथा हाया बर' बुनाय जों तो चिनि सेल्फ डिफेन्स तो मा खालायनाय जों बुजागै दंगला जों खालायजागै दंगला जों हायबनो बर' राबार बागान सगनो गावनि राबार बागान सगला उ सबना फायनायनो रमनाय उ गुना फायनायनो रमनाय उ उनकोना जों रमै बुजागै रहनाय सोंनाय दरगानांगो जों पुलिस सपानो रमनै मार हनाय तबे जों बर' दाहाय खालायनाय नों बंनो आबो खालायगला होंगा गले बर' बायजों पाथाय दंगला कारण नोंबो सायबो सै बर' नवा फनो ओ बर' सैनोवा वारबा वायरा होंगा जों बर' हायन गनिबा जों बाहाय हायनैबा तबे जों प्रोटेक्ट खालायनाय जों नाय दंगला चिनि बुजागै दंगला जों प्रोटेक्ट खालामना जों खालायनाय चिनि वाइटेप खालायनाय चिनि मतन खालायनाय चिनि गुमा बदल बुरै बदल जतन खालायनाय प्रोटेक्शन ले जों खालायनाय काबिनि लुकर खालायनाय चिनि जत लोक तंनाय चिनि टिपरा सम्बो सनि जों जतन मिलि आगुनाव जों प्रोटेक्शन ले रनाय एकिसिव टिप्रामत खापां खामानि बिसिनि काननाय आबो कानियाम जायगायाव सामुखौ मुंखरै जाव बबा हायके खामानि रुइ थांनानै लामाफोराव एसे हापां आंनि बे रुफोराव टिप्रामत थानाय एसे हापां माने हलो कानियाम जायगायाव सामुखौ जाव बबा हायके बसानो एगो सामुनि बिसिनि डेभलप खालामनाय आबोनो चिनि एडिसिनि जे बाजेट जों थांनाय बिसिआव 22-23 बिसिआव जे 18 বছরাव 5000 কোটি বাজেট খাই रहल माने आबोनि जों 5000 কোটিल उल्लेख 1000 কোটি सुनो रहल राज्य जों रहल राका मात्र 600 কোটি सामथिं ओंका आबो बाय आ रां बाय चिनि मैक्सिमाम न चिनि जे कर्मचारी रखनो बेतन थादिनो थां पायो तेरमनि ताबुक चिनि डेभलपमेन्ट नि सामुं जे मानमानि खालाय दङ नों जे सामानि कर्मसंस्थान जेटा सामुं रनानि जों आबहाय सामुं रनानि जायतंना होनफानो जों रिमेन्या तांगे रानि बागै जे सामुं खालायनो मोनो जों आबो जों रिमेन्या के ओंगा तिनि निनि रेगा तेगा ngैबो आबो आईएनडीएम ऑफिस ते आईएनडी फायो चिनि यांति एडिसिति फाया ओंगा जों 2 বছরাव तामो खालायगामनो
tamu khalaikya abo tamu khalaya tangka जों जे मानसा जों वानथुगु मेनया तिब्रासा era kawo kolustres ungane hunai ini kolustres ungjak ini takar jalawo tongo ini ompio empuri sesuawo ungjak tei thinango te bongnai omoke dino kolpona khalaimenja जोंgo 2 বছর ungman bisingono जों khalaikia ini football je mat internationally mat porjani mat ini khumulungo ungi tongo ini bajalo ungi tongo omo to kaisa chini achievement jeta bui wan chuk manya ablo sumti fe feka enga sum dini chini বিশেষ khalati brasani amjoyo tei karnani chino jodi asuk budget kore apono chung chikon ke group ke tei ni ব্যবস্থা khalajani bagai nyai khabo khalaikya even chung one time o sob kai remain yang jai chakang chung tei bo bagai kharga omo chini edisi hapangni even tamu ini kumpui academy o je sab barika boroni kaisa asa ara asa khalanjai chung oro 200 jona no chung chakiri rimanka abo bo chung jotno rime phano contract phano kaisa কর্মসংস্থানनि ব্যবস্থা খালাইমানকা কন্ট্রাক্ট কাপানো जों যদি আবো উনকো ফাইকে গেতেল চিনি 8000 মতো চিনি ব্যাকলগ ক্লাজক দङ जों আবনো সুপুংনান চাচনাय কিন্তু আবोनि बागै তো जों রাজ্য সরকারनि অনুমোদন বানাन नांनाय অর্থমন ফাইনান্স উনकोनि বানাन नांनाय जों আবো मानजाके जों বেতন সেরি मानजाके जों অর্থनि অনুমোদন मानजाके চাকরি না হারিমানजा हानि बागै তলে তিনি বুবাগরা जोंनो थांजा चिनि सांबादिक अधिकार मानानि नांनाय हिनिनाय जोंनो आन्दोलन खालामनाय जों माने स्टेट अफ चिनि 36000 मतो सुद्दु तिपारा सारंनि बैकलग क्लाइजाक दङ जों जदि तिनि अमनो खालाममान कांके चिन बरक साबलमन उनथां कामु चाइगिरि खालाममान कामु बिनि फेमिलि काइसा बाजिया जों गालागिरि दंनाय बाजिमान कामु बिनि बसामतनो उनको खालाममान कामु जों अमो मानलिया बला सुजुग मानलिया जों खालामनानै चाइतको जों जोंनि पुलिस बिल पास खालामनो हक 10 बाजता आलोचना खालामनांगौ जों आलोचना खालामनो हरता जोंहाव ताबो अनुमोदन खालामनाय फिरगो इनर नाखि रिक्रुटमेन्ट खालाममान का गांगा जों माखौनाय आरो एडिसिनि बागै जों चिनि साइजों चिनि बरक रखनो कर्मसंस्थान न उंगरनो जाय आबाहाय बाजेट बकुरै उंगो बकुरैनि बागै जाय जों बे हाबनो जेटा डेभलपमेन्ट खालामनानै जे नांमानो जों खालाय दङ ini zaman dulu cikon market stall देखना नांगौ के जों साया जे जतनो न खालाय रेबार के आने नरम न खना ताबो जिनि जोग रमने आखर मुरा रगो मोरमुरा रगो चिन बरक रग खायनो सातो गथै माने मिकिदों थालवाले लुगु दंगा ताबो आजागा जों जे सेट खालाय रिखा बरक न आतु कम सातो कादनान बगे अबो त केनो वचु के बोले मोtak tini tipra motha phainai bong bagi kaham monchunai abo to chung thanginai ke nuknai bela tini nanya pha thanginai ke nukmen set kahama ka tanginai bini asukui phalani komse kom business khalajen bagi omo khalai ka omo agi khalai to nero borok nugena borok wansugena kono khalaya hama ba inya কিন্তু जों साइमनो प्रत्येकटा बरक नला थाङै बेनिफिट जों रिमेन्या जों जतनो एकलगे ओंखांगे जतनो लोकरक सुबिदा मानाय जात आबो खालाय दङ दिनै चिनि हस्पिटाल टांजागै दङ चिनि हस्पिटाल खालायजागै दङ आरो जेखाने 150 बेड नाय इको सीट नाय अमाय गोबां मा प्रजेक्ट खालायजागै दङ चिनि हक खालायजानाय दंनि बागैबो जों गोबां मा चिनि बिखितों बोसोलै बागैनाय बंनो साबलमन खालायजानि चाइतगै दङ जों अमागे गोबां मा चिनि रेमन कंपनी बबाय चुक्ति खालायनाय आरोबो जों चिनि सिखिलि दंनाय रक जारा बेकार सोलोंना मुथुमनाय रक टेलारिंनि सामोन खालायनाय रक बंनो जों ट्रेनिंनि बागै रक ट्रेनिं पाइखेंखे बरका कंपनी जाखिनि मानाय जों खालाया एया खालाय दङ जतनो एकलगे खालायमेनया अंनि दंखा आसक्सि ए आबहाय गोबां मा चिनि अंगो नाहाजाक दङ नाहारमुं दङ खालायजागै दङ जायतगै दंनायो खालायनाय जों दजर मोननाय थांजागा मा दंनाय हायगे जों बुस्थु गागुमनाय जों अरल कुरंनिबो जों सापर्ट नांगौ बर फाननोनै जों दंया हंगांके जों बो आबो खालायमेनया बरनिबो लुकुरंनिबो फाननांगौ जों लुकुरंनिबो फाननांगौ अबनो आं सानामु दङ बुनि चुकिलो कोनो दिनो ता खनादि बुनि चुकिलो खना गांके जों बायसो
ungkong lade abo kabang ma nung ni family wan nai ne ba hija ni do pon do dara kalanya ko basai kalanya ui kalanya ro no bor ni hija ni sakang ke bor risite lai pon wala ni ungko khalai jon bono tara nung bai angse bisas tongan nang nai sinu lukorok se Maharashtra putu sanan nang nai nung bai ang putu krak kasai tongkang ke jeng aku githang monai o ta masa sanai go bo nung hai aro bo rangsa ka pong hai jaka bo jeng sinan nang ko ko de aro rang do jeng go khnai de ba wa thora ka ja khang da ei torkan chin loi ga se ga se ha jalo guli khaji taka ni khunu tole tang thanga po ga khaji thanga nung tani nai gara de ni khunu da to 어머니, 보나 하인 가보, 보나 하이자 가보, 누가, 아무도나 당나게. 너네 내게는 뭐 알아 따서도. 꾸디꾸디를 안 작하네, 저. 꾸디 맞았지, 그래. 막 꾸디꾸디를 안 전해. 혹사콩이 작은 게 미쳐 주고. 그러니까, 아무튼 참만이 뭐, 옹공무. 지금 뭐로 미셔서 가죠. 양 무전 녹한 게, 얼어버, 난토동 거고. 아무런 훈유로고, 전 가자동은 너네, 구조블록, 주글 충분로, 즉 아무 살만 난날 하여간 게 무슨 아무 평범해. Tisakha Home Minister no, they very miraculously the Tripura High Court ne Wainai bo Rairika the village council election onthong hinai. Kintu barao bisinai ne ulogo tabong bo village council election khai maya. Abo bachung highlight khaika. Tabok kong khai chene Tripura mothane Chin stand. Bro bopur tamo khlainai bo chung nai tongo. Jodi chung leri thangkong khlai chini movement ni program tongo. Abo chung khlainani ebong tabo bopur barau kok sanani chung no nungnai obole browni byapar. Ebong aro browni pokheni kok ang saimaya tai ba koekjon onek borok anusumo Tripura motha ki administration of government habnai de habia. Jung hapnani sini party ni salai mani kroi kota bobo ang presiden hisabe je buji mani aro onek borok muchungnai tongo muchungya bo tongkhana muchungnai bo tongkhana baksa browni opinion mas habo kintu bo party ni kono official ko gya official party ni ko either chairman mas ana ki president mas habo ang president hisabe okono mas ana ni muchungo tabok jara chini mothani chini party ni government form ni loge chung thangnai thangya obote kuno discussion chini officially kroi ko tabok chini da birok jodi line of phayang khlai ba chung kok se saya ko a jora wo chung jar the speculation ai ong to ki nai abo jar the samai samani these are all unnecessary words it has no reality with the party so we cannot endorse somebody's statement in regard to our talks. Obono chini Tripura mothani kok as a president ang simani mate ang sawo ke print media narauno ang ma koyo je onek borok onek rokom kok sanai obono highlight ki bomoro encourage ni mani obo narauni status of narau je tongmani narauni je press media ni association ng tong narawni je performance tong mani obo jahate narawni bo nostong yatoi real jeta ghotna opute rok no highlight khlaimani khub chanai ongya khlai bibhinno borok chalang thung burum thung ang kogrumo ang samanoi nei sawi design juda design khlaipuno these are unnecessary they are not I think recognized by the party statement. Sir, je priority roi sajak mane adim ni salo. Bo priority kabang priority roi salajak mane bo man thaino tui priority rojak. Priority means bo man thai chini dabi constitutional solution. Constitutional Government of India asung no goseka about to talk chengnai bini je references term of references এবং notification bo poila ongnai nangnai kuno notification sara greater Tripureland kiba autonomous state kiba union territory separate state oboni kok salai nai abo phaiya ko tabo government of India
kaisa system tomble na constitution ni the government of India is entering to a talk with the TRIPURA party obode kaisa notification na u notification song ya kota bo jeng sawo brau jeng no riglak riya nya puno joto bai salayoi narau draft khai di ne home minister sai klangkha abono clear ta sartai kaise interlocutor nei raiba he ka ba songjaka constitutional solution dinani bagni je social media viral ing tongman interlocutor to abo angsia government of India ni tongnai no chini pokhe ke ukroi chini party ni chini chairman bubagrano sawo bojodi bono bono narokse phaidi chubari dingklai chung tangnai emon bo khana thokjago koksanne ni rum obopoti mote chung thangmai abli so ke aje interlocutor je songnani ni je sajak mani tamo chongmani interlocutor je song interlocutor to bra kuno din jibono ongya ko ebong ongnani ko bokroi Tripura ni chini mothani ongklai chini chairman ongnai kiba je kuno borongna chung chongnai chini pokhe interlocutor nangyabli so party ni president tomo party ni chairman tomo tabuk chini MLA rok tomo MDC rok tomo ta CM rok tomo chairman rok tomo baranon teina chung party salai se ma thangnai interlocutor ongmano government of India ni je naga rebels by salai nai home department ni interlocutor bros namu chini pokhe le keu kore abono home minister ni phajang tei tabu je interlocutor song mane busal brao interlocutor apote kono official appointment ria ko kintu misra inai khropsa tongo joint secretary to the home ministry ong khana bo chungbai malai bo chungbai salai abono bini the official designation interlocutor in angsia speculation ta abong to ai rok bai thangmai ble chung ji jaga dai tok nawi a chung kok sau I wish narau bo pote rok no खूब एक ध्यान रिवोई रियल जे माने अपनो नरा हाइलाइट मार्क ले नहीं नामो तब आरो थांगे खरकसा आमुक लाइ मामले इतने बोबा इंटरलोकेटर ने क्वालिटी तामो बिनि क्वालिफिकेशन तामो ना अबु पा अलगा तोंगले जोंबा एक समय 1988 आपुर नरा बस तोरखाले आंसिया आपुरबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि इंटरलोकेटर रो होम सेक्रेटरी एडिशनल होम सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी रो थाये जोंबा मालायो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरलोकेटर तारबारा चिनि पोके पोकरै जों प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जों कोक्साव अब सिस्टम ता तबक नागारावनि इंटरलोकेटर करै बरावनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि तंगनाय नंगनो ब्रबाय सालायनानै को कचावो तबिसा खुलगै सालायो इंटरलोकेटर नि जे फंक्शन हैनता तबक कोक्साने नि कचाय थांका तबिसा इंटरलोकेटर्स ना मै बनो रिओपन खायका कोक्सा खाय रोकता किंतु चिनी ट्रिपुरा मोथानिले चिनी दाबिरो जो तो क्लियर बले ना और कोनो उजोगी ने नांगिया संविधान ने टू द बोर्ड फोने अबोनो जों इंडोर्स खायो अबनि तै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि सीनियर ऑफिसर बसियो अबनि मोतेनो बराव जों बाको सानाय जदि सानने सायंखले बेजों आंदोलन मा खालायनाय आफुरो होम मिनिस्टर जखन कौरिका जों बागा तंथौ जाखा आवाताबो होम मिनिस्टर न कौरिका बा कोक्सानानि जेंनाय नै जों विश्वास मा खालायोता इंटरलॉक्यूटर गूगल टाइप खाइनै मानुनरो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर कक बरक बैखा रायबाय माने आयं नि कक बो खनानाय सापायनाय yang ni kok bo खनानाय सापाय abono no इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेस तिप्रामथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांतो abono चंगनाय इनका यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो इंटरलॉक्यूटर चंगी दिनाय जों तिप्रा सारो गासला तामु नाय बं बियाल तामु तांगी ग्रेटर तिप्रालैंड सानजागै दं जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेता रोग केंद्रीय नेता रोग साव ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरबुचिनी ग्रेटर तिप्रालैंड तांगी नांग इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई साइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बर ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ के
बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नायनाय आबो हाइते सो इंटरलक्यूटर चंगमानी मो एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै आर मुतै हाय इंटरलक्यूटर संजागमानी मो लाइबुमाव सिजाक तंनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारी माने सिब्लाई नो हनाब्ला लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारी माने सो वी वेलकम बनि बागैनो तिप्रामथानी वारियर्स ऑफ तंथगै अमित शाह जखन आरो फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर वो जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलक्यूटर चंगै तिप्रानी तिप्रासारुगनि माने प्रॉब्लेम नो समाधान खाइना निहि जखन साका महाराजा तंथक जाका मेसेज जोंनो रखा जों बचिनी डाउन द लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै तिप्रारक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय एवं ते कैसे आं कक साउ मजे तिनी डायलॉग प्रोसेस चली दङ महाराजा नो मनो लीड खलाय दङ सो ही इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक एवं तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव किफिल फाइनाय कारण मो डायलॉग प्रोसेस दुई चार जन बर खूब इम्पोर्टेंट है बिनि बिसिंगो आसामनी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पोर्टेंट त्रिपुरानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro निनी कलय जमातिया रियां तिनी जे गोबांमा हदानी अकरारक बरकबो अरो स्टेक होल्डर ने जतनो तुई कक साजगनाय इंटरलक्यूटर नि बिसिंगते सो दफाई मीटिंग नाय है कोनो वन मैन गेम या है कोनो एक व्यक्ति साइर का हाय रिदिं है माननाय हाय बया बा अमो जों सानहुन साजगनाय है all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর দি প্রসেস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ন ফাইয়া হইছে অনেক বছর পরে जों মুইদুখাইমানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো म বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকানা হাই একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিশিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইমে যে একে মিশ্রণ इंटरलक्यूटर नि साइनी है अमन बागै यूनियन होम मिनिस्ट्री থেকে কাইসা নোটিফিকেশন ফাইন খুব আগামী কয়েকদিন नि মধ্যে ন ফাইনে ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাই সাবুংনাই আমবাই যে তাও আদিন नि সালো যে কক অমিত সবাই কগ্রাম সাইমানি আর আবুনি টাইনি नि সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে তো প্রেস नि চিন্তি শাখা যে better TPF एबा कम्पिटिशनल सल्यूशन बादै अमित सबाय कोन पक सालायबाय जानो जेबो प्रेस सामान आं सिया ग्रेटर TPF नि बागै कक साजागिया ना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै बदा कक साजागिया नि सांग सिया ताम साबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै बो कक साजागिया आं निजे आरो आसुक जागांबो कक साइफाइबारो बागै डॉक्टर मानिक साहा आ कक सागा बाय एंटायर डायलॉग तो ग्रेटर TPF नो बेस खाइनो साव एवं बरक प्रकाश्य जे कक साव आरो जोंना कं साव जे ग्रेटर TPF এই মুহূর্তে কিন্তু
जों नरनो रिनान मतो परिस्थिति वो करी तबे ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो बादरुई नरक तामो तामो तै आलोचना खैनन मुसुं नरक नंग सानमानी बस जों अफार खैमन नरक खाना so जों साकाव के in that case daily तो मालाई माया साबन बिसिंगति मालाई ने इंटरलॉक्यूटर बिसिंगति मालाई ने very good ताबुक जों तो चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड थे के उकलोको फाइया को है ग्रेटर त्रिपुरालैंड ताबन बागी ना आर रीजन नो जों मो साननाय है we will ask त्रिपुरा मथा एवं बुबाग्रा ग्रेटर त्रिपुरालैंड होइते ताबु कुतुलिया को है किंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों मनो साना सुजुग बाननाय दाबु जों तांगि ग्रेटर त्रिपुरालैंड साननान लायखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड को छोड़ करके बाकी सब ले लो बा बाकी तामो आबो जों खनाय माननाय है सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली सुदो आंदोलन नो खलाइ दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिगलाक ग्रेसन है सो taking all factors into consideration त्रिपुरा मथा एबा त्रिपुरासानि रिप्रेजेंटेटिव बंगै त्रिपुरा मथानि बुबाग्रा एवं maybe few of his leaders समाजपति जों त्रिपुरासानि पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मो डायलॉग थांमानि बेलाय गाहाम स्टेप आजरा ताम अफार खायजा का ओके आबो डिस्कस सी बरो गकंग न साकाय नों ताम प्रॉब्लम जों साका चिन फंडिंग नि प्रॉब्लम चिन बरनो जों डेभलप खायनि पुलिस चिन थानि करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरनो पुलिस न व्यवहार खाय चिनी बलम चिनी या फाउ करी बागनानि पावर करी चिनी जागा बुइ दखल खाय जों मनो आरिस नामबै आरि बौै जों मनो रक्षा खायमि आं दंखाय जों चिनी बखान दुखन कक सागे आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलॉक्यूटर चंगजागोन बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलॉक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई डायलॉग नै एवं प्रत्येक बार जखन डायलॉग नुगो आप्रु नुटुं नाय चिनी तामो तामो नांकुकमानि एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तामो हिन आमम जों मानाय नै এবং जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो अमन सागुनाय এই সমস্যানি বাগিনো जोंखायनो जोंनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड मतो একটা সুযোগলে চিন বাগি সানানি इंटरलॉक्यूटर फाइकाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय बाट विथ रिजन्स राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दैयाहिते जे कुमलंग दुगमाली हातिओ 500 जन बरक तिखलायै ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबिलम्बे दिते होबे बा ग्रेटर त्रिपुरालैंड मार नायङाखाय सभा चलेनाय आपति कक बायसिमी ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों सानग्लागाय विथ रिजन आमंगै ग्रेटर त्रिपुरालैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरासारनो रिना नांखा मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंतै जों प्लेस खालायनाय थांबाय পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে খনিজ সম্পদ আছে গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে আর অনেকগুলি আছে এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব
বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড হতে দেব না, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা? কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লেখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে এই দাবিগুলি মেনে নেন, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার ত্রুটি সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি, সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র, যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয়, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেতার ত্রিপুরাল্যান্ড এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মে মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড, পুলিশ, এডিসিনো, ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার তমুন রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই রক বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তুই যত 1G রক থানসাং দিনি যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট বিসিং তিসামাই আবুনি ফিরক মংলে বাহাই নামও তো বেলাইকা হামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক এক গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিডিংহে চিনবাগিতে আবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম। जोंनो सोंजाका যে ওয়ানসা রক দাবি খেগেলে রিদি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবনো রিদি চিন কোনো আপত্তি করে, কিন্তু ত্রিপুরা তংমানো ত্রিপুরান বোমার নেই চিনি কবে। আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আগরতলা নি বরদোয়ালিনো একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে, উই হ্যাভ নো প্রবলেম। উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরংনতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে, উই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাঙালি, আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি, আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে, আমাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে ত্রিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য, তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে, সংবিধানের বাইরে নয়। এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না, এটা দেখবে ভারত সরকার। ভারত সরকার যদি চায় এটা হোক।
दा सें तिले वानसर वे वालाई दोनो कोनो कारण के tei brom jaknai khorok sapano yakar jagya borok tawan sokthong gundagiri khaigei o hawa tikinai gundagiri khaigei ser post ni राजनीति व्यवसाय खाइनाय बरो इमांगो फंता नुथाय बरो ते वैसा कताल की शिखर जकिले अब सेंग जखा हमबाय सिनी मैसेज में भाई का एमएलए एमडीसी रो भाई ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ने सिनी बरे मोथानी थाय सिखरा मोथानी को आं नुं खबर भाई का असकनो जों सालायका नायदि अब अनेक रकम टेम्पटेशन फाइनाय गंदगोल खाइ जेनिया जोंना बदनाम खाइनानै अब दाय इन्वेस्टिगेशन दंनाय राव जतना ऑफिस उंदी ब्राव जिन ऑफिस गांदाते थाङै जोंनो नायनायै खूब चिरि खगै जोंनो स्लेंकक साखा आइ साता ब्राव ओंगबे जोंबो जले वै कखा आइरक साता एबं बाक्सा बादुखुंबाय बकखा बतेरो मखलाय खङै ब्राव फ्री स्टाइल फायरिंग ओंयापुनो ग्रेनेड तमने को बतेरो ब्राव खयका चिनि बिस्का चिनि पकामु এবং অনেক ইনজুরি অংকা বুতের ব্রাউসাও আনি এডভাইস যে চিনি বড় খুব ধৈর্য মারম নাই এন্ডলেস পেশেন্স जों মাতম নাই কত রকম প্রলোভন খাইনাই जों যুগে যুগে বতাই তাহলে মানে টিয়ার গ্যাস বাই খেবজাগো जोंबो आंबो বতে মানজাকা जों জীবনও लाठी चार्ज बते बुजक तोगजक योरजक माने जों मानजाखा अब आंदोलन नि कायसा पात छे एबं किंतु ओ विजय उत्सव खाइथानि अब नांलाय माने अंखलखौ अब चाया दिनै पलिटिकल मैंडेटरी दिनै पलिटिकल जे स्टेटस अब कमाई थाङो आरो उदाव दि बयबाय थाङि कोनो दाबि दाबि क्रय हाय अप्रतमा बुलायखा तगलायखा आरो जों थांमाने दिनै नेगेटिभ पॉइंट दङ अपने बोy बरा उप प्लेन खायै पुलिस ऑफिसर बो और कोनो बादारी यबोय वाइसा बायनो लाठी चार्ज खायखा नो बिसिम थाङै बुखा आइरक जों खोनावो ब्राबो प्रवोक अंखा ब्राबो इन्स्टिगेट अंजाखाना जोंनि बर'राव बाय बाय ब्राबो खायखा आंबो नुजाबा किन्तु आं सोंबानि मते जदि ब्राव टेक्निकल कोनो एक्शन ब्राव नाखा जेता पुलिस ऑफिसर रो किबा पुलिस पार्सोनेल रो नानानै चाया अबते जदि पॉइंट अंगलाय जों बनबारावनि अथॉरिटी नो जों फुलुकनाय जेनारावनि ऑफिसर हाइ खलायखा एबं चिनि पक्षेव चिनि पार्टी रबो आकक साका साया अबो जों वेरीफाई खाय दङ जों कुनो अरो पार्शियलिटी खाय जों खाय चाया जों इम्पार्शियलिटी हो चिनि बरक नाम खाय अबते रक जों बिचार खायनाय जेतु जों कायसा माने चिनि अस्तित्वनि बागै जों आन्दोलन खाय माने जों हाय ओ भोट नि इलेक्शन नि राजनीतिक बाय जों नथाखमाया जे अबनि साकाव से जोंनि राजनीति बा जोंनि जातिनि अस्तित्वनि बागै जों खायो ओंखे अबनि बागै जोंबो दुखित बरक इन्जुरि अंखा चराय किबा बरैरो ताय यांबो इन्जुरि अंखा बनि बागै जों दुखित এবং অবতাই রিপিট অংয়াতই যিনি বরং রংবো जों सावो स्पेशली কয়েকটা टेक्निकल इश्यू जेता पुलिस रक खायनानै चायाव माने जोंनि पाब्लिक खायमाने बो चायाव माने अब जों ताबो उर्तुकलाय दं बनि बागैनो जों पुलिस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट अब जों একটা চিঠি রক মাসুইনাय এবং ब्राउनि मेमोरेंडम जोंनोबो कपि रेखलाय अबर जों नायै जों प्रशासन बायगो मा सालायनाय अब कायसाको अब ओमपिनि जे रिसेंट पासो इंसिडेंट अमानि अबनि तनि ते ब्रम जागनाय खरक साफानो याकार जाग्या बरक tawan सकथों गुंदागिरि खायगै ओ हावती किनाय गुंदागिरि खायगै शेर पोस्ट नि राजनीति व्यवसाय खाइनाय बर इमांगो फंता नुथाय बर ते वैसा कताल की शिखर जकिले अब सेंग जखा राजनीति गजतन मैदान नखलाय जा मैदान नखरमान परे हार जीत लयै सरकार गठन खालाय जा एखानो अबसे सानानै मुसुंगो सरकार फायनाय थानाय क्षमता दङ होनै कखनबो अवासग्रागि सानानैया नों मजि क्षमता दंथुं मजि क्षमता गै अब कायसा चिन्ताधारा खायबो कक सानानै नांगौ तामनि हिमाले
नुखा अमाहाय के कक सामारो आं जारा नेता लिडार्स मंत्री एमएलए जतन फासिंग न कक सानाय राजनैतिक खायनाय जों साइमानो 5 बोसोर अंतर निर्वाचन के साबो क्षमता तंग गरै आबो जों सिनिवो नों क्षमता तंफानो क्षमता गरै फानो निजिनि जात दफानो सिनिनानि नांगौ जात दफा खतिं यातै जात दफा तला कल यातै के जों कक कासिलायाखै कक मा सानाय तामनि हिमालय जों नगो खरकचा खरुकचनो जों नगो बाक्सा जात बसिनिया दफा बसिनिया अमाहाय बरो बतंगो बाक्सा हंगाय आनी जात दफा खति तांथं अबनो तै कक सानाय बतंग अबनो कासे एग्जाम्पल लिवानो खरकचा खरुकचो के बुमा बुफानो बन सिनिया ngै थांगो बुमा बुफा बुसानो परि रिवै तरिवै लगरिवै रहर हंगाय बुफा नि तमुं बुमा नि तमुं पारा आमचाय नि तमुं नो तंग मारो अब्रंनो लासि जागो बसारो कासे अब कासे हिस्ट्री हायङै दं माइ सारबेन हिन सामाराबो जतन साइमानो अब साबो हनि बुफानो सोंमासे बुफाखा किचि कपला गांजा खंगा बा बिनि बंधु बान्धवनि सिगांगो कक साना नंगे लासि जागो माइ सारबेन हिन सामारो तद्रुप अमहायनो नुक जागै दंखा जे अ कक सानाय रक्ता अब हंगा बुमा बुफानो पानो माइ सारबेन हिन सानाय रक माने जादा कचक दं दफादा कचक दं बराबो ताइ सिलिया क्षमता तंगो हनैनाय सरकार तंगो हनैनाय अमहाय कक सामा बजाया नों अब निनि कक कासिलायातै नोंनिनि चेहरानो नों कुनु दिन होइमाया हायसि नों जेसपानो गदालै दंदि जेसपानो थाङै दंदि किन्तु नों बंनि चेहरा बैनि चेहरा डिफरेंस दंनाय निनि चेहरानो नों होइमांगला नों आबो कायसा निनि खावनिनि वानसुकना तंफानो नों अबन पेपलाया बा सायाफा नों मानो निनि व्यक्ति स्वार्थ लुपनि बागै फियाबा निनि व्यक्ति स्वार्थ लुपनि बागै नाय नों 13 लक्ष बरकनो नों किसा वानसुकनानि नांनाय 13 लक्ष बरकनो नों डाउन खाइ कक सामानि अमहाय जाया गलाय जागो तिनि तिप्राम थानो अमहाय के सिल चामानि तिप्राम थानो गुंडागिरि माफियागिरि हिमानि आबं गंगाय थुतु जगन्नाथ नखा साकाव खुक्ति मुसुका हंके सागोनो गलायो और साबो बा माफियागिरि साबो गुंडागिरि साबो बाइक बाहिनी साबो अब जों गामकानि सिउ हाइसे त्रिपुरानि राजनैतिक न सिनिया के गरि जे त्रिपुराम था डिसिप्लिन पार्टी जे त्रिपुराम था बुबाग्रानि पार्टी जे त्रिपुराम था सुबानाय पार्टी जे त्रिपुराम था बुबाग्रानि डिसिप्लिन चलिवो बुबाग्रानि जे नीति राजधानी मतेन चलिवो बुबाग्रा कुनो दिन फाना वालायना बुलायनानि फोरोंगिया बेयाबो बुबाग्रा फोरोंगो अबसिमिसे हामजागनानि फोरोंगो चुबानानि फोरोंगो केबुनि प्रपार्टी केबुनि माने खनि खतितांखौ बुबाग्रा बनाया बुबाग्रानि जे दागिमा बायनो नरबनु खना मीडिया दै नरनो बसुं वासौसु रिंगि नायतलांमानि केबुनि नक सक जाखा केबुनि नक बुक्रुब जाखा केबुनि नक वातै नक बारबाय बायख्या गांगाय आरो थांगै जादा कालेक्शन खायफानो बुबाग्रानि रां बायफानो जों आरो थां सुबायरिव अब हंगा त्रिपुरा मथान पार्टी जों तेबो जों साइमानो बुबाग्रा परिनाय रखनो अमहायकेन सुबावो बुबाग्रा अमहायकेन सुबावो तेबो केबो सा खामिया सरि हामिया तेबो अरबो निन ऑपरेशन केस रं नाम तंखा बुबाग्रा अमहायके सुबाय तंमानि जागावो बाहायके डिसिप्लिन पार्टी नो बाहायके अमहायके यासि सुरि मानखा आबसे ब्लाइखे वानामासि साकक मोखां सनाय बाय मोखां सलजानि आरो किसा वानसुकि कक सानानि नांगौ जे पार्टी जाद्द फानिति कक साइतंगो 13 लक्ष बरनि बागै कक साइतंगो जे पार्टी नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै नाय जे पार्टी आइडेंटिटी क्राइसिस नि बागै नाय जे पार्टी थानचानि मारिवो तंमानि जागावो जे बरक सानाय बबा थानचानि मारि तिनाय अनेक कक सालांका जाद्द फानि बागै अनेक कक सालांका फियाबा बिनि बो अनेक कक सालांका हाति तिप्रालेनि बागै बो कक सालांका जाद्द फानि बागै बो कक सालांका विदेशी बितारनि बागै बो कक सालांका बांग्लादेशी गु बेगु हिलांका अ बरक नि बुखुगो अ कक ता फाइमेनि बेलायखि मोजां जागिया हायसि
belai muzangya botange o kok saka bo phan bai kok saka tamne ni baksa hangkai bosta hisab baksa borok no paimano কিন্তু baksa borok no paimaya nang jesepano bosta ri tongfadi a borok no paimaya kubui jodi kubui jagao tongkhai bini jaddo fana hamjak mani tongkhai o hani bagai next generation ni bagai wansuk mani tonghangkai jesepano bosta phadi o bosta no kuno din fan dambiya abongke bubagra simise chini o jaddo fana ni bagai kok sawo jaddo fana muthangmano abono sini abon tamo jeng ma sini laisinai tabuk jeta tipramo thawo tabrom di chini jara leaders kacham borok taburom di chini president borom ganang Bijay Kumar ang kholsong hai borok tabu borok jatto phane bagi kok saitong kasile he kok saitong ko tabu rom din nang tasing singmani je tipramo thani siljaw ni ne ek somoy to boto buba grabe kam khai thangka ek somoy boto chini borom ganang thinai Debbarma bai sam khalai thangka এক সময় বতো হানি বাগৈ দফান বাগৈ নি দুফুং খাই খালাই থাকা বতাবো অ কক সামারক গাঙ্গে বেলাই খেই চায়া কলাই ওটা Somewhere Paiman Gablo. The flying night. Itu kita mau kasih kita kapal ke lain. Abang tu ke rumah BJP kayo jaga. Bismil kajen tu konstitusi payah pun BJP silap sama kita itu. BJP silap begini no. Kapal pulai kau lain taman. Wajib kita sini bisiko aset mudanya. BJP kita sabai kita mau kita sah. Dia mah ke Supply mana tu bulai tu lain kawan. Aku di situasi ini baru ni. Oh hai ni jom hai ke bani ni koi mu. Hambai. Kerana harta ni lukur nak hambai ya kalau. Cuma bodohnya sini tiada orang sana kepala kerana bagai. Tang sanan musuh tahu haste kena ngai. Je Bijay Michelle mungui. Tahu khasdo je sarkar phiroi phanerok khalai dongo अधिकार dongo tongkhungani bongno अधिकार dongo khalajan अधिकार dongo khalaiten जों सेजाया बेयाव Bijay Michelle mungunai Bijay Michelle paimani yakulo बिशेष खालाय chini tiprasa sudu tipramo khalanya simigia chini tiprasani जों गोबां मा जागा हिंसा खालामनो लुबि dongo chini borokokni Rabar bagan hoksa jago, nok huk sebai jago, labawo bui rohor jago, omaknya kebangma gotona dorok, semjotona semelo ombiobo uskango insiden ini tangka abahanyo kotorma, arto semugdaka prosasoni borok, nok hugo tanginai samung tangi pirogi panjai teka aramba kalainai, nok ahanyo inisial azugi tongai nok tanginai, elupati jibumani, omno seng selengo dinai kalau tamni mana orang kaisa cokoran tu tongo, sini buba karan je Thankha mana jagawo, sini borok bayi sini borok nono, nang lainnya, wala lainnya, or Thankha no bahaya, hanya hai Thankha enggak kalaiman, omong saja ku tongo, amana ang sawo barbar mas sawo, bunyi cokoran tu lainnya, bunyi tak kaya kesawunnya, semua bulainya, walainya, tamu mana ima, rasnitik ni jangan nonton nanggo, rasnitiknya buni, bukan babuni sompotiya, kalajan nanggo kalau tonton desa kalajan nanggo, কিন্তু abno regi sing taku buku pongne thanglayo, nungbai ang kijing taku buku ma bayo bondo chini tiprasa pongne thanglayo, abno tonton cek omong khalayo, piaba sekarang tak kasih nungdago, gondogol borak khalayo. Sini tipramo thani borok dosu. Enggak angoron no saran mutu do. Sing torkor khatero robun daka sini tipramo thani borok no gondogol khalayo sini para bisimo. Siapa tini Bishalgor, Teliamura, Kumarghat, Agartala hai jaga rogo je gondogol bole.
যে ন খুব সুবাই যাকমানি যে দোকান পাট কিসে মিছা যে ভায়োলেন্স মানে আবনো পর্যন্ত বড় ত্রিপুরা মথনো দোষু আজ আগে তো ত্রিপুরা মথনি কর্মীব করে চিনমতো চিনি ত্রিপুরা বেস্ট পার্টি আরো হয়তো খরচা খরচ সমর্থক আবো খালাইবেন যাবলে অমন লাচিমে সিনজা বড় ব্লেম খালায় তিনি অম্বি কেন্দ্র বরক সাব যে বরক চেয়ার নি লুবাই যে বরক গদনি লুবাই চিনি বরকনি কক কাহাম সাইनाय চিনি বরকनो मोथांनाय हिनि साइनाय बदलकार उइनाय आंदोलन खालायनाय तोरनि बनसिनि बरक सापर्ट खालायनाय सारा हास्ट सिनिरि माने याकुनो जे बरक गदिते चेयारनि लुबाय गुबुननि पार्टी नेशनल पार्टीआव थांगिनाय लोगोने थांनाय आ बरक तुंनो तिनि त्रिपुरा मथनि बरकनो ब्लेम खालायो मासल पावर बाय गुन्डा गिद्दि बाय सों नाकि चेयार सेगिनाय मानगलाखनै नों बुखौ नों का कबिककनो थाका निना आ गुन्डा गद्दि बाय नों आ जे उतपात पातरिनाय नों आरो एमएलए नि मानलिया नों ननो सिनि जन साधारण नक सिनि लुकरक आगिनो नों ब जागा तंना नां ननो जिनि जागा फुनुगै रखा नों आरो सावनो थाइतं तै जे एको गुन्डा गद्दि खारनाय चेयार नाय मेन जाने तिनि लुकमा तो नों साबो चेष्टा खालाय दङ नों सु बुजिना नांगौ जे बरक अर थांनि मानो जे बरक विदेशी मुक्त बांलादेशी मुक्त यासा बोट लड़ाई खालाया हननाय चिरिखबै सानाय आ बरक तिनि खरकसापनो विदेशी बोट तार आइकाटनि बुता बाटिल खालायो बोट बासाव जे बरक जों जीवनो नेशनल पार्टी खालायका इंके सिन्ति प्रासा मोथांबाय जानाय आ बरक तिनि नेशनल पार्टीनि कैंडिडेट उनो बासाव आ बरकनि थानि जों त्रिपुरा मथारो सर्टिफिकेट नानान नांगिया जों निनि थानि सर्टिफिकेट नानान नांगिया सिनि हास्तनि लुकरो जतनो सिवो सिनि बुबागारा नाहार मुंतामो तेदिनि नाहार मुंतामो नों ब जागा सगैनाय आं आसा खालायो नों आरोबो बाथा गला नों तेबो निनि जागा सेनान दंखो सेदि गाहाम इया साग नों सेनानैनो आं आसा खालायो अमा तिनि सैनारदे हास्तनि लुकरो सैनारदे बारस मिनिट तन्या आरो तिनि post and position by ante boje kono jaga pan thangi manu thangnai thabo thangnai tinabon nugna oma guarantee re saidarago tinini omo mutu darde hasen lokoro mutu darde o phana jakni bagai Miani Salo BJP Kodoni Solar District Vice President Ibu Debbarma Upadrano Yeshishuri Sao Jati Dokano Borong Genalia Itamotan Chairman the Oxysai Doma Abu Pio Bahan Sabo Dokano Borong Genalia Omoto Sodor Districtni Sabo Tamohun Aboto Kokja Agomo Boni Recession Kaba Maharaj Kaisa Barbar Kokadongo Mayung ukulugo seisingnano ashinino mayung upling haya habano tini singkaba ang masanai je borok a jaga soguya bo abono buchimenya bo abono minino saya nei wantuknai rombe tabu je borok 10 by 10 jo khalake busukung puri semenya kebo bono sairka 10 by 10 16 ungu ningai Tulo ngene bono sair ka bin gana gini boro ini bo district ni vice president ki bin president pan sakana bo bin high level pan sakana kintu sini Tripura motoni chairman jodi saitoga 10 by 10 jo khalai kan ke sulo ya puri jaga bo abuno usini chairman samani no saya nai tangi ganga bona aguno brain wash khalai ri horka bina I was brain wash khalai ka 10 by 10 sulo se ngai haide bagi tini Tripura mothano sini chairman no sini Maharashtra no bo boron na ringya hai na ringya ne je jatra porje uko khlaimani abo basle buni kokno se bobin bukutu saw just uko mobile se recording khalanya yakar mahai babo bun ko hai bagi botini uno je borok ni chana kabaya nungna nungaya borok sini Tripura sani kahamni baginai Hanta khalanjani baginai caya ning yakarnyai
사돈 와도 했냐 그러냐 힘이냐 가지그냐 지는 거기 단자 가려냐 지니 때로다 비단 처와워 신이 에멜라 때문에 백이야 아 버럭 저리 흐는 게 아본 자신이 দুঃখ জনক ঘটনাতে ঘিরে আর বস আগে সানার মতো ব একচুয়ালি পরিজাক বা সিজাককে ধর্ম দোষ কুড়ি ছেমেদাঙ্গে বতিনি আবিনে খুঁটে আককারি গেলা খাবো ব একচুয়ালি ব সিবিসিয়া বনো না কান্না নাগো जों ধর্ম দোষ কুড়ি যে ব সাইমেয়া তিবরা সানো সাবো বড় রিয়া ব আবু সাইমেয়া বুনে সাজাকা আবনো ব ওয়ানসুকা হানি বাগে যে তিনি ব উলট কচাও হায়কে তিনি ইন্ডিয়ানি প্রাইম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করা যত বড় সিনি বুবাগারা ন বড় মিনে অনা রিনে কক সাইতম আগে সিনি বস মিন খরকসা তা মনে বনা আব কোয়ার্টার লেভেলি লিডার ব হাইকে বড় বড় एक्चुअली শেয়ার বাগেছে সাইমেয়ান বাগেছে অ কক ছাও একে ব ছাগলা খামো অমহানো আগি বছর নুকা 25 বছর চিনি সিপিএম নে আমলো চিনি বড় খাকেন ফরমিত হয়ে যাবো তিনি রাজধানী আমলো কোনো খেলা জায়গা স্কুল খেলা জায়গা কলেজ খেলা জায়গা আরে বাবা রে আপনি যদি স্কুল কলেজ খেলা জায়গা কে যে উ আজে নাই স্কুল খেলা বা পড়িয়া বব জায়গা পড়িলে কক সাকাবা হয়তো আপনি জনসংখ্যা কম চিনি মহাসুদ ডেভেলপ ইয়াকো কম উনি মানো আসছে যেটা নাঙ্গো প্রয়োজনে নাঙ্গো আসলে খেলাইবানো তাবো ফানো তো जों খেলাইবান বায়া কমলে তাবো ফানো जों भारत স্বাধীনতা তখন 75 বছরের পরে পর্যন্ত চিনি বরফ রকম বিশ্বাস খালাই তুই কাহাম খাইমান যকো স্কুল কাহাম নিমেন যকো নংছে রাজ আমানি কখনো ব্লেম খালাইনাই বারবার চিনি শাসন খালাইনাই সুযোগ বাঙ্কা পরে মেন সুযোগ বাঙ্কা তিনি বরফ খালাইমান নিয়া অবনো চিনি ববগারা আপনো নুগু তমিমান জানি তিনি নকরি ফাইনাই থানজাং নে আপনো বুচুকলি রলাইনো जों थानजांमनो बुनि बसनि बरफ नासला जागलानो जलि जागलानो आबो स्वाभाविक सिनि बसं उनतंग फेके ताकासे बसं न हमगेनाय जोंबो आबो ह्युमेन बिइं ओंनानो आबो जों हिंसा खालायाखै सोरङै थांगांगोसे जों जानाय हिंसा खालाय केबो कोनो उंगैमान्या सोरङै थानानै नांनाय आ ताखौनो आं थानानै बुङो नों थिक मते नायनायनि बुनो बरम होन बुनो दखनो बरम नुमन होन बुनो दखनो बागै सामं खालायबा होन आफोरजों नों सायमनाय नों जदि वानजुगु गासिनि बरक तिप्रासानि खरकसानि नक सबसायनाय नोंथांनि सायगा आं तिप्रा मथा खालायनायनि नक सबसाय फेका होननाय नोंगा दिनो पुरस्कार मानका नोंगा दिनो नेता पुस्तरि रेखा आबो जदि नों निनि दखना हामलांमोन ने वानजुगु आं गांगले आ खतरां गले जों निना मते होगे निना जे दिसनारिनि मते होगे जों दखना हामलांगेनो गलायो किन्तु जों चिना हामलांगोन के आलादा जों बोखाबाय चिन बरकनो मोथांनानै चिन बरक बाहायके बुस्थुखौ आं मोथांनानै चिन बरकनो थामजा खालामनाय जों बाहायके सिनि सांबादिक जे डिमान्ड दंमोन आबोनावसो जों आदाय खालामनानै आबोसो सिनि डिमान्ड जों आरो नों बिजेपि खालामनाय नों सिपिएम खालामनाय हनै केवल बुट खालामनाय केवल नक सौनाय केवल बागान सौनानै अबसिनि राजनीतिया अबसिनि बोबागारा फोरोंगिया सिनि बिवेकआव आबहाय फैया जों जतन दै थामजा खालामनानै अबनुचिनि उद्देश्य अबनुचिनि नाहारमु हानि बागै ओ ताखौनो आं थानाय आबहाय होनानै सिगां नों दिशा वानसुगु नायनायनि बुबनो दखनो बरम दोनानै बुबनो हो दखनो हामदामोन बुबनो हो नों आबो सायमान कांके नों लगनो नि कप फिरगो जाना tapi bisa kazama hasim khani omi tebel mahne maharaja no sling ko khamya baje samana abro no nakar sangi nakar sangi lekhan abo tini omi tebel masine te alka bororo toma maharaja ne ko koksai nano abo hai sanami sekan abo I hasini tibra sarokno eba tibramo khano kamu ko hukum to hai je maharaja no promo ke kama borok je মানে কথা সবাই নিখান হচ্ছে আমাকে যে একা খাইতে মানে আবো তাবো মাথা নিনাকে তাম খায় না তাম মেসেজ করে मा आबोनो बुइ सानाय सामानो जों मोथांमैया आं वारे जमनो थानाय कोनो बतनो साइमनो सिनि नक खोब्रगो जों बरक सब समय दंगिमान जांके हेकबा आनि सम्पति इसा फातारगो दंगांके जों कायसा जिनिस न रिउ कायसा जिनिस न रिउ जाते फाइकांके तेरमाना जात बनो दागिना नागिया दौ बो फाइकांके बिनि कारेक्टार से आबो बो जों मालिक न जस कपनो
सासकनाय निनो बरफ फाइट गानै आबनो जों रिवो याबोरै आबो अबा हायखौनो दिनै बिजेपि रबो सरकाराव दङो सिनि बरफनो न आबो हायके इउज खालाय रि दनु कतिपय कयजन बरफनो रिवो नाय बरफनि डिउटि न आबो जे आबो उंगने आबो हायनि बिनि उआ जे बिनि कारेक्टार आबो मुंसालि आ कारेक्टार साबनि आ कारेक्टार जों नगरि कांके सोंजोबो बुनो फाइकेंगे सोंजोबो बेनिफ्राय एंको हमिदा सोंजोब तामनि सोंजोब बरफ तो कायसा बासाबाय सोंजोबो जे जागानि फान फाजों सिनिया नुया फाइकेंगे सोंजोबो अमाकेनो रिंगार जाक सिनि बिजेपि निबो कयजना रिजाक दङ बरनि सामुंनो ओ बुबागारानो हामिया सानानि बरफ जे उ दायनि खांकेनो माथांजनाय बारि पुनहा बांके चो खुनि रखके मारे दिगाय बारि केव फाइकेंगे बरफ फाइकेंगे बो चो उंगाके माथानाय आबो मा खालामनाय आबो हागे रिच आरो जाक आबो बरफ सानाजो आं खाजिंगो बो कक्साका बुबागारा बारबार साजोबो माइलु उकुलुगो सै सोंनायनो हायबोनो नाहायानो बुबागारानो सानाङो नासले जांनाय सानाङो गणतन्त्रआव साजांनाय दङ हायबोनो निजिनि बरफनो सामोने अमंगे जतन जाया उ बरफ रखसे वान संनानै नांगौ आं सामोनो सायदं आं सामनि बागै तामनि बागै सायदं जे बरफ रख सुनो सुसन खालायो जे सासन खालायो बरनि बागै कुनफिया आं बरफ कायसे किसा गनो मुदुगो आगा कायसे दंपानि काल मार्क्स सीपीएम नि मार्क्सिट नि बल नाकि बासन दुटै बरफनो खुलुंनानै बागैता बाहायके उंगो खेतनना बासन दुटै टक थांनि बिखुमु फुजितै बो बासन दुटै आबो उदाहरण नन बागै आटक थैया बिखुमु फुजापानो थैया आटक न बो थिकले रखा आटक न किन्तु बन बो हानो हाय माइरु किसारैनाय चामुग रखा चामुग रमान बरा आटक किन्तु बनन बनो आपन हुनै फायगा कारण आनो आसु बरक बतमनि केबो माइरु नैया आटक बनन माइरु रखा अवश्य बचुगलिया आपुरु बिखुमु करिका अंको करिका बजे चामुग माने आरन फायगा किन्तु अथस आटक जे साइमेन्या बिनि बकरा ग्रेनि जे बजे साइन साइसिं एरिचे मेमोरि साबो बागै चाइनाय आं खाबो आबो सिने मुखा लास्ट आगो असहाय आरो बस सार नाय किन्तु ओ आज माइरु नाय बस बना आ अवस्था खलायरो बस आ अवस्था खलायरो तिनि सिने त्रिपुरा साराव बुबो जों तिनि इसास मा खांगे रेथामनि जों किसा सिनि जतनि लागाय दागाय दङ मासाया मानिया साबबिक मासाया कदिन बरफ दङ थागो जों किन्तु सिनान नांगौ साबनि दारते जों दिनै अर मासाया नि दं साबनि दारते सिनि चाकरि कमि दं साबनि दारते सिनि हा करेनि दं साबनि दारते जों दिनै काहामदा तगि मानजा साबनि दारते जों दिनै हस्पिटाल का हाममानजा साबनि दारते जों दिनै दै का हाममानजा साबनि दारते जों दिनै लामा का हाममानजा साबनि दारते जों दिनै सिनि हावा जों सासन मा खालाया आबो सिनि बागै जों जे बरफ रगनि बागै जों अ अवस्था दङ आ बरफ रगनि तिनि किसा चामुग रखके जों आरन रंथार दङ जों जे दिनो साइमनाय अमरन दारते जों महायनि दङ नागा जों अवश्य बनसे गनान नांगौ अमु सिनान नांगौ अमु बुजिनान नांगौ आवा हेंके जों गनाय जों सिन बुबागारानो जत रेसपेक्ट रियांनाय सिन बुबागारानो जों जत हामजा यांनाय जों बुबागारानिखौ नोंनिया अमु गेनो दिसा जों जरा पाब्लिक दंनाय सिनिचे बिपद नांनाय दंसंनाय अमु बुसि थाइगलायो सिथाय गलायो नों दिनै बुसि आंगानो ताको नों 10 বছর পরে বুঝি খানকে नों आपरो समय पाय थानाय समय केवनि बागै नसिमतोंया नोंगु बरफ उ गुनि बसनि बरफ न पुचु सामान छाय छिनो बसनि बरफ जों जाक दल आसो बुबाग्रानो पुचु चालाय फायदो मनि नों अमनो पुचु चाले नों पुचु चाले 10 বছর পরে नों आरखानि हामिया जों आबो बस 10 বছর যদি কথাই নাই একে চিনি অবস্থা তো হামিয়া না হামিয়া আর শুনতামো কথা গাঙ্গলে চিনি অবস্থা কা হাবো ফাজাই নঙাবো বরব কখনো পুতু চাই থাকবানো খালাই তো মানে অবনসা আং কদেন বুতু কিন্তু তাবুক চিনি নাগো জরাতং চিনি চিনি রমিদার কুনানি আবসে কো প্রত্যেক সাইডে বলে কি প্রভাব নাই ফাসিংতে ওয়াই কে তোমরা আলো হাই কোন সামুখে তাজা নাই যায় তো সাইন্স প্রটেক্ট বলতে তো আবো जों मा खालायदे बेतालाय ओंखारखो तो मा खालायदे जों तो बुजागै तगजाक तंबाया एक माता हाया बर बुनाय जों तो चिनि सेल्फ डिफेन्स तो मा खालायदे जों बुजागै तंगला जों खालायजागै तंगला जों हायबो बर राबार बागान सगनो बनि राबार बागान सगला उ सकना फायनाय रम नाय
ओ गुना फाइनाय रमनाय ओ उनको ना संग्रामो बुजोगै रहनाय सोंनाय दरकार नंगा जों पुलिस थपानो रमनि मार हनाय तबे जों बर हाय खालायनाय नों बुंनो आबो खालायगला हंगा गले बर बायजों पाथाय दंला कारण नोंबो सायबो सै बरं ना वार फनो ओ बरं सैनो वारबा वायरा हंगा जों बर हाय होनगनिबा जों बाहाय हाय होननायबा तबे जों प्रोटेक्ट खालायनाय जों नाय दंला चिनी बुजागै दंला जों प्रोटेक्शन जों मुख खालायनाय चिनी वाटेप खालायनाय चिनी मतन खालायनाय चिनी गुमा बदल गुरै बदल जतन खालायनाय प्रोटेक्शन जों खालायनाय काबिनि लुकर खालायनाय चिनी जत लोक दंनाय चिनी तिपरा सम्भव सनि जों जतन मिलि आगुनाव जों प्रोटेक्शन होनाय Edisi waktu kamu apa kamu edisi ini kan lagi. Aku kanyang terlalu sama kamu kerja awal. Bawa lagi kamu Lubi karena ni lama dah perlu edisi apa. Kami ke Lubi di kamu thana edisi apa mana perlu. Kanyang terlalu sama kerja awal. Bawa lagi terus kamu itu sama edisi itu develop Abono chini edisini je budget जों थांनाय बिसिआव 22 बिसिआव जे 18 বছराव 5000 কোটি বাজেট খাই रहल माने आबोनि जों 5000 কোটিल उल्लेख 1000 কোটি सुनो रहल राज्य जों रहल राका मात्र 600 কোটি समथिं ओंका आबो बाय आ रां बाय चिनि मैक्सिमम न चिनि जे कर्मचारी रखनो बेतन थानि न थांग पायो एरम नि ताबुक चिनि डेवलपमेंट नि सामु जे मानमानि खालाय दङ नों जे सामानि कर्म संस्थान जेटा सामु रनानि जों आबहाय सामु रनानि तातंना होनफानो जों रिमेन्या तांगे रानि बागै जे सामु खालाय दङ जों आबो जों रिमेन्या के ओंगा तिनि Nini rega tega ngi bo abo INDM office ti IND phayo chini yang ti edisi ti phaya nga sing 2 বছরাव tamo khalaiya amne tamo khalaiya abo tamo khalaiya tangka जों जे मानसा जों wantugu menya di brasa era kawo kolustress ungane hminai ini kolustress unggak ini takar jalawo tongo ini ompio empuri sesuatu unggak tei tinango te bongnai omoke dino kolpona khalaimenja sego 2 বছর ungman bisingono जों khalaiya ini football je mat internationally mat porjani mat ini khumulungo ungi tongo ini bajalo ungi tongo omor to kaisa chini achievement jeta buiwan sukmanya ablo sumti feka enga sum dini chini বিশেষ করে ত্রিপুরাসনি আমজয় তৈ কারণে চিনো যদিও আসুক বাজেট করে এখনো চিকন চিকন কে গ্রুপ কে তৈরি ব্যবস্থা খাওয়ানোর বাকি যাই খাবো খালাইকা ইভেন जों ওয়ান টাইম ও সবসময় কাই রিমেইন যাই চিকন जों তৈব বাকি খারগা অম চিনি এডিসি হাপানো এভেন্টাবো তিনি কুম্পুই একাডেমিও যে চাপ বারিকা বরনি কাইসা আশা Ara asa khalanya जों और 200 जना न जों चाकरि रिमानखा आबो जों जतन रिमे फनो कन्ट्राक्ट फनो कायसा कर्म संस्थानि व्यवस्था खालायमानखा कन्ट्राक्ट का फनो जों जदि आबो उनको फायगोन केतेर चिनि 8000 मतो चिनि बैकलॉग खालायजोब दङ जों आबो सुफुंनान जाथनाय किन्तु आबोनि बागैथ जों राज्य सरकारनि अनुमोदन माना नांनाय अर्थमन फाइनान्स उनकोनि माना नांनाय गोसो आबो मानया के जों बेतन सेरि मानया के जों अर्थनि अनुमोदन मानया के चाकरि नारि मानया हानि बागैनि तले दिनि बबागरा जोंनो थांजा चिनि सांबादिक अधिकार मानानि नांनाय हिनि जोंनो आन्दोलन खालामनाय जों माने स्टेटआव चिनि 36000 मतो सुद्दु टिपारा सारंनि बैकलॉग खालायजाब दङ जों जदि दिनि अमनो खालायमान कांके चिन बरक साबलमन उनि थांकामु चाकरि खालायमान कामु बिन फेमिलि कायसा बाजिया जों गाना गिले दंनाय बाजि मानकामु बिन बसामतनो उनको खालायमान कामु जों म मानलिया बोला सुजुग मानलिया जों खालायनानै चाइतोको जों जोंनि पुलिस बिल पास खालाय रहक 10 बार जता आलोचना खालायनांगौ जों आलोचना खालाय रहरका जोंआव ताबो
अनुमोदन खालामनाय फिरगो इंगार ना खिदि रिक्रुटमेन्ट खालाममान का गांगा जों माखौनाय आरो एडिसिनि बागै जों सिनि साइजों सिनि बरफ न कर्मसंस्थान न उंगरनो जाय आबाहाय बाजेट बकुरै उंगो बकुरैनि बागै जाय जों दैमे हायबनो जेटा डेभलपमेन्ट खालामनायनि जे नांमानो जों खालाय दङ ini zaman dulu cikon market stall देखना नांगौ के जों साया जे जतन न खालाय बार गया ने नरम न खना ताबो जिनि जोग रमने आखर मुरा रगो मोरमुरा रगो चिन बरक रग खायनो सातो गथै मान मिकिदों फालवाले नुगो दंगा ताबो आजागा जों जे सेट खालाय रिखा बरक न आतु कम तो कम सातो कादनान बगे अब तो केनो वचु के बोले मोtak tini tipra mota phainyai bong ni bagi kaham bontuk nyai abo to chung thangi nyai ke nuk lai bela tini nini nanya pha thangi nyai ke nuk ne set kahama ta tangi nyai bini asu ku phalani komse kom business khalan bagi om khalai ka om agi khalai to na borong nu gena borong wanchu gena ke kono khalaya hama ba ingya kentu chung saimono প্রত্যেকটা বরং নলা থাঙি বেনিফিট जोंनि बान्या जों जतनो एकलगे ओंखांगे जतनो लोकरक सुबिदा मानाय जात आबो खालाय दङ दिनै चिनि हस्पिटाल टांजागै दङ चिनि हस्पिटाल खालायजागै दङ आरो जेखाने 150 बेड ओंनाय इको सीट ओंनाय अमाय गोबां मा कन्ट्राक्ट खालायजागै दङ चिनि हक खालायजानाय दंनि बागैबो जों गोबां मा चिनि बिखितों बोसोलै बागैनाय बंनो साबलमन खालायजानि चाइतोगै दङ जों अमागे गोबां मा चिनि रेमन कंपनी री कंपनी बबाय चुक्ति खालायनाय आरोबो जों चिनि सिखिलि दंनाय रक जारा बेकार सोलोंना मुजुनाय रक टेलारिंनि सामुं खालायनाय रक बंनो जों ट्रेनिंनि बागै रक ट्रेनिं पाइखांगे बरका कंपनी जाखिनि मानाय जों खालाया एया खालाय दङ जतनो एकलगे खालायबायया ओंनि दंखा आसोकसि आबहाय गोबां मा चिनि ओंगो नाहाजाक दङ नाहारमुं दङ खालायजागै दङ चाइतोगै दंनायो खालायनाय जों धैर्य रमनाय थांजागा मा दंनाय हायगे जों बुस्थु गाबुंनाय जों अरल कुरंनिबो जों सापर्ट नांगौ बर फाननोनै जों दंया हंगांके जोंबो आबो खालायबायया बरनिबो लुकुरंनिबो फाननांगौ जों लुकुरंनिबो फाननांगौ अमनो आं सानामु दङ बुनि चुकिलिओ कोनो दिनो ता खनादि बुनि चुकिलि खनागांके जों बायसो गंलादे abo गोबां मा दङ नोंनि फेमिलि और नाय नायबा हिजानि न पन्द दाना खालायनाय एखौ बासै खालायनाय कुमि खालायनाय रक न बरनि हिजानि सागांके बर रिसिते लायफान वालायनाय उगो खालाय दोनबो नो नोंबाय आंसे बिसास दंमान नांनाय सिनु लुकुरकसो महाराष्ट्र पुतु सानान नांनाय नोंबाय आं पुतु क्राक खासाय दंखांके जों आगु बिथांमोना ओ केमासा सानायगो बो नंगौ हाय आरो बो रांजाखा पहाय जाखो जों सिनान नांगौ कुकबो आरो रां दं जोंबो खोनायबा वानथरा गायसा थांना ए तरकान चिन लय गसे जों हाजो लगुलि खाजि थाका नोंनि खुनु तले तले थाका पो गागा खाजि थाका नों तानि नायगरा दिनि खुनु जातो अमहानु ओ फना हाय खापो फना हाय जाखा बो गुगा अ आबदनो थांलागे नों नायगरा बा आरो आथुतो कुति रांजा खानि सौ कुति बाजार चिकरै बाहे कुति रांजानाय हक्सा खुनि जाकागे बिसाल जुगो गा आमति सामानिबो उंगो चिन बररो बिसेस खाला जाव यां मुनो लुखांके अरबो नांथो दंलो आबरनो खुनुरगो जों गाजा दंगन नांनाय आ गुजब रक आ जुगलि समरो जों आबो साइमन नांनाय हायकांके जों बसका आबो थांबाय Tisakha Home Minister no the very miraculously the Tripura High Court ni wainai bo rai rikha the village council election onthum hinai kintu baro bisinai ni ulo botabong bo village council election claimaya abo bachun highlight lekha tabo kong klai chini Tripura mothani chini stand bro bopur tamo klainai bo chung nai tongo jodi chung Leri Thankha chini movement ni program tongo abo chung khlainani ebong tabo bopur barau kok sanani chungno nungnai obole browni byapar ebong aro browni pokheni kok ang saimaya tai ba koekjon onek borok anusumo Tripura motha ki administration of government habnai de habia chung habnani chini party ni salaimani kroi kotabo bo ang president hisabe je buchimani aro onek borok muchungnai tongo muchungyabo tongkhana muchungnaibo tongkhana
baksa brownie opinion mas habo kintu bo party ni kono official ko gaya official party ni ko either chairman mas na ki president mas habo ang president hisabe okono mas sana ni muchumo tabok jara chini mothani chini party ni government form ni loge chung thangnai thangya obote kuno discussion chini officially kroi ko tabok chini da birok jodi line of fire anklai ba chung kok se saya ko a jora wo chung jar the speculation ai ong to ki nai abo jar the samai samani these are all unnecessary words it has no reality with the party so we cannot endorse somebody's statement in regard to what talks obono chini TRIPURA mothani kok as a president ang simani mote ang sao ke print media narauno ang makoyo je onek borok onek rokom kok sanai obono highlight ki bomo encourage ri mane obo narauni status of narau je tongmani narauni je press media ni association ng tong narauni je performance tongmani obo jahate narauni bo nostong yatoi real যেটা ঘটনা অপুতেরক ন হাইলাইট খাইমনি খুব জানাই অংয়াকলাই বিভিন্ন বড়ক চালাং থুম বরং থুম আং কগ্রমো আং সামানইনে সাওই ডিজাইন জুদা জুদা ডিজাইন খাইপনো these are unnecessary they are not I think recognized by the party statement অবন আং সানে মনসন স্যার যে प्रायोरिटी रुई साजाक माने आदिमनि सालो बो प्रायोरिटी गोबां प्रायोरिटी रुई सालाजाक माने बो मान थाइनो तै प्रायोरिटी रजाक प्रायोरिटी means बो मान थाइ सिनि दाबी कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन constitutional government of India asung negosiaka about to talk chenai bini je references term of references এবং notification bo poila ongai nangai kuno notification sara greater Tripura land kiba autonomous state kiba union territory separate state oboni kok salai nai abo phaya ko tabo government of India kaisa system tomble na constitution ni the government of India is entering to a talk with the Tripura party obode kaisa notification na u notification songya ko tabo jung sawo brau jungno riglak riya nya puno jotobai salayoi narau draft khai di home minister sai klangkha abono clear ta sartai kaise interlocutor nei raiba he ka ba songjaka constitutional solution dinani bagni je social media viral ing tongman interlocutor to abo angsia government of India ni tongnai no chini pokhe ke ukroi chini party ni chini chairman bubagrano sawo bojodi bono bono narokse faidi chubari dinklai chung tangnai emon bo khana thokjago koksane ni rong obopoti mote chung thangmai abli sir ke aje interlocutor je songnani ni je sajak mani tamo chongmani interlocutor je song interlocutor to bra kuno din jibono ongyako ebong ongnani ko bokroi Tripura ni chini mothani ongklai chini chairman ongnai kiba je kuno borongna chung chongnai chini pokhe interlocutor nangyabli party ni president tongo party ni chairman tongo tabok chini MLA tongo MDC rok tongo ta CM rok tongo chairman rok tongo baronon teina chung party salai se ma thangnai bri interlocutor ongmano government of India ni je naga rebels by salai nai home department ni interlocutor bros namu chini pokhe le keu kore abono home minister ni phajang tei tabo je interlocutor song na mane busar brao interlocutor apote kono official appointment riako kintu misra inai khropsa tongo joint secretary to the home ministry ongkhana bo chumbai malai bo chumbai salai abono bini je official designation interlocutor ni angsia speculation ta abong to ai ro bai thangmai ble chung ji jaga dai tok nawi a chung kok sau I wish narau bopote rogno ku ekta dhyan riwoi real je mane abono narau highlight mark nei na tabo aro thangai kroksa amuk lai mamble boba interlocutor ni quality tamu
bini qualification tamuna abu ba alga tongle jengba ek samay 1988 apur narabos tor khale amsia apurbo government of India ni interlocutor ro home secretary additional home secretary ko chief secretary ro thaye jengba malayo abu government of India ni interlocutor tar bara chini pokke pokroi jeng president secretary jeng koksa abu system ta tabuk nagarong ni interlocutor kroi baroni government of India ni tongnai nongno brobai salai nani ko kacabo tabisa khulogoi salayo interlocutor ni je function hai nota tabuk koksa ni kacai tangka tabisa interlocutors na moi bono reopen thai ka koksa khai rokta কিন্তু চিনি ত্রিপুরা মথা নিলে চিনি দাবির যত ক্লিয়ার বলে না আর কোনো উজোগ নাঙিয়া সংবিধানে 2004 আবন ইন্ডোর্স খাইও অবনীতই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি সিনিয়র অফিসার বা সিও আবনি মতে নবরাও जोंबा को सानाय যদি সানানে সায়ং খাইবে जों आंदोलन मा खालायनाय आफुर होम मिनिस्टार जखन कौरिका जों बागा तंथौ जाखा आवाताबो होम मिनिस्टार न कौरिका बा कक सानानि जेंनाय नै जों बिश्वास मा खालायोता इंटरलॉक्यूटर गुगलो टाइप खाइनै मानुनरो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर कक बरक बैखा रायबाय माने आयंनि ककबो बखनानाय साफायनाय यांनि ककबो खनानाय साफाय आबनो नो इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेसो तिप्रामथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांतो आबनो चंगनायका यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो इंटरलॉक्यूटर चंगि दिनाय जों तिप्रासारो गासलो तामु तामु नाय बं बियाल तामु तांगि ग्रेटर तिप्रालैंड सानजागि दं जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेतारो केंद्रीय नेतारो साव ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरक बुचिनी ग्रेटर तिप्रालैंड तांगि नां इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई साइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बरक ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नायनाय आबो है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मो एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै आर मुति हाय इंटरलॉक्यूटर संजागमानी मो लाइबुमाव सिजाक तंगनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माननाय सिब्लाई नो हनाब्ला लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माननाय सो वी वेलकम बनि बागैनो तिप्रामथानि वारियर्स ऑफ तंथगै अमित शाह जखन अर फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर बजखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलॉक्यूटर चंगै तिप्रासारुगनि माने प्रॉब्लेम नो समाधान खाइना निहि जखन साका महाराजा तंथक जाका मेसेज जोंनो रखा जों बचिनी डाउन दि लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै तिप्रारक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय एवं ते कैसे आं कक्साव मजे तिनी डायलॉग प्रोसेस चलि दं महाराजानो अमनो लीड खलाय दं सो ही इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक एवं तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव किफिल फाइनाय कारण मो डायलॉग प्रोसेस दुई चार जन बर खूब इम्पोर्टेंट है बिनि बिसिंगो आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पोर्टेंट त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा इज also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro निनी कलय जामातिया रियां तिनी जे गोबांमा हदानि
হকরারক বরক বো অর স্টেক হোল্ডার নেই যতন তুই কক সাজাগনাই ইন্টারলকিউটর নি বিসিং তুই সো দফাই দফাই মিটিং নাই হয়েছে কোনো ওয়ান ম্যান গেম হয়েছে কোনো এক ব্যক্তি সাইর গাহাই হাই রিদিং মাননাই হাই বইয়া বা অম অম जों सान हुन साजागनाय হয়েছে all everyone will be consulted and একটা বেয়ার মিনিমাম ড্রাফট ফাইনে আর ড্রাফট নি উপরও না একটা চুক্তি নাই হয়েছে এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর ত্রিপুরাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों মইদুখাই মানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো ম বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকানা হয়েছে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইমেয়া যে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর নি সাইমি হয়েছে অমন বাগै ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসে নোটিফিকেশন ফাইন খুব আগামী কয়েকদিন নি মধ্যে ন ফাইনে ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাইসা বুংনাই আমবাই যে তাও আর দিননি সালো যে কক অমিত সবাই কগ্রাম সাইমানি সালো আবুনি টাইনি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে দো প্রেস নি চিন্তি সাকা যে বেটার ত্রিপুরালেন এবা কম্পিউটেশনাল সলিউশন এভাবে অমিত সবাই কোন পক সালাই জানে যে প্রেস সামান आं सिया ग्रेटर ত্রিপুরালেন নি বাগै কক সাজাগিয়া না কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নি বাগै বদা কক সাজাগিয়া নি সাং সিয়া তাম সাবো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নি বাগै ব কক সাজাগিয়া आं নিজে আরো আসুক জায়গা আংবো কক সাই ফাইবারো বাহিকে ডক্টর মানিক সাহা আর কক সাকা বাহি এন্টায়ার ডায়লগ তো গ্রেটার ত্রিপুরালেন ন বেস খাইনো সাও এবং বড় প্রকাশ্যে যে কক সাও আর বো जों না কং সাও যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন এই মুহূর্তে কিন্তু जों নর্ন রিনান মতো পরিস্থিতিও করি তবে গ্রেটার ত্রিপুরালেন ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস ডেইলি তো মালাই মায়া সাবন বিসিংতি মালাই নেই ইন্টারলকিউটর বিসিংতি মালাই নেই ভেরি গুড তাবুক जों তো চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন থেকে উকলক ফাইয়া কয় গ্রেটার ত্রিপুরালেন তাবন তাবন বাগै না আর রিজন নো जों মো সাননাই উই উইল আস ত্রিপুরা মথা এবং বুবাগ্রা গ্রেটার ত্রিপুরালেন হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো जों মনো সানা সুযোগ বানাই তাবু जों तांगी ग्रेटर ত্রিপুরালেন साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संगनो ग्रेटर ত্রিপুরালেন को छोड़ करके बाकी सब ले लो मा बाकी तामो अब जों खनाय मान नहीं सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली शुद्ध आंदोलन नो खलाई दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना ना अब सिगला ग्रेसन है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन ত্রিপুরা মথা এবা ত্রিপুরাসানি রিপ্রেজেন্টেটিভ বঙ্গই ত্রিপুরা মথানি বুবাগ্রা এবং মেবি ফিউ অফ হিজ লিডার্স সমাজপতি जों ত্রিপুরাসানি পক্ষঙ্গই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই ম ডায়লগ থাংমানি বেলাই গাহাম স্টেপ আজরা তাম তাম অফার খাইজা কা বকে আবে ডিসকাস সি বড় গকং ন সাকাই নং তাম প্রবলেম जों সাকা চিন ফান্ডিং নি প্রবলেম चिन बरनो जों डेभेलप खाइनि पुलिस चिन थानि करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरनो पुलिस न व्यवहार खाइ चिनि बलं चिनि या फाउ करि बागनानि पावर करि चिनि जागा बुइ दखल खाइ जों मनो आरिस नामबै आरि बौइ जों मनो रक्षा खाइमि आं दखाइ जों चिनि बखान दुखन कक सागा आबोनी बागिन किन्तु तिनी इंटरलॉक्यूटर चंगजागोय बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलॉक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई दफाई डायलॉग নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ হুঙ্গো আপরু নুটুং নাই চিনি
tamo tamo nangkukmani এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামোহীন আমম जों मा नायनो এবং जों গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া नो অমন সাগুনাই এই সমস্যানি বাগিনো जों খাইনো চনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মতো একটা সুযোগলে চিন বাগি সানানি ইন্টারলকিউটার ফাইকাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি দাবিনোনো जों প্লেস খাইনাই বাট উইথ রিজনস রাজনৈতিক স্লোগাননি বিসিং দিয়াইতে যে কুমলং দুগমালি হাতিও 500 জন বরক টিকলাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবিলম্বে দিতে হবে বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মার নাই একাই সভা চলে নাই আপনি কক বাইসিমি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড जों सानग्लागाय উইথ রিজন আমঙ্গই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ত্রিপুরাসারনো রিনা নাংখা মো ইন্টারলকিউটারनि बिसिंतै जों प्लेस खाइनाय हामबाय পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে খনিজ সম্পদ আছে গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে আর অনেকগুলি আছে এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না এই উল্লেখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয় যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয় ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এতে অধিকারটা গেল কার বাঙালিদের এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয় এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে কিচ্ছু থাকবে না কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে থাকবো কি করে কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার কিছু সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম সেই কংগ্রেস সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ সুশীল সমাজ ছাত্র যুব যারাই আছেন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে এনআরসি আসছে অনেক কিছু আসছে যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয় তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন
রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে আপনাদের মাধ্যমে। আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেটার টিপ্রালেন এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মে মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিসিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার হাইর তমুন রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই র বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তুই যত 1G থানসাং দিনি যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট বিসিং তিসামাই আবুনি ফিরক মংলে বাহাই নামও তো বেলাইকা হামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিডিংহে চিনবাগি তেবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসা রক দাবি খেগেলে রিডি দি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবনো রিডি দি চিন কোনো আপত্তি করে কিন্তু ত্রিপুরা তংমানো ত্রিপুরান বোমার নেই চিনি কবে আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আগরতলা নি বরদোয়ালিনো একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম বাঙালি আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে আমাদের কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে ত্রিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে সংবিধানের বাইরে নয় এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না এটা দেখবে ভারত সরকার যদি চায় এটা হবে বড় দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই দনের কোনো কারণ নেই tei brom jaknai khorok sapano yakar jagya borok tawan sokthong gundagiri khaigei o hawati kinai gundagiri khaigei ser post ni राजनीति व्यवसाय खाइनाय बरो इमांगो फंता नुथै बरो ते वैसा कताल की शिखर जकिने अब सेंग जखा हामबाय सिनी मैसेज में भाई का मैंने MDC रो भाई ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ने सिनी बरे मोथानी थाय सिखरा मोथानी को आम नुं खबर भाई का असकनो जों सालायका नायदि अब अनेक रकम टेम्पटेशन फाइनाय गंदगोल खाइ जेनियो जोंनो बदनाम खाइनानै अब दाय इन्वेस्टिगेशन दंनाय राव जतना हुसुंदि ब्राव जिनि अफिस गान्दाते थाङै जोंनो नायनायै खुब चिरि खगै जोंनो स्लेंकक साखा आइ साता ब्राव ओंगबे जोंबो जले वइ कखा आइरक साता এবং বাক্সা বা দক্ষিণবাই বা কখা বতেরক মখাই খঙै ব্রাव फ्री स्टाइल फायरिंग ओंगे कुनो ग्रेनेड तमने को बतेरक ब्राव खयका चिनि बिस्का चिनि পাখামু এবং অনেক ইনজুরি অংখা বুতেরক ব্রাউসাও আনি অ্যাডভাইস যে চিনি বড় খুব ধৈর্য মারম নাই এন্ডলেস পেশেন্স जों মাতম নাই কত রকম প্রলোভন খাইনাই जों যুগে যুগে বতই তাহলে মানে টিয়ার গ্যাস বাই খেবজাগো जोंबो आंबो বতই মানজাকা जों জীবনও लाठी चार्ज बते बुजक तोगजक जोरजक मानी जों मानजाखा अब आंदोलन नि कायसा पार्ट छे एवं किंतु ओ विजय उत्सव खाइथानि अब नांलाय माने अंखखौ अब चाया दिनै पलिटिकल मैंडेटरी दिनै पलिटिकल जे स्टेटस अब कमाई थाङो आरो उदाव दि बयबाय थाङि कोनो दाबि ताबि क्रय हाय अप्रतमा बुलायखा तगलायखा आरो जों थांमानि दिनै नेगेटिभ पॉइंट दङ अपने बोय बरा उप प्लेन खाई पुलिस ऑफिसर बो और कोनो बादारी बोय वैसा बायनो लाठी चार्ज खाइखा नो बिसिम थाङि बुखा आइरक जों खनावो ब्राबो प्रोवोक अंखा ब्राबो इन्स्टिगेट हमजाखाना जोंनि बर'रो बाय बाय ब्राबो खाइखा आंबो नुक जाबा
किन्तु आं सोंबानि मते जदि बेराव टेक्निकल कुनो एक्शन बेराव नाखा जेता पुलिस ऑफिसर रो किबा पुलिस पर्सनल रो नानानि चाया अबते जदि पॉइंट दंलाय जों बनो बेरावनि अथॉरिटी नो जों फुलुंनाय जे नारावनि ऑफिसर हाय खलायखा एवं जिनि पक्षेव जिनि पार्टी रोबो आकक साखा साया आबो जों वेरीफाई खलाय दङ जों कुनो अरो पार्शियलिटी खलाय जों खलाय जाया जों इम्पार्शियलिटी हो जिनि ब्रक नाम खलाय अबते रोक जों बिचार खलायनाय जेहेतु जों कायसा माने जिनि अस्तित्वनि बागै जों आन्दोलन खलाय माने जों हाय भोट नि इलेक्शन नि राजनीतिक बाय जों नथाखमाया जे अबनि साकाव से जोंनि राजनीति बा जोंनि जातिनि अस्तित्वनि बागै जों खलायो ओंखे अबनि बागै जोंबो दुखित बरक इंजुरी अंका चराय किबा बरैरो ताई यांबो इंजुरी अंका बनि बागै जों दुखित एवं अबताय रिपीट अंगियातै जोंनि बरक रंबो जों सावो स्पेशली कयेकटा टेक्निकल इशू जेता पुलिस रो खलायनानै चायाव माने जोंनि पब्लिक खलायमाने बो चायाव माने अब जों तब उर्दू खलाय दं बनि बागैना जों पुलिस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट अब जों एकटा चिठी रक मासुयनाय एवं ब्राउनि मेमोरेंडम जोंनोबो कपि रेखलाय अगर जों नायै जों प्रशासन बायगो मा सालायनाय अब कायसाको अब ओमपीनि जे रिसेंट पासो इंसिडेंट अंमानि अबनि तनि ते ब्रम जागनाय खरक साफान याकार जाग्या borok tawan soktong gundagiri khaigei o hawati kinai gundagiri khaigei ser post ni राजनीति व्यवसाय खाइनाय borok imango phantan nukhai borok te waisa katal ki sikhar jakpinai abo sengjaka राजनीति गजतन मयदान नखलायजा मयदान नखरमा परे हार जीत लयै सरकार गठन खालायजा एखनो अबसे सानानै मुसुंगो सरकार फायनाय थानाय क्षमता दङ होनै कखनबो अवासग्रागि सानानैया नों मजि क्षमता दंथुं मजि क्षमता गरै अब कायसा चिन्ता दारा खायबो कक सानानै नांगौ तामनि हिमाले नुखा अमाहायके कक सामारो आं जारा नेता लीडर्स मंत्री एमएलए जतन फासिंग न कक सानाय राजनीति खायदि राजनीति खायनाय जों साइमानो 5 बोसोर अंतर निर्वाचन के सब क्षमता तंग गरै अब जों सिनिवो नों क्षमता तंफानो क्षमता गरै फानो निजिनि जात दफानो सिनिनानि नांगौ जात दफा खतिं यातै जात दफा तला कल गयातै के जों कक कासिलायाखै कक मा सानाय तामनि हिमालय जों नगो खरकसा खरुकचनो जों नगो बाक्सा जात बसिनिया दफा बसिनिया अम हायबरो बतंगो बाक्सा गांगाय आनि जात दफा खति तांथुं अबनो तै कक सानाय बतंग गा अबनो कासे एग्जांपल लिवानो खरकसा खरुकचुके बुमा बुफानो बन सिनिया ngै थांगो बुमा बुफा बुसानो परि रिवै तरिवै लगरिवै रहर गांगाय बुफा नि तमुं बुमा नि तमुं पारा आमचाइनि तमुं नो तंग मारो अब्रनो लासि जागो बुसारो कासा अब कासा हिस्ट्री हायङै दं माइ सारबेन हिन सामाराबो जतन साइमानो अब साबो हनि बुफानो सिंमासे बुफाखा किचि कपला गांजा खंगांगै बा बिनि बन्धु बान्धवनि सिगांगो कक सानानै हिंगे लासि जागो माइ सारबेन हिन सामारो तद्रुप अमहायनो नुक जागै दंखा जे अ कक सानाय रक्ता अबरक गांगै बुमा बुफानो पानो माइ सारबेन हिन सानाय रक माने जादा कचक दं दफादा कचक दं बराबो ताइ सिलिया क्षमता दङ होनैनाय सरकार दङ होनैनाय अमहाय कक सामाबो जाया नों अबकनि कक कासिलायातै नोंनि चेहरानो नों कुनु दिन होइमाया हायसि नों जेसपानो गदालै दंदि जेसपानो थाङै दंदि किन्तु नों बंनि चेहरा बैनि चेहरा डिफरेंस दंनाय निनि चेहरानो नों होइमांगला नों आबो कायसा निनि खावनिनि वान सुकना दंफानो नों अबन पेपलाया बा सायाफा नों मानो
ini ব্যক্তি স্বার্থ লোভ নিবাগে ফিয়া ini ব্যক্তি স্বার্থ লোভ নিবাগে নাই 13 লক্ষ বরক ন nang kicawan chuk nanai 13 লক্ষ বরক ডাউন খাই কক্সি আমহাই চাইয়া যাবো তিনি তিপ্রাম থানা আমহাইকে শিল চামানি তিপ্রাম থানা গুন্দাগিরি মাফিয়াগিরি হিমানি abang gangkai thudu jagannat taka saka wo khub musuka hangkai sagono kalayu ora sabo mafia giri sabo gundagiri sabo baik bahini sabo abo jeng gangkai siu haise tiprani rajnoitik no sinia ke gri je pramotha discipline party je tipramotha bubagrani party je tipramotha subanai party je tipramotha bubagrani discipline chaliwo bubagrani যে নীতি রাজধানী মতে চলিব বুবাগ্রা কোনো দিনও ফানা ওয়ালাইনা বুলাইনানি फोरोंगिया बेयाव बुबाग्रा फोरोंगो अबसिमिसे हामजागनानि फोरोंगो चुबानानि फोरोंगो केबुनि प्रपार्टी केबुनि माने खनि खदितांखौ बुबाग्रा बनाया बुबाग्रानि जे दागिमा बायनो नरगो नुखना मीडिया दै नरनो बसुं वासौसु रिंगि नायतलांमानि केबुनि नक सक जाखा केबुनि नक बुक्रुब जाखा केबुनि नक वातै नक बारबाय बायख्या गांगाय आरो थांगै जादा कालेक्शन खायफानो बुबाग्रानि रां बायफानो जों आरो थांसु बायरिव अब गांगाय तिप्रा मथान पार्टी जों तेबो जों सायमानो बुबाग्रा परिनाय रखनो अमहायकेन सुबावो बुबाग्रा अमहायकेन सुबावो तेबो केबो सा खामिया सरि हामिया तेबो अरबो निन ऑपरेशन केस रं नाम तंखा बुबाग्रा अमहायके सुबाय तंमानि जागावो बाहायके डिसिप्लिन पार्टी नो बाहायके अमहायके यासि सुरि मानखा आबसे बिलायखे वाना मासिसा कक मोखां सलनाय बाय मोखां सलजानि आरो किसा वानसुकि कक सानानि नांगौ जे पार्टी जाद्द फानिति कक साइतंगो 13 लक्ष बरनि बागि कक साइतंगो जे पार्टी नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागि नाय जे पार्टी आइडेंटिटी क्राइसिस नि बागि नाय जे पार्टी थानचानि मारिवो तंमानि जागावो जे बरक सानाय बबा थानचानि मारिति नाय अनेक कक सालांका जाद्द फानि बागि अनेक कक सालांका फियाबा बिनि बो अनेक कक सालांका हायति तिप्रालेनि बागि बो कक सालांका जाद्दफानि बागि बो कक सालांका विदेशी बितारनि बागि बो कक सालांका बांग्लादेशी गु बेगु हिलांका अ बरक निबुखुगो अ ककता फाइमेनि बेलायखि मोजां जागिया हायजि बेलायखि मोजांया बोतांगे अ कक साका बो फानबाय कक साका तामनेनि बाक्सा गांगाय बस्ता हिसाबै बाक्सा बरंनो पाइमान किन्तु बाक्सा बरक न पाइमेया नों जेसेबानो बस्ता रि तंखायदि आ बरक न पाइमेया कुबुई जदि कुबुई जागाव तंखाय बिनि जाद्द फाना हामजाक मानि तंखाय अ हानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै वानसुक मानि तंखाय जेसेबानो बस्ता फायदि अ बस्ता न कुनु दिन फान दामलिया अबंके बुबाग्रा सिमिसे जिनि अ जाद्द फाना नि बागै कक सावो जाद्द फाना मोथांमानो अबनो सिनि अबन तामो जों मा सिनि लायसिनाय ताबुक जेता तिप्रा मथावो ताग्रम दिचिनि जारा लीडर्स कचाम बरगरक ताबुरम दिचिनि प्रेसिडेंट बरम गनंग विजय कुमार खलसं हाय बरगरक ताबु बरक जात फानो बागै कक साइतंखो कासिले याखे कक साइतंखो ताबु रमदि नंग तसिं सिंगमानि जे तिप्रा मथानि सिलजावनिने एक समय तो बतो बुबा ग्राबाय काम खाय थांखा एक समय बतो चिनि बरम गनंग थैनाय एनसि देबरमा बाय साम खालाय थांखा एक समय बतो हानि बागै दफान बागै नि दुफुं खाय खालाय थांखा बताबो अ कक सामारक गांगा बेलायखे जाया कलायोबा Somewhere Paiman Gablo supplying night Tetewa Pramotan Hasilo kita kapal supply Abunti Roma Bijay Cairo Jaga Bisbil Kajengkui A Constituo Paya Pun Bijay Silo Channel Internet A Bijay Silo Tibino Koma Fulai Top Lai Toman Wandi Beki Kasan Bisingo Asset Mizaya BJP Tiprasa by Tipramo Tiprasa Yamahake supply mana tu bulai to lain kaman abu di situation ini baru ni oh hai ni to hum hai ke bani ni koi no hambai to jano hastani lukrok no hambai ya faro
semua bodohnya sini tiada asal kepala kalian bagai ang sanan musuh tabu hashtag kenangai je bijay misalni mungui tabu hashtag je sarkar firogoi penjerok khalai dongo अधिकार दङ दंफांनि बुंनो अधिकार दङ खालायनो अधिकार दङ खालायथों जों सेजाया बेयाव बिजय मिसिलनि मुंगुनाय बिजय मिसिल पाइमानि याकुल बिशेष खालाय चिनि तिप्रासा सुदु तिप्रा मथा खालायनाय सिमिगिया चिनि तिप्रासानि जों गोबां मा जागा हिंसा खालायमानि लुबि दङ चिनि बर'फोरनि राबार बागान सकसा जागो न' खुब सबाय जागो लामाव बुर हरजागो अमाके गोबां घटना दरक जों जतन सैमानो अम्बियावबो उसखांगो इन्सिडेन्टनि थांगा आबहावायाव कटरमा आरो जों मुगदाखा प्रशासननि बरक न' खुबो थांनाय सामुं थाङै फिरगै फायनाय थेका आरम्भ खालायनाय नगाहानि इनोसेन्ट आजगै दंनाय न' थांनाय एलुपाटिनि जेबो माने अबनो जों सेलेंगो दिनाय खालाय तामनि माने अरो कायसा चक्रान्त दङ चिनि बुबा गारान जे थांजा हामानि जागाव चिनि बरक बाय चिनि बरक न नांलाय रैनाय वालाय रैनाय अ थांजानो बाहायके हानि हाय थांजा ओंया खालायमान अमसायते गय दङ आबना आं साव बार मा साव बुनि चक्रान्त कलायनाय बुनि खैयो कसावनाय सोंबाय सों बुलायनाय वालायनाय तामो बानायबा राजनीतिकनि जागानो कनन नांगौ राजनीति के बुनि बुफानि बाबुनि सम्पतिया खालायजन नांगौ गणतन्त्र देश खालायजन नांगौ किन्तु आबनो रगै जों ताखौ बुखु पावनो थांलायो नोंबाय आं गिजिं ताखौ बुखु बा बाय बन्धु चिनि तिप्रासा पावनो थांलायो आबनो तर्जागै जों अमो खालायो फेबा सगरते कायसे नुगदागो गन्डगोल बरक खालायो चिनि तिप्रा मथनि बरकनो बरक दोरु एका आगरनो सारन मुजुगो द जों तरकार खातिर रबन दाखा चिनि तिप्रा मथनि बरकनो गन्डगोल खालायो चिनि पारा बिजिङो फेबा तिनि बिशालगड़ तेलियामुरा कुमारघाट आगरतला हाय जागारगो जे गन्डगोल बनि जे न खुब सुबाय जागबनि जे दुकान पाट किसे मिसा जे वायलेंस बनि आबनो पर्यन्त बरक तिप्रा मथनो दोसु एका आ जागा तो तिप्रा मथनि कर्मीबो करे चिनमतो चिनि तिप्रासा बेस्ट पार्टी आरो हयতো वानसा खरखा खरं समर्थक आबो खालायनाय जाबले गो अमनो लाजिमे सिनजा बरक ब्लेम खालायो दिनै अम्बि केन्द्रनै बरक सावो जे बरक चेयारनि लुबबाय जे बरक गदनि लुबबाय सिनि बरकनि कक काहाम सायनाय सिनि बरकनो मोथांनाय हिनि सायनाय बदलकार हुइनाय आन्दोलन खालायनाय तोरनि बनसिनि बरक सापर्ट खालायनाय सारा हास्टो सिनिरि माने याकुनो जे बरक गदि चेयारनि लुबबाय गुबुननि पार्टी नेशनल पार्टीआव थांनाय लोगोने थांनाय आ बरक तुंनो तिनि तिप्रा मथनि बरकनो ब्लेम खालायो मासल पावर बाय गुंडा गिद्दि बाय सों नाकि चेयार सेगिनाय मानगलाखनै नों बुखुक नों का कबिककनो थाका निना आ गुंडा गद्दि बाय नों आ जा उटपाट पातरिनाय नों आरो एमएलए ओंनि मानलिया नों सिनि जन साधारण नक सिनि लुकरक आगिनो नोंबो जागा तंना नां ननो जिनि जागा फुनुगै रखा नोंगारो सावनो थायतं तै जे एको गुंडा गद्दि खारनाय चेयार नाय मेनयानो तिनि लुकमातो नों साबो चेष्टा खालाय दङ नों सुबुसिना नांगौ जे बरक अरो थाङि मानो जे बरक विदेशी मुक्त बांलादेशी मुक्त यासा बोट लड़ाई खालाया हननाय चिरिखगै सानाय आ बरक तिनि खरकसापानो विदेशी बोट टान आइकाटनि बुता बाटिल खालायो बोट बासाओ जे बरक जों जीवन नेशनल पार्टी खालायका इंके सिन तिप्रासा मोथांबाय जानाय आ बरक तिनि नेशनल पार्टीनि कैंडिडेट उनो बासाओ आ बरक नि थानि जों तिप्रा मथारो सर्टिफिकेट नाना नागिया जों निनि थानि सर्टिफिकेट नाना नागिया सिनि हास्टनि लुकरो जतन सिओ सिनि बुबागारा नाहार मुंटामो एदिनि नाहार मुंटामो नोंबो जागा सगैनाय आं आसा खालायो नों आरोबो बाथा गला नोंथाबो निनि जागा सेनान दंखो सेदि गाहाम इयासा नों सेनानैनो आं आसा खालायो
Oma tini seinar de hatne rukorok seinar de baras mi tonya aro tini post and position maya ge boje kono jaga pon thangi mano thangnai thangnai tinabonu gna oma guarantee re seinar go tini ni oma mutu dar de hatne rukorok mutu dar de o phana jakni bagai Miani Salo, BJP Kodoni, Solo District Vice President into Debbarma. Upagano Yeshuri, so Zaki Gopano Borom de Maria. The Kamokan Chairman, the Oxy I will feel on the behind. Sabo Gopano Borom de Maria. Omoto Sodor districtnya Sabo tamu, aboto gua kokja, agomo boni nung recession kaba, mahara kaisa bar kok sajongo, mayung ni ukulugo, seisingano, asini no mayung ukling nehaya. Apa nanti ni sengkaba, ang masanai. Jeborok azaga soguya, bo abono buci menja, bo abono minino sayah ni wansuknai. Ramai tamu, jeborok 10 by 10 जो खला के बुसे कम पूरी छेबन जा क्या वो बोलो साइड का 10 by 10 सोलो अंगु निगाय सोलो अंगु निगाय बोलो साइड का बिन गाना गिनी बोरो ini bo district ni vice president ki bini president pam sakana bo bin high level pam sakana kintu sini Tripura mo tani chairman doni sai tonga 10 by 10 जो खला के अंगे सोलो या पूरी jaga ga bo abuno usini chairman samani nono saya nai tangi ganga bona agulo gulo brain wash khlai ri horka bina I was gulo brain wash khlai ka 10 by 10 16 se ne haide bage tini Tripura mo thano sini chairman no sini Maharashtra no bo boron na riya hai na riya ne je jatra porje uko khlai mane abo basle buni kokno se bobin buku sao just uko mobile se recording khalanya yakar mahai babu bun ko hai bayu botini uno je borok ni chana kabaya nungna nungaya borok sini Tripura sani kahamni baginai hanca khalanya baginai chaya ning yakar nyai satung watanya hinya karanya himinya khaji ge jire khoge hanca khalanya tini 13 ta bidan sabhawo sini MLA te pekya a borok jodi hunge abon sai sini dukho jonotoi ঘটনা tai grei আর বছর আগদাই সানানো মুতুলিয়া ব একচুয়ালি পরিজাক বা সিজাক কে দন্দ 10 20 নি ছেমদাঙ্গা মতিনি আবিনে খুপি আককারি গলা খবো ব একচুয়ালি ব সিবসিয়া বনো নাকান্না নাগোসো দন্দ 10 20 যে ব সাইমিয়া Tripura সানো সাবো বরন রিয়া ব আবু সাইমিয়া বুনে সাজাকা আবনো ব ওয়ানসুকা হানি বাগেছে তিনি ব উলট কচাও হায়কে তিনি Indian Prime Minister, Home Minister take arbo khalai jot to borok sini bubagara no borok bide ona rene kok saito no aga sini bosomni no khoroksa ta mulai bona abo quarter level leader bo hake borok khalai bo actually share bagese saimeyan bagese o kok chao ke bo sagla khamo omo halo agi bosor nuka 25 bosor sini CPM ne amalo sini borok rok khake no phurmiti bejogo তিনি রাজধানী আমলো কোনো খেলা জায়গা স্কুল খেলা জায়গা কলেজ খেলা জায়গা আরে বাবা রে আপনি যদি স্কুল কলেজ খেলা জায়গা কে যে কু আজে নাই স্কুল খেলা বা পড়িয়া ববো জায়গা পড়িলে কম সাকাবা হয়তো আপনি জনসংখ্যা কম চিনি মহাসুদ ডেভেলপ ইয়াকো কম উনি মানো আসছে যেটা নাঙ্গো প্রয়োজনে নাঙ্গো আসলে খেলা মানো তাবো ফানো তো খেলাই মানবে কমলে তাবো ফানো Baro Thalino Dagon Posutur Bosoni Pore Pujunto Chin Borok no Bishas Kalai, Tinkaham Kalimanjoko, Ishul Kaham Limanjoko, Nancheras Amani Kokno, Blam Kalanai, Bar Chini Sason Kalaka, Sason Kalan Suzuk Banka, Pore Ran Suzuk Banka, Tinimoroko Kalimania. Ono Chini Bobagara, Abuno Nugu Tomimania Tini, Nokori Penai, Hanjang Abuno Buchukli Rano, Sen Tanjamono, Buni Bosoni Borok. Nasla jangan tu, joli jangan tu, apa sahabat sini bosong uno tamu kita kasih bosong dok, kami ni Swbaui, apa human being, enggak tu, apa nu segi hinca kelaya kari, serengi tanggang kese, sensara hinca kelaya, kebo kuno mibenya, serengi tanan nangnai, takuna angkaran musuh neng ঠিক মতে, nanya di, bukan borom hon,
बबनो दखनो बरफ नुबानो होन बबनो दखनो बागै सामं खालामबा होन आफोरजों नों सायमोनाय नों जदि वानजुगु गासिनि बरफ त्रिपुरासानि खरबसानि नक सबसायनाय नोंथांनि सायगाय आं त्रिपुरा मथा खालामनाय नक सबसाय फैया होननाय नोंहा दिनो पुरस्कार मानखा नोंहा दिनो नेता पुस्तरे रेखा आबो जदि नों Nini dok na hamzang mani ne want to come gale a khataran gale sen nini a mote orge nini a je difkari ni mote ngge sen dok na hamzang gelo kalayo kintu sen china hamzang mani ke alada sen bokhabai chin borok no mothangani chin borok bahike buskanga agu thangani chin borok no thamja khalanjai sen bahike chini sangbadenik je demand mone abono se sen arai khalanjai nani abo se chini demand sen goro nung BJP khalanjai nung CPM khalanjai hene kebno buto khalanjai kebni nok sognai kebni bagan sogani obo chini rajniti obo chini bobagara phringya chini bibegobo abhai pheya nung jotonon tui thamja khalanjai obo chini uddesho obo chini naharmu Hanya bagai o takuna ang sanai abo hai hanan ni sekang nung bisa wan sugun nyai nyai ini bobono dokono borong berani bobono ke dokono hamda bor bobono hon nung abo saiman ka angke nung logi logi no ni kok kilo kejana. Tapi bisa kazamara pasin kali omi Debbarma ni maharaja no sling bukannya bagi sama. Abo no nakar sandi narak sandi kan. Abo tini omi Debbarma sini. Te alka bororo. Roma maharaja ni berpok senano. Abo hai sangat sekarang abo di hasil ini berasal no. Eba Debbarma no. Kamu kau hukum pengai je. Maharaja no Brahma ni kemana? Borok je. Mereka kan sebanyak ni kan jadi awak je. Eka kai teman. Abo tahu. Masalah ini kan ke. Kamu kaya na. Kamu meses teman. Wa abono bui sanai samano जों मोथांमोया आंवारे जमनो थनाय कोनो बतनो साइमनो चिनि नक KOKBOROK जों मरक सब समय दंगि मान जानके हेकबा आनि सम्पति हिसाब फातारगो दंखांके जों कायसा जिनिस न रिउ जाते फाइकांके तेर माना जात बनो दागिना नागिया दौ बो फाइकांके बिनि कारेक्टार से आबो बो जों मालिक न जसकापानो सासक नाय निनो बरफ फाइतो गानै आबनो जों रिउ याबरै आबो अबा हिखनो दिनै BJP रबो सरकार दंगो सिनि बरफ न आबो हाइके इउज खालाय रितनु कतिपय कयजन बरफ न रिउ नाय बरफ नि डिउटी न आबो जे आबो उंगने आबो हाइनि बिनि उआ जे बिना कारेक्टार आबो मुंसालि आ कारेक्टार साबनि आ कारेक्टार जों नगरि कांके सोंजोबो बुनो फाइकेंगे सोंजोबो बेनिफ्राय एंको हमिदा सोंजोब तामनि सोंजोब बरफ कायसा बासाबाय सोंबो जे जागानि फान फाजों सिनिया नुगे फाइकेंगे सोंबो अमाकेनो रिंगार जाक चिनि BJP नि कयजना रिजाक दङ बरनि सामुंनो अ बोबागारानो हामिया सानानि बरफ जे उ दाइनि खांकेनो माथांजनाय बारि पुनहा बांके चो खुनि रखके मारे दिनाय बारि केबो फाइकेंगे बरफ फाइकेंगे बो चो गागम माथानाय आबो मा खालामनाय आबो हागे रिचार जाक आबो बरफ बक सानाजो आं खाजिगो बक पक्साका बोबागारा बारबार साजोबो माइलु उकुलगो सोंनायनो हायबोनो नाहायानो बोबागारा न सानानो नासला जांनाय सानानो गणतन्त्रआव साजांनाय दङ हायबोनो निजिनि बरफ न सामने अमंगे जतन जाया उ बरफ रकसे वान सुंनानै नांगौ आं साबनो साइदं आं साबनि बागै तामनि बागै साइदं जे बरफ रक सुनो सुचन खालायो जे सासन खालायो बरनि बागै कुनफिया आगर कायसे किसा उगनो मुदुबो आगा कायसे दंपानि काल मार्क्स CPM नि मार्क्सिट नि बल नाकि बासन दुतै बरफ न खुंनान बागैता बाहायके उंगो खेतनना बासन दुतै टक कथामनि बिखुमु फुजितै बो बासन दुतै आबो उदाहरण नन बागै आटक थैया बिखुमु फुजापानो थैया आटक न बो थिकलाय रखा आटक न किन्तु बन बो हानो हाय माइरु बिसारनाय चामुग रखा चामुग रमान बरा आटक किन्तु बनन बन आपन हुनै फाया कारण आसु बरक मतमनि केबो माइरु नया आटक बनन माइरु रखा अवश्य बसुग्लिया आबु बिखुमु करिका अंगो करिका बजे चामुग माने आरन फाया किन्तु अथस आटक जे साइमेन्या
bini bekerang gering je bo je sain chasing eri che memori sabo ni bagi chai mai ang khabo abo sini abo mukha lafto abo osohai ado bos sar nai ni কিন্তু ও আজ মাইরুম নাই বস বনা আ অবস্থা খাইরো বস আ অবস্থা খাইরো তিনি ও চিনি ত্রিপুরা সরো ব जों তিনি ইসাস মা খাঙ্গে যে থামনি जों কিসা চিনি যতনি লাগাই তাগাই দङ মাসায়া মানিয়া স্বাভাবিক মাসায়া কদিন বড় দङ না থাগো जों কিন্তু সিনান নাগো সাবনি দারতে जों তিনি অর মাসায়া নি দङ সাবনি দারতে চিনি চাকরি কমি দङ সাবনি দারতে চিনি হা করে নি দङ সাবনি দারতে जों তিনি কাহামদা তবি মানজা সাবনি দারতে जों তিনি হসপিটাল কাহাম মানজা সাবনি দারতে जों তিনি তৈ কাহাম মানজা সাবনি দারতে जों তিনি লামা কাহাম মানজা সাবনি দারতে जों তিনি চিনি হাওয়া जों সাसन मा खालाया আবো সিনি বাগै দাই जों যে বরক রকমনি বাগै যে বরক রকমনি বাগै जों অ অবস্থা দङ আ বরক রকমনি তিনি কিসা চাবু রকমকে जों আরন লুতর দङ जों যে দিন সাইমনাই অমরং দারতে जों মহাই নি দङ না जों অবশ্যই বলছে গনান না অমু সিনান নাগো অমু বুজিনান নাগো আওয়া হিংকে जों গনাই जों চিন বুবাগারানো যত রেসপেক্ট রিয়াংনাই চিন বুবাগারানো जों যত হামজা গ্যাংনাই जों बुबागारानि को नोंनिया अमु गेनो दिसायो जों जारा पाब्लिक दंनाय सिनिचे बिपद नांनाय दंसंनाय अमो बुसि थाइगलायो सिथाइगलायो नों दिनै बुसि आंगानो ताको नों 10 বছর পরে बुसि खांगे नों आपनो समय पाइ थानाय समय केउ बागै चिंतन नों बरक उ गुनि बसनि बरक न पुतु सामान छाय चिनो बसनि बरक जों जाक दल दल आस बुबागारानो पुतु चालाय फाइदो मोन नों अमनो पुतु चाले नों पुतु चाले 10 বছর পরে नों आरखानि हामिया जों আবু বস 10 বছর যদি কথাই নাই একে চিনি অবস্থা তো হামিয়া না হামিয়া নাই আর শুনতামো কথা গানগলে চিনি অবস্থা কা হাবো ফাজাই নों আবন বড় কম কখনো পুতু চাই থাকবানো খালাই তো মানে অবলস আং কদেন বুতু কিন্তু তাবুক চিনি নাগো জরাতং চিনি চিনি রমিদার কুনানি আবছে কো প্রটেক্ট সাইডে বলে এই বাবা কাই ফাসিংতে ওয়াই কে তোমরা আবা হাই কোন সামুখে তাজা নাই যায় বস কানে সব protect बोलते तो अब जों मा खालायनाय बेतालाय ओंखारखो तो मा खालायनाय जों तो बुजागै तो जाग तो माया एक माथा हाया बर बुनाय जों तो चिनि सेल्फ डिफेन्स तो मा खालायनाय जों बुजागै तंगला जों खालायजागै तंगला जों हायबो बर राबार बागान सगनो गावनि राबार बागान सगला ও সকনা ফাইনাইनो रमनाय ও गुना फाइनाइनो रमनाय ও उनकोना जों रमै बुजागै रहनाय सोंनाय दरगानांगो जों पुलिस सपानो रमनै मार हनाय तबे जों बर हाय खालायनाय नों बंनो आबो खालायगला होंगा गले बर जों पाथाय दंगला कारण नोंबो सायनो सै बरक न वारफनो ओ बरक सैनो वारबा वायरा होंगा जों बर हाय होनगनिबा जों बाहाय हाय होनबा तबे जों प्रोटेक्ट खालायनाय जों नाय दंगला चिनि बुजागै दंगला जों प्रोटेक्शन जों मुख खालायनाय चिनि वाइटिएफ खालायनाय चिनि मतन खालायनाय चिनि गुमा बदल गुरै बदल जतन खालायनाय प्रोटेक्शन ले जों खालायनाय काबिनि लुकर खालायनाय चिनि जत लुक दंनाय चिनि टिपरा सम्बो सनि जों जतन मिलि आगुना जों प्रोटेक्शन ले रनाय एटी सिओ टिपरा मत अपन खामानि बिसिनि कानाय अब कानियाम तेरो सामु हम करे जाओ बोमा है खामानि रुइ थांनानै लामाफोराव एसे हाफां आंनि के रुफोराव इब्राहिम थाना एसे हाफां माने हलो आंनि आमसेराव साउन्डनि गेजेराव बो बाहायके बसानो एगो सामुंनि बिसिंते डेभलप खालामनाय गाबोनो चिनि एडिशनि जे बाजेट जों थांनाय बिसिआव 22-23 बिसिआव जे 18 বছরাव 5000 কোটি বাজেট খাই रहल माने आबोनि जों 5000 কোটিल उल्लेख 1000 কোটি सुनो रहल राज्य जों रहल राका मात्र 600 কোটি सामथिं ओंका आबो बाय आ रां बाय चिनि मैक्सिमाम न चिनि जे कर्मचारी रखनो बेतन थानि न थांग पायो एरमनि ताबुक चिनि डेभलपमेन्ट नि सामुं जे मानमानि खालाय दङ नों जे सामानि कर्मसंस्थान जेटा सामुं रोनानि जों आबहाय सामुं रोनानि जायतंना होनफानो जों रिमेन्या तांगे रानि बागै जे सामुं खालायनो मोनो जों आबो जों रिमेन्या के ओंगा तिनि
nini rega tega ngi bo abo ayang DM office ti ayang ti phayo sini yang ti MDC ti phaya engka sing 2 bosoro tamo khalaiya mune tamo khalaiya abo tamo khalaiya tangka jeng je mansa jeng wan tu menya ti brasa era kawo kolustres ungane hunai ini kolustres unggak ini takar dalawo tongo ini ompio empuri sesuawo unggak tei tinango te bongnai omoke dino kolpona khalaimenja sengo 2 bosor ni ungman bisingo no seng khalaiya ini football je mat internationally mat porjani mat ini kumulungo ungi tongo ini bajalo ungi tongo omong to kaisa sini achievement jeta buiwan sukmanya ablo sumti feka engka sum dini sini বিশেষ করে ত্রিপুরা আমজয় tei karena ni sino jodiwa asuk budget kare apano chung chikon ke group ke tei ni ব্যবস্থা খাজani bagai nyai khabo khalaika event chung one time o som kai remain yang jai chikon chung tei bo bagai kharga omo chini edisi hapanu event abu ini kumpui academy o je sabbarika boroni kaisa asa ara asa khalanjai chung oro 200 jona no chung চাকরি রিমানকা আবুবো সংযতন রিমে এখানে কন্ট্রাক্ট খানো কাইসা কর্মসংস্থাননি ব্যবস্থা খালাইমানকা কন্ট্রাক্ট কাপানো जों যদি আবো উনকো ফাইগাই গেতে চিনি 8000 মতো চিনি ব্যাকলগ ক্লাজক দङ जों আবনো সুকুনান চাচনাय কিন্তু আবনো বাগে তো जों রাজ্য সরকারनि অনুমোদন মানাन नांनाय অর্থমন ফাইনান্স উনকোনি মানাन नांनाय गोसो আবো मानजा गंगे जों बेतन सेरिमेन जंगे जों अर्थनि अनुमोदन मानजांके चाकरि नारिमेनया हानि बागनि तले तिनि बुबागरा जोंनो थांजा सिनि सांबादिक अधिकार मानानि नांनाय हिनि जोंनो आन्दोलन खालामनाय तुमनि स्टेटआव सिनि 36000 मतो सुद्दु टिपारा सारंनि बैकलग खालायजाक दङ जों जदि तिनि अमनो खालायमान कांके सिन बरक साबलमन उनि थांकामु चाकरि खालायमान कामु बिनि फेमिलि कायसा बाजिया जों गालागिनि दंनाय बाजि मांकामु बिनि बसामतनो उनको खालायमान कामु जों मो मानलिया बोला सुजुग मानलिया जों खालायजानो चाइतोखौ जों जोंनि पुलिस बिल पास खालाय रहका 10 बार जता आलोचना खालायनांगौ जों आलोचना खालाय रहका जोंआव ताबो अनुमोदन खालायनाय फिरगै इनर नाखि रिक्रुटमेन्ट खालायमान का गंगा जों माखौनाय आरो एडिसिनि बागै जों सिनि साइजों सिनि बरक रखनो कर्मसंस्थान न उंगरो गनाय आबाहाय बाजेट बकुरै उंगो बकुरैनि बागै जाय जों दैमे हायबनो जेटा डेभलपमेन्ट खालायनायनि जे नांमानो जों खालाय दङ निनि जेमननि चिकन मार्केट स्टल देखना नांगौ जों साया जे जतन खालाय रबार गया ने नरम नखना ताबो जिनि जोग रमने आक्रमणा रगो मरमुरा रगो चिन बरक खायनो सातोबा दैमान मिकिदों फालवानि नुगो दंना ताबो आजागा जों जे सेट खालायनि रिखा बरक न आतुगै कम सातों कादेनान बगे अबो तो केनो वाचुं के बोले मोता तिनि तिपरा मोथा फाइनाय बावनि बागै काहा मन्थुगै आबो तो जों थांगिनाय के नुगनाय बोला तिनि निनि नायला फारा थांगिनाय के नुगनाय सेट कामा का तांगिनाय बिनि आसुगै फालनानि कम से कम बिजनेस खालायनि बागै अमो खालायका अमो आगि खालाय दनो बरक नुगेना बरक वाचुगेना कोनो खालाया हामाबा इया किन्तु जों सायमनो प्रत्येकटा बरक नला थाङै बेनिफिट जों रिबान्या जों जतनो एकलगे ओंखांके जतनो लोकरक सुबिदा मानाय जात आबो खालाय दङ दिनै सिनि हस्पिटाल टांजागै दङ सिनि हस्पिटाल खालायजागै दङ आरो जेखाने 150 बेड दंनाय सीट दंनाय अमाय गोबां मा अर्डार खालायजागै दङ सिनि हक खालायजानाय दंनि बागैबो जों गोबां मा सिनि मिखिदों बोसोलै बागैनाय बंनो साबलमन खालायजानि चाइतोगै दङ जों अमाके गोबां मा सिनि रेमन कंपनी री कंपनी बबाय चुक्ति खालायनाय आरोबो जों सिनि सिखिलि दंनाय रक जारा बेकार सोलोंना मुजुनाय रक टेलारिंनि सामुं खालायनाय रक बंनो जों ट्रेनिंनि बागै रक ट्रेनिं पाइकेके बरका कंपनी जाखिनि मानाय जों खालाया इया खालाय दङ जतनो एकलगे खालायमाया ओंनि दंखा आसुसि ए आबहाय गोबां मा सिनि ओंगो नाहाजाक दङ नाहारमुं दङ खालायजागै दङ चाइतोगै दंनायो खालायनाय जों धैर्य रमनाय थांजाका मा दंनाय हायके जों बोसोन बागुमनाय जों अरल कुरंनिबो जों सापर्ट नांगौ
borok phanroi chimo tongya hingkangke chungbo abo khlaimanya borok nibo lukurok nibo phannago lukurok nibo phannago obono ang thanam tungo buni chukili o kuno dino ta khnadi buni chukili khna kangke sungbaising upong lade abo kwbangma nungno nini family o naina jaba hijani no kondo dara klanya eko basai klanya kumi klanya rok no borok hijani ni sakangke borok risite lai pano wala nei uko khala jonmo no tara nungbai angse bisas tongman nangnai sini lukurok se Maharashtra putu sanan nangnai nungbai ang putu krak khasai tongkangke जों आगु बिथांमोना ओ तमासा सानाय बो नंगौ हाय आरो बो रांजाखा पं हाय जाखौ जों सिनान नांगौ कोबोदे आरो रां दं जोंबो खोनायदोबा वाथरा गायसा खंदा ए तरकान चिन लय गसे जों हाजो लगुलि खाजि थाका बिनि खुनु तले तलां थाका पो गा खाजि थाका नों तानि नायगरा दिनि नि खुनु जात अमानु ओ फना हाय खापो फना हाय जाखा पो गुगा अ आबदनो थांलाय नों नायगरा बा आरो आथु कुटी रांजाखानो सौ कुटी बाजार चिकरे बाइक कुटी रांजानाय हक्सा खुंनि जाखांके बिसा जुगोमो गा आमति सामानिबो उंगोमो सिन बररो बिसेस खाला जाव यां मुनो लुखांके अरबो नांथो दंगो आबरनो खुनुरबो जों काजा तंगन नांनाय आ गुजब रक आ जुगलि समरो जों आबो सामान नांनाय हायखांके जों बसना आबो थांबाय Tisakha Home Minister no, they very miraculously the Tripura High Court ni wainai bo rai rekha the village council election onto minai. Kintu barao bisinai ni ulo botabong bo village council election klai maya. Abo bachung highlight rekha. Tabo kong klai chini tuto motani chini stand. Barao bo pur tamo klai nai bo chung nai tongo. Jodi chung Leri Thankha chini movement ni program tongo abo chung khlainani ebong tabo bopur barau kok sanani chungno nungnai obole browni byapar ebong aro browni pokheni kok ang saimaya tai ba koekjon onek borok anusumo Tripura mothaki administration of government habnai de habia chung habnani chini party ni salaimani kroi kotabo bo ang president hisabe je buchi mani aro onek borok muchungnai tongo muchungyabo tongkhana muchungnaibo tongkhana baksa browni opinion mas habo kintu bo party ni kono official kogia official party ni ko either chairman mas ana ki president mas habo ang president hisabe okono mas ana ni muchumo tabok jara chini mothani chini party ni government form ni loge chung thangnai thangya obote kono discussion chini officially kroiko tabok chini da birok jodi line of phayang khlaiba chung kok se sayako a jorawo chung jar ja speculation ai ongtho ki nai abo jar ja samai samani these are all unnecessary words it has no reality with the party so we cannot endorse somebody's statement in regard to our talks obono chini Tripura mothani Kok as a president ang simani mate ang sawo ke print media narauno ang makoyo je onek borok onek rokom kok sanai obono highlight ki bomoro encourage ri mani obo narauni status of narau je tongmani narauni je press media ni association of tong narauni je performance tongmani obo jahate narauni bo nostong yatoi real যেটা ঘটনা অপুতেরক ন হাইলাইট খাইমানি খুব জানাই অমিয়া ফ্লাই বিভিন্ন বড় চালামথুম বড়মথুম আং কগ্রমো আং সামানয়নে সাওই ডিজাইন জুদা জুদা ডিজাইন খাইপনো দিস আর unnecessary they are not I think recognized by the party statement অবনা আং সানাই মনসুন স্যার যে प्रायोरिटी रुई साजाक माने आदिमनि सालो बो प्रायोरिटी गोबां प्रायोरिटी रुई सालायजाक माने बो मान थाइनो तै प्रायोरिटी रजाखा प्रायोरिटी means बो मान थाइ सिनि दाबि constitutional solution government of India asung no goseka about to talk chenai bini je references term of references এবং notification bo poila ongai nangai কোনো নোটিফিকেশন ছাড়া
Greater Tripura Land kiba autonomous state kiba union territory separate state aboni kok salai nai abu phaya ko tabo government of India kaisa system tomble na constitution ni the government of India is entering to a talk with the Tripura party abode kaisa notification na u notification song ya ko tabo jeng sawo brau jengno riglak riya nya puno joto bai salai narau draft khai di ne home minister sai Thankha abono clear ta sartai kaise interlocutor nei raiba he ka ba songjaka constitutional solution dinani bagni je social media viral ng tongman interlocutor to bo angsia government of India ni tongnai no chini pokhe ke ukroi chini party ni chini chairman Debbarma Sabo bo jodi bono bono narau kisa phaidi chubari dinglai chung tangnai Emon bo kena thok jago kok sane ni rong obopoti mote chung thangmai abli so the as a interlocutor je songnani ne je sajak mani tamo chongmani interlocutor je song interlocutor to bra kuno din jibono ongya ko ebong ongnani kok bokroi Tripura ni chini mothani ongklai chini chairman ongnai kiba je kuno borong na chung chongnai chini pokhe interlocutor nang yabli so party ni president tomo party ni chairman tomo tabuk chini MLA rok tomo MDC rok tomo ta CM rok tomo chairman rok tomo baranon teina chung party salai se ma thangnai bri interlocutor ongmano government of India ni je naga ni rebels by salai nai home department ni interlocutor bros namu chini pokhe le keu kore abono home minister ni phajang tai tabo je interlocutor song na mane busar bravo interlocutor apote kono official appointment riya ko kintu misra inai khoroksa tongo joint secretary to the home ministry ongkhana bo chumbai malai bo chumbai salai abono bini the official designation interlocutor in angsia speculation ta abong to ai ro bai thangmai ble chung ji jaga dai tok nawi a chung kok sau I wish narau bopote rogno ku ekta dhyan riwoi real je mane abono narau highlight mark le nai namo tabo aro thangai khoroksa amuk lai mamble memble bobo itu interlocutor ne quality tamu bini qualification tamu na abu pa alga tomble jungba eksomoi 1988 apro narau bosu tor khale angsia apurbo government of India ni interlocutor ro home secretary additional home secretary ko chief secretary rok thai chumbai malai abo government of India ne interlocutor tar bara chini pokhe pokroi chung president secretary chung koksa abo system ta abo nagarong ne interlocutor kroi bara ni government of India ne tongnai nongno brobai salai nani ko kachawo tabisa khulogoi salai interlocutor ne je function hai nota tabo koksa ne ni kachai thamka Private interlocutors na moi bono reopen khai ka kok sa khai rokta kintu chini Tripura motha nile chini dabi ro joto clear bile na oro kono ujogi ne nangya সংবিধান ni to the board ni abono chung endorse khlayo oboni tei government of India ni senior officer of basio aboni moteno borao chung ba ko sanai jodi sanone ko sayong khle bejing andolon ma khlai nai apuro home minister যখন কৌরিকা जों বাগা টংথौ জাকা আওয়াতাবো home minister na কৌরিকা বা koksanani চেংনাই नै जों বিশ্বাস মাখলাইতা interlocutor google type খাইনেই মানুনরক interlocutor মানে mediator কক বরক বাইখা রাইবাই মানে আয়েং নি ককবো বখানানাই সাপাইনাই yang ni kokbo খানানাই সাপাই abono no interlocutor চংনাই ও ডায়লগ প্রসেসত টিপ্রামথা এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ni bisingo যে ডায়লগ না থাংতো abono চংনাইকা ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স bo interlocutor চংই দিনাই जों টিপ্রাসারক আসলে তামু নাই বং বিয়াল তামু তাঙ্গি গ্রেটার টিপ্রালেন্ড সানজাগি তো যদিও BJP ni शीर्ष नेता रोग केंद्रीय नेता रोग साओ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे
borok buchini greater tipralen tangi nang interlocutor khanatung khanai saitung hai government of India sungbo khananai borok greater tipralen को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है sungbo nai nai abo hai so interlocutor chongmani mo ekta ঐতিহাসিক ঘটনা ত্রিপুরান বাগি আর মুতি হাই interlocutor songjagmani mo laibumao sijak tongnai जों officially authentically government of India no chini sanmung te nahar mungno जों tam hnabno blai afari manai siblai no hnabla likhito babe in writing जों याफारि manai so we welcome boni bagino tipramothani warriors of tongthogui Amit Shah jokhon aro phaika honorable union home minister বযখন কক রেখা মহারাজানো যে जों interlocutor চঙ্গই তিপ্রানি তিপ্রাসারুগনি মানে প্রবলেম নো সমাধান খাইনা নিহি যখন সাকা মহারাজা তংথক জাকা মেসেজ जोंनो रखा जों बचिनि डाउन दि लाइन যখন মেসেজ রেখাই ত্রিপুরা গনাঙ্গই তিপ্রারক বাজি ফুটিরুই তংথকাই তংথকনানি ককাই এবং তেকাইসা আং ককসাও মজে তিনি ডায়লগ প্রসেস চলিতম মহারাজানো অমন লিড খাইতম সো হি ইজ টকিং টু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মহারাজা দিল্লি থাংজাক এবং তিনি নাকিব তিনি সানডে তিনি গুয়াহাটিও কিভিল ফাইনাই কারণ মোর ডায়লগ প্রসেস দুই চারজন বড় খুব ইম্পর্টেন্ট আছে বিনি বিসিংহ আসামনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা is more very important. Tripurani Mukhyamantri Dr. Manik Saha is also very important stakeholder in this discussion. Chini Party Chairman His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne তারপরে চিনি সমাজপতির নিনি কলয় জামাতিয়া রিয়াং তিনি যে গোবাংমা হদানি অকরারক বরকব অর স্টেক হোল্ডার নেই যতন তুই কক সাজাগনাই ইন্টারলকিউটর নি বিসিংতে সো দফাই দফাই মিটিং নাই হয়েছে কোনো ওয়ান ম্যান গেম হয়েছে কোনো এক ব্যক্তি সাইর গাহাই হাই রিদিং মাননাই হাই বইয়া বা অম অম जों सानुन সাজাগনাই হয়েছে all everyone will be consulted and একটা বেয়ার মিনিমাম ড্রাফট ফাইনে আর ড্রাফট নি উপরও না একটা চুক্তি নাই হয়েছে এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিংহ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও this is a great opportunity for Tiprasas mo hai সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों মইদুখাইমানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো ম বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকানা হয়েছে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিসিয়াল notification ফাইয়াসাক জরাতেই I cannot say ang saime যে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর নি সাইমি হয়েছে অমন বাগেই ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসা নোটিফিকেশন ফাই খুব আগামী কয়েকদিন নি মধ্যে ন ফাই নাই ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাই সাবুং নাই আমবাই যে তাও আর দিন নি সালো যে কক অমিত শাহ কগ্রাম সাইমানি সালো আবুনি টাঙ্গি সালো Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha the press ni Tisakha de better Tipraland or computational solution babe kami sabai kono pok salai je jane je press saman ang sia greater Tipraland ni bagi kok sajagya na constitutional solution ni bagi boda kok sajagya ni sang sia tam sabo constitutional solution ni bagi bo kok sajagya ang nijaro asuk jagang bo kok sai phewaro bahike Dr. Manik Saha a kok saka bahit entire dialogue to
গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ন বেস খাইনো সাও এবং বরং প্রকাশ্যে যে কক সাও আরবো जोंनो আকং সাও যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এই মুহূর্তে কিন্তু जोंनो রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা so जों साकावके in that case daily तो malai maya sabon bisingti malai ne interlocutor bisingti malai ne very good tabuk sung tu chini greater ত্রিপুরাল্যান্ড থেকে উকলক ফাইয়া কয় greater ত্রিপুরাল্যান্ড তাবন বাগি না আর reason no sung mo sannai we will ask ত্রিপুরামথা এবং বুবাগ্রা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া no जों मनो साना सुजुग माननाय दाबु जों तांगि ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ड को छोड़ करके बाकी सब ले लो मा बाकी तामो आबो जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग क्लाइलिया सुदा आंदोलन नो क्लाइ दंगा तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिगलाग ग्रेसं सो taking all factors into consideration Tipramotha eba Tiprasani representative bengei Tipramothani Bubagra ebong maybe few of his leaders Samajpati जों Tiprasani pokhongei government of India by mo dialogue thangmani belai gaham step Ajara tam offer khaija ka boke abe discuss si boro gokong no sakai nong tam problem जों साका चिन फंडिंग नि प्रॉब्लम चिन बरनो जों डेभलप खाइनि पुलिस चिन थानि करिनि बागै जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरनो पुलिस न व्यवहार खाइ चिनि बलं चिनि या फाउ करि बागनानि पावर करि चिनि जागा बुइ दखल खाइ जों मनो आरिस नामबै आरि बौइ जों मनो रक्षा खाइमि आं दखाइ जों चिनि बखान दुखन कक सागे आबोनि बागिन किन्तु तिनि इंटरलोक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलोक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई डायलॉग नाय এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুগো আপরু নুটুং নাই চিনি তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হিন আমম সংমা নাই নাই এবং সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন অমন সাগো নাই এই সমস্যা নিবাগিন जोंखायनो जोंनो ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড মতো একটা সুযোগ বলে চিনবাগি সানানি इंटरलॉक्यूटर फाइकाय ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড नि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय but with reasons राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दैयाइते जे कुमलং दुगमाली हातिओ 500 जन बरक तिखलायै ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড অবিলম্বে দিতে হবে বা ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড मार नायङाखाय सभा चलनाय आपति कक बायसिमी ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড जों सानग्लागाय with reason आमंगै ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ত্রিপুরাসাरनो रिना नांखा मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंतै जों प्लेस खालायनाय थांबाय পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে খনিজ সম্পদ আছে গ্যাস আছে ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে আর অনেকগুলি আছে এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছে তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে
খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লিখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলে সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার ত্রুটি সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি দূষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসী সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে, তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যে শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিক খাই থাকা যে এই যে ফেতার ত্রিপুরালেন এবার কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মি মানথায় ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার তমুন রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে ওয়ান জি বসং টংনাই বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তুই যত ওয়ান জিরো ফানসাং দিনে যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট এডিশন তিসামাই আবুনি ফিরো গমলে বাহায় নামও তো বেলায় হামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হো, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াঙ্গে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বো একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিদিংহে চিনবাগিতে আবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসা রক দাবি খেগেলে রিরি দি বরন ওয়ানসা যেখানে তঙ্গো আবনো রিরি দি চিন কোনো আপত্তি করি কিন্তু ত্রিপুরা তংমানো ত্রিপুরান বোমার নেই চিনি কবে আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম বাঙালি আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে আমাদের কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে ত্রিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে সংবিধানের বাইরে নয়
এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না, এটা দেখবে ভারত সরকার। ভারত সরকার যদি চায় এটা হোক, হর দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই দনের কোনো কারণ নেই। tei brom jaknai khorok sapano yakar jagya borok tawan sokthong gundagiri khaigei o hawa tikinai gundagiri khaigei ser post ni राजनीति व्यवसाय खाइनाय बर इमांगो फंतान नथाय बर नते वैसा कताल की शिखर जकिने अब सेंजाखा हामबाय Sini message me pai ka MLA MDC ro pai block president of district ni sini bere mothani thai sikra mothani ko am nung khabar pai ka besok na chung salai ka nai di obo onek rokom temptation pai nai gondugol khai chini chung na bor nam khai nani obo dai ko instigation tong nai ro jotona pusung di brau chini office gandate thangai chung na nai nai ku chiri khogai chung no Slengkok Sakha, ai sata bra. Mungkin betul betul woi kokha, ai rok sata, ebong baksa badukung bai kokha betul makai kongai, bra freestyle firing ongya puno grenade, tamane ko betul bra koi kacini beska cini pok cini pakamu, ebong onek injury ongka betul bra sau. Ani advice, jadi cini bro খুব ধৈর্য মারম নাই endless patience जों मातम নাই কত রকম প্রলোভন খাই নাই जों যুগে যুগে বতই তাহলে মানে টিয়ার গ্যাস বাই খিবজাগো जोंबो आंबो বতই মানজাকা जों জীবনও লাঠি চার্জ বতই বুজাক তকজাক জোরজাক মানে जों মানজাকা अब আন্দোলননি কাইসা পাচ্ছে এবং কিন্তু ও বিজয় উৎসব খাইছানি अब নাংলাই মানে অংখকো अब चाहिए ini political mandatory ini political status अब कमाई थांगो आरो उदा दि बय बाय थांगि मा कुनो दाबि ताबि क्रय हाय अप्रतो मा बुलायखा तगलायखा आरो जों थांमाने किनि नेगेटिव पॉइंट दङ अपने बय बरा अब प्लेन खायै पुलिस अफिसार अब आरो कुनो बादारि बय वाइसा बायनो लाठी चार्ज खायखा नं बिसिङो थांगि बुखा हायरक जों खोनावो Bravo provoke ongka, bravo instigate ongjakana, sini bravo bye bravo klaika ambon nuk jaba. Kintu ang sungmani mote jodi bravo technical kuno action bravo nakha, jeta police officer ro, kiba police personnel ro, nanani chaya. Obote jodi point onglai, jong bono bravo ni authority no jong punuk nai, general ni officer ai klaika. Ebong chini pokhewo chini party ro bo. आकोक सका साया अब भी जों वेरीफाई खालामो जों कुनो और पार्शियलिटी खालाय जों खालाय जाया जों इम्पार्शियलिटी हो जोंनि बर'क नाम खालाय उदेरक जों बिसार खालायनाय जेहेतु जों कायसा माने जोंनि अस्तित्वनि बागै जों आन्दोलन खालाय माने जों हाय भोटनि इलेक्शननि राजनैतिक बाय जों मथाक माया जे अबनि साकावसो जोंनि राजनीति बा जोंनि जाति अस्तित्वनि बागै जों खालायो ओंखे अबनि बागै जोंबो दुखित बरक इन्जुरि अंखा चराय किबा बरैरो ताइ यांबो इन्जुरि अंखा बनि बागै जों दुखित এবং অবতাই রিপিট অংয়াতই যিনি বরং রংবো जों सावो स्पेशली কয়েকটা টেকনিক্যাল ইস্যু যেটা পুলিশ লোক খাইনানি চাইয়াম মানে যিনি পাবলিক খাইমানি বো চাইয়াम মানে অব जों তাবো উর্তুকলাই দङ বনি বাগैना जों পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট অব जों একটা চিঠি রক মাসুইনাই এবং ব্রাউনি মেমোরান্ডাম जोंनोबो कपि रेखाय आगर जों नायै जों प्रशासन बायगो मा सालायनाय अब कायसाको अब ओमपिनि जे रिसेंट पासो इंसिडेंट अमानि अबनि तनि तै ब्रम जागनाय खरक साफानो याकार जाग्या बरक तावान सकथों गुंदागिरि खाइगै ओ हावति किनाय गुंदागिरि खाइगै शेयर पोस्टनि राजनीति व्यवसाय खाइनाय बर इमांगो फंतान नथाय बर नते वैसा कताल की शिखर जकिने अब सेंजाखा राजनीति गजतन मयदान नखलाय जा मयदान नखरमान परे हार जीत लयै सरकार गठन खालाय जा एपनो अबसे सानानै मुसुंगो सरकार फाइनाय थानाय क्षमता दङ होनै कखनबो अवासक रागि सानानिया
nang moji khomata tongthung moji khomata krui abo kaisa cinta dara khaibo kok sanani nango tamni himale nukha amo haike kok samaro ang jara neta leaders mantri MLA jotoni phasing no kok sanai rajnৈতিক খাই নাই जों साइमानो 5 বছর অন্তর অন্তর নির্বাচনকে সাবো ক্ষমতা তং করে আবো जों সিনিও নং ক্ষমতা তংফানো ক্ষমতা করে ফানো নিজিনি জাত দফানো কিছু সিনিনানি নাঙ্গো জাত দফা খতিং ইয়াতৈ জাত দফা তলা কলে গিয়াতৈ কে जों কক কাसिला याखै কক मा सानाय तामनि हिमालय जों नगो खरकसा खुरुकचनो जों नगो baksa jat bosinia dofa bosinia omo haibaro botongo baksa hangkai ani jat dofa khoti tangthong obono tui kok sanai botong ga obono kaise example liwano khorta khurukchuke buma bufano ban sinia ngai thango buma bufa busano pori riwoi tori woi log riwoi rohar hangkai bufa ni tomung buma ni tomung para amchai ni tomung no tong maro abrong no lati jago busaro kaisa abo kaisa history haingi tong mai sarben hin chamara abo joton saimano abo sabo hini bufano singmase bufa ka kichi kepla kanja khangkai ba bini bondhu bandhav ni sikango kok sanan hinge lati jago mai sarben hin chamaro todrup amo haino nukjagi tongkha je okok sanai rokta aborok hangka buma bufano pano mai sarben hin sanai rok mane jadda kosok tong dofada kosok tong borabo tai silia ক্ষমতা তঙ্গ হনই নাই সরকার তঙ্গ হনই নাই অম হাই কক সামা বুজায়া নং অবক নিনি কক কাসলে ইয়াতৈ নং নিনি চেহারানো নং কোনো দিন হই মাইয়া হাইসি নং যেসপানো গদালে তংদি যেসপানো থাঙ্গি তংদি কিন্তু নং বংনি চেহারা bai ni চেহারা ডিফারেন্স তংনাই নিনি চেহারানো নং হই মাংলা নং আবো কাইসা নিনি খাওনি ni wansukna tongphano nang abor peplaya ba saya panong mano ini ব্যক্তি স্বার্থ লোপ ni bagi pia bani ini ব্যক্তি স্বার্থ লোপ ni bagi nai nang 13 লক্ষ borok no nang kicha wansuk nani nang nai 13 লক্ষ borok no nang down khai kok samani amo hai chaya kelai jago tini tipramo thana amo hai ke sil chamani tipramo thana gundagiri mafiagiri himani abong gangkai thutu jagannath naka sakawo khukti musuka hangka sagono kelayo ora sabo ba mafiagiri sabo gundagiri sabo baik bahini sabo abo जों गामकानि सिउ हाइसे त्रिपुरानि राजनैतिक न सिनिया के गरि जे त्रिपुरा मथा डिसिप्लिन पार्टी जे त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि पार्टी जे त्रिपुरा मथा सुबानाय पार्टी जे त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि डिसिप्लिन चलिवो बुबाग्रानि जे नीति राजधानी मते चलिवो बुबाग्रा कोनो दिन फाना वालायना बुलायनानि फोरोंगिया बेबो बुबाग्रा फोरोंगो अबसिमिसे हामजागनानि फोरोंगो चुबानानि फोरोंगो केबुनि प्रॉपर्टी केबुनि माने खनि खदितांखौ बुबाग्रा बनाया बुबाग्रानि जे दागिमा बायनो नरबनु खना मीडिया दै नरनो बजों वासौसु रिंगि नायतलांमानि केबुनि नक सक जाखा केबुनि नक बुक्रुब जाखा केबुनि नक वातै नक बारबाय बायख्या गांगाय आरो थांगै जादा कालेक्शन खायफानो बुबाग्रानि रां बायफानो जों आरो थांसु बायरिव अब हंगा त्रिपुरा मथान पार्टी जों तेबो जों साइमानो बुबाग्रा परिनाय रखनो अमहायकेन सुबावो बुबाग्रा अमहायकेन सुबावो तेबो केबो सा खामिया सरि हामिया तेबो अरबो निन ऑपरेशन केस रंग नाम तंखा बुबाग्रा अमहायके सुबाय तंमानि जागावो बाहायके डिसिप्लिन पार्टी नो बाहायके अमहायके यासि सुरि मानखा आबोसे बिलायखे वाना मासिसा कक मोखां सलनाय बाय मोखां सलजानि आरो किसा वानसुकि कक सानानि नांगौ जे पार्टी जाद्द फानिति कक साइतंगो 13 লক্ষ বড় निबागि कक साइतंगो जे पार्टी नेक्स्ट जेनेरेशन निबागि नाय जे पार्टी आइडेंटिटी क्राइसिस निबागि नाय जे पार्टी थानचानि मारिवो तंमानि जागावो जे बरक सानाय बबा थानचानि मारि तिनाय अनेक कक सालांका जाद्द फानिबागि अनेक कक सालांका फियाबा बिनि bo अनेक कक सालांका हाइति तिप्रालेनि बागै बो कक सालांका
जात दफानि बागै कक सालांका बिदेशी बितारनि बागै कक सालांका बांलादेशी गु बेगु हिलांका अ बरक नि बुखुगो अ कक ता फाइमेनि बेलायखि मोजां जागिया हायजि बेलायखि मोजां या बतांगे अ कक साका बबा ब फान बाय कक साका तामनेनि बाक्सा बाक्सा हंगांकाय बस्ता हिसाबै बाक्सा बरंनो पाइमान किन्तु बाक्सा बरक न पाइमेया नों जेसेबानो बस्ता रि तंखायदि आ बरक न पाइमेया कुबुई जदि कुबुई जागाव तंखाय बिनि जात दफाना हामजाक मानि तंखाय अ हानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै वानसुक मानि तंखाय जेसेबानो बस्ता फायदि अ बस्ता न कुनु दिन फान दामबिया अबंके बुबाग्रा सिमिसे चिनि अ जात दफाना नि बागै कक साव जात दफाना मोथांमानो अबन ताबो जों मा सिने लाइसिनाय ताबुक जेता तिप्रा मोथावो ताग्रम दिचिनि जारा लीडर्स कचाम बरगरक ताबुरम दिचिनि प्रेसिडेंट बरम गनंग विजय कुमार खलसं हाय बरगरक ताबु बरक जात दफाना बागै कक साइतंग कासिले हे कक साइतंग ताबु रमदिन तसिं सिंगमानि जे तिप्रा मोथानि सिलजावनिने एक समय तो बतो बुबा ग्राबै काम खाय थांखा एक समय बतो चिनि बरम गनंग थैनाय एनसि देबरमा बै साम खालाय थांखा एक समय बतो हानि बागै दफान बागै नि दुफुं खाय खालाय थांखा बताबु अ कक सामारक हंगा बेलायखे जाया कलायोबा Somewhere Paiman Gablo, supply night, Tetewa, Tipramat and Casino, the Kapam supply. Abunti, Roma, BJP, Cairo, Zagazaga, which will presently are constituted by a BJP of China in the BJP not to be almost like a lay command. One day, the Gassan Bichigo. Asal ini BJP di rasa baik, di Debbarma di rasa dia mah ke supply mana tu buat itu lain kawan. Aku di situasi ini baru ni. Oh hai ini jauh hai ke bani ni kau yang hambai kujana hastani lukurok no hambai ya karo cuma bodohnya sini tiada asal kepala kalian bagai आं सानान मुसुङाव दाबो हास्थाय गोनाङै जे बिजय मिशेलनि मुङै दाबो हास्थाय जे सरकार फिरगै फैनायाव खालाय दङ अधिकार दङ दंफांनि बुंनो अधिकार दङ खालायनो अधिकार दङ खालायदों जों सेजाया बेयाव बिजय मिशेलनि मुङै बिजय मिशेल पाइमानि याकुल बिसेस खालाय चिनि तिप्रासा सुदु तिप्रा मथा खालायनाय सिमिगिया चिनि तिप्रासानि जों गोबां माजागा हिंसा खालामनो लुबि दङ चिनि बरफनि राबार बागान सकसा जागो न' खुब सबाय जागो लामाव बुइ रहर जागो अमाके गोबां मा घटना दरक जों जतन सैमनो अम्बियोबो उसकांगो इन्सिडेन्ट नि थांगा आबहाया कटरमा आरो जों मुगदाखा प्रशासननि बरक न' खुबो थांनाय सामुं थाङै फिरगै फायनाय थेका आरम्भ खालामनाय नगाहानि इनिशियल आजगै दंनाय न थांनाय एलुपाटिनि जे बुमाने अबनो जों सेलेंगो दिनाय खले तामनि माने अरो कायसा चक्रान्त दङ चिनि बुबा गारान जे थांजा हामानि जागाव चिनि बरक बाय चिनि बरक न नांलाय रिने वालाय रिने अ थांजानो बाहायके हानि हाय थांजा ओनिया खालायमान अमसायते गय दङ आबना आं सावो बार मा सावो बुनि चक्रान्त कलायनाय बुनि खैयो कजावनाय सोंबाय सों बुलायनाय वालायनाय तामो बानायबा राजनीतिकनि जागानो तन नांगौ राजनीतिक केबुनि बुफानि बाबुनि सम्पतिया खालायजन नांगौ गणतन्त्र देश खालायजन नांगौ किन्तु आबनो रगै जों ताखौ बुखु पावले थांलायो नोंबाय आं गिजिं ताखौ बुखु बा बाय बन्धु चिनि तिप्रासा पावले थांलायो आबनो तर्जागै जों अमो खालायो फेबा सगरते कायसे नुगदागो गन्डगोल बरक खालायो चिनि तिप्रा मथनि बरकनो बरक दोरु एका आगरो न सारा मुजुगो द
जों तरकार खाथिराव रमन जाखा सिनि त्रिपुरा मथनि बरकनो गन्डगोल खालायो सिनि पारा बिजिङाव फियाबा तिनि बिशालगड़ तेलियामुरा कुमारघाट আগরতলা হাই জায়গারও যে গন্ডগোল বলে যে নখুক সবাই যাবনি যে দোকান পাট কিসেম মিছা যে ভায়োলেন্স বলে আবনো পর্যন্ত বড় ত্রিপুরা মথনো দোষু আ জায়গা তো ত্রিপুরা মথনি কর্মী করে চিনমতো চিনি ত্রিপুরা বেস্ট পার্টি আর হয়তো আনসা খরচা খরচ সমর্থক আবু খালাইমেন যাবলে অমনো লাচিমে সিনজা বড় ব্লেম খালায় তিনি অম্বি কেন্দ্রনে বরক সাব যে বরক চেয়ারনি লুবাই যে বরক গদনি লুবাই সিনি বরকনি কক কাহাম সাইনাय সিনি বরকनो मोथांनाय हिनि साइनाय बदलकार हुइनाय आन्दोलन खालायनाय तोरसनि तोरनाय बनसिनि बरक सापर्ट खालायनाय सारा हास्टो सिनिरि माने याकुनो जे बरक गदिते चेयारनि लुबाय गुबुननि पार्टी नेशनल पार्टीआव थांगिनाय लोगोंने थांनाय आ बरक तुंनो तिनि त्रिपुरा मथनि बरकनो ब्लेम खालायो मासल पावर बाय गुंडा गिद्दि बाय सों नाकि चेयार सेगिनाय मानगलाखनै नों बुखुक नों का कबिककनो थाका निना आ गुंडा गद्दि बाय नों आ जा उतपात पातरिनाय नों आरो एमएलए ओंनि मानलिया नों ननो सिनि जन साधारण नक सिनि लुकरक आगिनो नों ब जागा तंना नां ननो जिनि जागा फुनुगुइ रखा नोंगारो साबलो साइतं तै जे एको गुंडा गद्दि खारनाय चेयार नाय मेनयानो तिनि लुकमा तो नों साबो चेष्टा खालाय दङ नों सुबुसिना नांगौ जे बरक अर थाङि मानो जे बरक विदेशी मुक्त बांलादेशी मुक्त यासा बोट लड़ाई खालाया हननाय चिरिखबै सानाय आ बरक तिनि खरकसापनो विदेशी बोट तान आइकाटनि बुता बाटिल खालायो बोट बासाव जे बरक जों जीवनाव नेशनल पार्टी खालायखाय के सिन त्रिपुरा मोथांबाय जानाय आ बरक तिनि नेशनल पार्टीनि कैंडिडेट उनो बासाव आ बरकनि थानि जों त्रिपुरा मथाराव सार्टिफिकेट नानान नांगिया जों निनि थानि सार्टिफिकेट नानान नांगिया सिनि हास्टनि लुकरक जतन सिओ सिनि बुबागारा नाहार मुंटामो एदिनि नाहार मुंटामो नों ब जागा सगिनाय आं आसा खालायो नों आरोबाव बाथा गला नोंथाबो निनि जागा सेनान दंखो सेदि गाहाम इंयासा नों सेनानैनो आं आसा खालायो अमा तिनि सैनारदे हास्टनि लुकरक सैनारदे बारस मिनिट तन्या आरो तिनि post and position maya ge boje kono jaga pon thangi manu thangnai thabo thangnai tinabonu dongna oma guarantee rei saidarago tinini omo mutu darbe hasten lokoro mutu darbe o phana jakni bagai Miyani salo BJP Kodoni Solo District Vice President Ibu Debbarma Upagrano Yeshuri Sao Jati Dokano Borong Genalia Dikamokan Chairman the Oxy Saikama Abu Pio Mundahani Sabo Dokano Borong Genalia Omoto Sodor Districtni Sabo Tamohon Aboto Kokja Abomo Boni Nung Recession Kaba Maharaj Kaisa Barbar Kokadongo Mayungni ukulugo seisingnano ashinino mayung upling haya habano tini singkaba ang masanai je borok a jaga sogiya bo abono buchimenya bo abono binino saya nei wanjuknai rombe tabu je borok 10/10 jo khalake busukung puri semenya kebo bono sairka 10/10 16 ungu ningai Sulo ngene bono sair ka bin gana gini boro ini bo districtni vice president ki bini president pam sakana bo bin high level pam sakana kintu sini Tripura motoni chairman doni saitoga 10/10 jo khalaikan ke sulo ya puri jaga bo abono usini chairman samani nono saya nai tangi gaga bona agino gono brain wash khalai ri horka bina I was gono brain wash khalai ka 10/10 sulo se ngai haide bagi tini Tripura mothano sini chairman no sini Maharashtra no bo boron na riya hai na riya ne je jatra porje uko khlaimani abo basle buni kopno se bobin bukupi sao just
mobile sing recording khalanya yakar mahai babu bun ko hai bayi boti ni uno je borok ni chana kabaya nungna nubaya borok chini tipara sanin kahamni baginyai hanca khalanya baginyai chaya ni yakar nyai satung watu hinya karanya himinya khaji ge chiri khoge hanca khalanya tini 13টা বিধানসভাও chini MLA tipe pekya a borok jodi hununge abon sai chini দুঃখ জনতে ঘটনাতে ঘিরে আর বছর আগদাই সানার মুতুলিয়া ব একচুয়ালি পরিজাক বা সিজাককে দমবে 10 20 নি ছেমেদাঙ্গে মতিনি আবিনে খুপি আককারি গলা খাবো ব একচুয়ালি ব সিবিসিয়া বনো নাকান্না নাগোসো দমবে 10 20 যে ব সাইমিয়া তিবরা সানো সাবো বরন রিয়া ব আবু সাইমিয়া বুবে সাজাকা আবনো ব ওয়ানসুকা হানি বাগেছে তিনি ব উলট কলসাও হায়কে তিনি Indian Prime Minister, Home Minister take arbo khalai jot to borok sini bubagara no borok bide ona rene kok saito no aga sini bosoni no khoroksa ta mrai bona abo quarter level leader bo hake borok khalai bo actually share bagese saimeyan bagese okok chao ke bo sagla khamo omo hano agi bosor nuka 25 bosor chini CPM ne amalo chini borok rok khake no phurmiti bejogo তিনি রাজধানী আমলো কোনো খেলা জায়গা স্কুল খেলা জায়গা কলেজ খেলা জায়গা আরে বাবারে আপনি যদি স্কুল কলেজ খেলা জায়গা কে যে কু আজে নাই স্কুল খেলা বা পড়িয়া বব জায়গা পড়িলে কম সাকাবা হয়তো আপনি জনসংখ্যা কম চিনি মহাসুদ ডেভেলপ ইয়াকো কম উনি মানো আসছে যেটা নাঙ্গ প্রয়োজনে নাঙ্গ আসলে খেলা মানো তাবো ফানো তো খেলাইমান বাই কমলে তাবো ফানো বারো স্বাধীনতা 75 বছরের পরে পর্যন্ত চিনি বরফ রগ্ন বিশ্বাস খালাই তুই কাহাম খাই মেনজকো স্কুল কাহাম মেনজকো নংসে রাজ আমাদের কগ্ন ব্লেম খালাই যায় বার চিনি শাসন খালাই সুযোগ বাঙ্কা পরে মেন সুযোগ বাঙ্কা তিনি বরফ খালাই মান নিয়া অবনো চিনি ববগারা আপনো নুগু তঙ্গি মেনজাং তিনি নকরি ফেঞ্জাই থানজাং নেই আপনো বুই চুকলি রনাইনো जों थानजांमोनो बुनि बसनि बरफ नासला जानांगौ जलि जागनांगौ आबो स्वाभाबिक सिनि बसं उनतम फेकेता कैसा बसं दं हमगेनाय जोंबो आबो हिउमेन बिइं ओंनांगौ एफोनो जों हिंसा खालायाखै सोरोङै थांगांगोसे जों जानाय हिंसा खालाय केबो कोनो मैबेन्या सोरोङै थानानै नांनाय आ ताखौनो आं थानानै बुङो नों थिक मते नायनायदि बुनो बरम होन बुनो दखनो बरम नमन होन बुनो दखनो बागै सामं खालायबा होन आफोरजों नों सायमनाय नों जदि वानजुगु गासिनि बरक तिप्रासानि खरकसानि नक सबसायनाय नोंथांनि सायगाय आं तिप्रा मथा खालायनायनि नक सबसाय फेकिया होननाय नोंगा दिनो पुरस्कार मानखा नोंगा दिनो नेता पुस्तरे रेखा आबो जदि नों निनि दखना हामजामोनि नै वानजुगु आं गले आ खतरान गले जों निना मते होनगे निना जे दिफतारिनि मते होनगे जों दखना हामजागेनो गलायो किन्तु जों चिना हामजागोनि के आलादा जों बोखाबाय चिन बरकनो मोथांनानै चिन बरक बाहायके बोसोरनो आगु मोथांनानै चिन बरकनो थामजा खालामनाय जों बाहायके चिनि सांबादिक जे डिमान्ड दंमोन आबोनावसो जों आदाय खालामनानै आबोसो चिनि डिमान्ड जों आरो नों BJP खालामनाय नों CPM खालामनाय हनै केवनो बुत खालामनाय केवनो नक सौनाय केवनो बागान सौनानै अबचिनि राजनीतियाव अबचिनि बोबागारा फोरोंया चिनि बिवेकआव आबहाय फैया जों जतन तै थामजा खालामनानै अबनो चिनि उद्देश्य अबनो चिनि नाहारमु हानि बागै ओ ताखौनो आं थानाय आबहाय होनानै सिगां नों दिशा वानसुगु नायनायनि बुबनो दखनो बरम दोनानै बुबनो हो दखनो हामदामोन बुबनो हो नों आबो सायमान कांके नों लगनो निरपक फिरगो जाना तबते दिशा खाजामा फासिन खानि अमि देबरमा महाराजानो स्लें को खामया बायदि सामानि आबरनो नागार सांगे नागार सांलायखानि आबो तिनि अमि देबरमा सिनि ते आलका बरोरो तोमा महाराजानि बरफ सायनानो आबो हाय खानानि सिगां आबो इ हासिनि तिब्रा सारकनो एबा तिब्रानो फानो तामुखौ बुंथनाय जे महाराजानो ब्रह्मनि के गोबामा बरफरो जे माने बोथोर सबायनायनि फानो आं माके जे एका खायदोंमोन आबो ताबो मथानानि नाके तामु खायना तामु मेसेज दंमोन वा आबोनो बुइ सानाय सामानो जों मोथांमैया आगवारे जमनो थानाय कोनो बतनो सायमनो चिनि नक खोब्रगो जों बरक सब समय दंगिमान जानके हेकबा आनि सम्पति
kisa phatarago tongkangke जों kaisa jinis no riu kaisa jinis no riu jate phaikangke ter mana jat bono dagina nangya do bo phaikangke bini character se abo bo जों malik no jas kapano sasok nai ninno borok phaito ganei abono जों riu ya boroi abo oba hikono tini BJP rokbo सरकाराव tongo chini borok no abo haike use khalai ri tono কতিপয় কয়েকজন borok no riu nyai borok ni duty no abo je abo ungane abo haini bini u aje bini a character abo mungthali a character sabni a character sing nogori kangke sungjogo buno phaikengke sungjogo biani phai engko hingja sungjok tamoni sungjok borok to kaisa basabai sungbo je jaga nu fan phate senior nu ge phaikengke sungbo oma keno ri nyar jak chini BJP ni bo koyjona rijak tongo borok ni samungno o bubagara no hamya sanani borok je u dai kangke mathang jinai bari punha bangke chu khuni rokake mare jinai bari kemo phaikengke borok phaikengke bo chu ungka mathanai abo ma khalajai abo hage ri char jak abo borok bo sanajo ang khajingu bo kok saka bubagara barbar sajogo mayuni ukulugo sei swngnai haibelo nahayane bubagara no sanano nasala jangnai sanano গণতন্ত্র সাজাংনাই দङ হাইবেলো निजिनि borok no samoni omongge jotoni jaya o borok rokse wan sungnani nango ang sabono saidong ang sabni bagai tamni bagai saidong je borok rok suno suson khalayo je sajan khalayo borni bagai kun thobya agoro kaise kisa gono mudugo aga kaisa dopani Karl Marx CPM ni Marxist ni bol lagi bason itu borok no khungan bagita bahike ungko khetona na bason itu tok kothamni bikumu fujitoi bo bason itu abo udaharon non bagai atok thiya bikumu fuja kono thiya atok no bo tikle reka atok no kintu bono bo hanyo hai mairum kisarenya samung reka samung dewan bora atok kintu bono apon hunai phaya karena asu borok komo tomoni kemo mairum niya atau bonon mairum nuka obosoi bosugliya apu bikumu kuricha ungko kuricha boja samung mani aron phaya kintu othoso atok je saimenya bini bokran gring je boja sain chasing eriche memori samung lagi chaimai yang khabo abu sini abo mukha lafto ago osohai aro bosu sar nai kintu o aja mairum nai bosu bona a obostha khlairo bosu a obostha khlairo tini o sini TRIPURA sarok bo जों तिनि इसास मा खांगे रेथामनि जों किसा चिनि जतनि लागाय दागाय दङ मासाया मानिया साबबिक मासाया कदिन बरक दङ थागो जों किन्तु सिनान नांगौ साबनि दारते जों दिनि अर मासाया नि दं साबनि दारते चिनि चाकरि कमि दं साबनि दारते चिनि हा करेनि दं साबनि दारते जों दिनि गाहामदो तबिमानया साबनि दारते जों दिनि हस्पिटाल गाहाममानया साबनि दारते जों दिनि दै गाहाममानया साबनि दारते जों दिनि लामा गाहाममानया साबनि दारते जों दिनि चिनि हावा जों सासन मा खालाया आबो सियनि बागै जों जे borok rokni bagै जों o अबस्था दङ आ borok rokनि तिनि किसा साबु रखंके जों आरन लुथार दङ जों जे दिनो साइमनाय अमरं दारते जों mo haini dङ नागा जों अबसय बनसे अंगनान नांनाय अबो सिनान नांगौ अबो बुजिनान नांगौ आवा हेंकेंके जों गनाय जों चिन बुबागारानो जत रेस्पेक्ट रियांनाय चिन बुबागारानो जों जत हामजा यांनाय जों बुबागारानि को नंगिया अबो गेनो दिसायो जों जरा पाब्लिक दंनाय चिनिचे बिपद नांनाय दंसंनाय अमो बुसि थाइगलायो सिथाइगलायो नों दिनि बुसि यांगानो ताको नों 10 বছর পরে বুঝি খানকে नों आपनो समय पाइ थानाय समय केवनि बागै चिन्तिनो नोंगु बरक उ गुनि बसनि बरक न पुजु चामान छाय चिनो बसनि बरक जों जाक दल आसो बुबाग्रानो पुजु चालाय फायदो मोने नों अबनो पुजु चाले नों पुजु चाले 10 বছর পরে नों आरखानि हामिया जों आबो बस 10 বছর যদি কথাই নাই একে চিনি অবস্থা তো হামিয়া না হামিয়া নাই আর শুনতামো কথা গানগলে চিনি অবস্থা কা হাবো ফাজাই नों आबो बरक कखनो पुजु चाय थांबानो खालाय दङ माने अबनो सां कदेन बुथु কিন্তু তাবুক চিনি নাগো জরাতং চিনি চিনি রমিদার কুনানি আবো সেকো protect সাইডে নদী তে বাবা কাই ফাসিংতে ওয়াই কে তোমরা আবা হাই তো সামুখে তাজা মাইলে বস কানে সব protect বলতে তো আবো जों मा खालायनाय बेतालाय ओंखारखौ तो मा खालायनाय
जोंथ' बुजागै तंजाक तंबाया एक माथा हाया बर' बुनाय जोंथ' चिनि सेल्फ डिफेन्स तो मा खालाय जों बुजागै तंगला जों खालायजागै तंगला जों हायबा बर' राबार बागान सगोनो गावनि राबार बागान सगला उ सकना फायनायनि रमनाय उ गुना फायनायनि रमनाय उ उनकोना जों रमु बुजागै रहनाय सोंनाय दरगानांगा जों पुलिस सपानो रमनि मार हनाय तबे जों बर' हाय खालायनाय नों गावनि आबो खालायगला हंगा गले बर' जों पाठय दंगला कारण नोंबो सायनो सै बर' नवा फनो ओ बर' सिनो वारबा वायरा गोसों बर' हायन गनिबा जों बाहाय हायनोबा तबे जों प्रोटेक्ट खालायनाय जों नाय दंगला चिनि बुजागै दंगला जों प्रोटेक्शन ने जों मुख खालायनाय चिनि वाइटिएफ खालायनाय चिनि मतन खालायनाय चिनि गुमा बदल गुरै बदल जतन खालायनाय प्रोटेक्शन ने जों खालायनाय काबिनि लुकर खालायनाय चिनि जत लोक दंनाय चिनि तिपरा सम्बो सनि जों जतन मिलि आगुना जों प्रोटेक्शन ने रनाय एटिसिओ तिप्रामो था अपन खामानि बिसिनि काननाय अब कानियाम जेरो सामुखौ मुंखरै जाव बबा हायके खामानि रुइ थांनानै लामाफोराव एटिसि हापां आंनि के रुपुराव तिप्रामो थाना एटिसि हापां माने हलो कानियाम जेरो सामुखरै जाव बबा हायके बसानो एगो सामुनि बिसिनि डेभलप खालामनाय गाबोनो चिनि एडिसिनि जे बाजेट जों थांनाय बिसुआव 22-23 बिसुआव जे 18 बोसोराव 5,000 कोटी बाजेट खालाय रहल माने आबोनि जों 5,000 कोटील उनको 1,000 कोटी सुनो रहल राज्य जों रहल राका मात्र 600 कोटी समथिं ओंखाय आबो बाय आ रां बाय चिनि मैक्सिमम no sini je कर्मचारी रखनो बेतन थानि no थांग पायो तेरम नि ताबुक sini development नि सामुं जे मानमानि खालाय दङ नों जे सामानि कर्म संस्थान जेटा सामुं रनानि जों आबहाय सामुं रनानि जातंना होनफानो जों रिमेन्या तांगे रानि बागै जे सामुं खालायनो मोनो जों आबो जों रिमेन्या के ओंगा तिनि Nili rega tega ngi bo abo INDM office ti IND phayo sini yang ti edisi ti phaya nga sing 2 bosoro tamo khalaiya mune tamo khalaiya abo tamo khalaiya tangka jeng je mansa jeng wan thu menya ti brasa era kawo kolustres ungale hunai ini kolustres unggak ini takar dalawo tongo ini ompio empuri sesuatu unggak tei tinangote bonai amuke dino kolpona khalaimenja sengo 2 bosor ni umman bisingono seng khalaiya ini football je mat internationally man porjani mat ini khumulungo ungi tongo ini bajalo ungi tongo omor to kaisa chini achievement jeta buiwan sukmanya ablo sumti feka enggak sing dini chini বিশেষ খেলাতে পড়াশোনা আমজয় তৈ কারণে চিনো যদিও আসুক বাজেট করে এখনো চিকন চিকন কে গ্রুপ কে তৈরি ব্যবস্থা খাওয়ানোর বাকি যাই খাবো খালাইকা ইভেন जों ওয়ান টাইম ও সবসময় কাই রিমেন যাই চিকন जों তৈব বাকি খারগা অম চিনি এডিসি হাপানো এভেন্টাবো তিনি কুম্পুই একাডেমি ও যে চাপ বারিকা বরনি কাইসা আশা Ara asa khalanya jeng orang 200 jona no sing sakiri riman ka abu bo sing jotno rime phano contract phano kaisa kormo সংস্থা ni ব্যবস্থা khalaiman ka contract ka phano jeng jodi abo ungko phaigen keter chini 8000 moto chini backlog khalajak tongo jeng abo sukungnan jatona kintu abo ni bagi to jeng rajya sarkar ni অনুমোদন manan nangnai অর্থমন ফাইনান্স ungko ni manan nangnai Gusung abo manja ke sung beton sering manja ke sung othuni অনুমোদন manja ke sakiri nahri manja hai bagin tole tini bubagara sung no thanda chini sangbadik orikan manani nangnai hini nei sung no আন্দোলন khalai tumi mani state of chini 36000 moto suddu tipara sarongni backlog khalajak togo sung jodi tini omno khalaiman kangke sing borok sablomon uni thangkamu sakiri khalaiman kamu bin family kaisa bajia sing gala gini dongai baji mangkamu
bin basamutunya untuk kalian kamu जों mau मानलिया बोला सुजुग मानलिया जों खालामनानै चाइटोखौ जों जोंनि पुलिस बिल पास खालामनो हाखौ 10 बारजाता आलोचना खालामनांगौ जों आलोचना खालामनो हरता जोंहा दाबो अनुमोदन खालामनाय फिरगो इनर ना खिदि रिक्रुटमेन्ट खालामनांका गांगा जों माखौनाय आरो एडिसिनि बागै जों सिनि साइजों सिनि बरफनो कर्मसंस्थान दं उंगरनो जाय आबाहाय बाजेट बकुरै उंगो बकुरैनि बागै जाय जों दैमे हायबो जेटा डेभलपमेन्ट खालामनानै जे नांगौनो जों खालाय दङ दिनै जेमन नोंनि चिकन मार्केट स्टल देखानो नांगौ जों साया जे जतन खालायनो बार गया होननो नों नुखना जाबो दिनै जोग रमोनै आख्रमरा रगो मलमुरा रगो चिनबरा रग खायनो सातोबा दैमान मिकिदों फालवानो नुगदोंना ताबो आजागा जों जे सेट खालायनो रिखा बरफ ना आतुइ कम सातों कादेनान बगे अबो तो केनो वाचुं के बोले मोता तिनी तिपरा मोठा फाइनाय बावनि बागै काहा मन्थुनाय अब तो जों थांनाय के बुंनाय बोला तिनी निनि नायला फारा थांनाय के नुमोन सेट कामा का थांनाय बिनि आसुगु फालनानि कम से कम बिजनेस खालामनो बागै अम खालायका अम आगि खालाय दनो बरफ नुगेना बरफ वाचुं गेना कोनो खालाया हमाबा इया किन्तु जों सायमनो प्रत्येकटा बरफ नला थाङै बेनिफिट जों रिबेन्या जों जतनो एक लगे ओंखांके जतनो लोकर सुबिदा माने जात आबो खालाय दङ दिनै चिनि हस्पिटाल टांजागै दङ चिनि हस्पिटाल खालायजागै दङ आरो जे एखाने 150 बेड दंनाय सीट दंनाय अमाय गोबां मा कन्ट्राक्ट खालायजागै दङ चिनि हक खालायजानाय दंनि बागैबो जों गोबां मा चिनि मिखिदों बोसोलै बागैनाय बंनो साबलमन खालायजानि चाइटोगै दङ जों गमाके गोबां मा चिनि रेमन कंपनी री कंपनी बबाई चुक्ति खालायनाय आरोबो जों चिनि सिखिलि दंनाय रक जारा बेकार सोरना मुजुनाय रक टेलारिंनि सामोन खालायनाय रक बंनो जों ट्रेनिंनि बागै रक ट्रेनिं पाइकेके बरका कंपनी जाखिनि मानाय जों खालाया एया खालाय दङ जतनो एक लगे खालायमेन्या अंनि दंखा आसक्सि ए आबहाय गोबां मा चिनि अंगो नाहाजाक दङ नाहारमुं दङ खालायजागै दङ चाइटोगै दंनायो खालायनाय जों दजरमोनै थांजाका मा दंनाय हायके जों बोसोन बागुमनाय जों अरो लुकुरनिबो जों सापर्ट नांगौ बर फाननोनै जों दंया हंगाके जोंबो आबो खालायमेन्या बरनिबो लुकुरनिबो फाननांगौ जों लुकुरनिबो फाननांगौ अबनो आं सानामु दङ बुनि चुकिलिओ कोनो दिनो ता खनादि बुनि चुकिलि खनागांके जों बायसो गंलादे आबो गोबां मा दङ नि फेमिलियाव नायनाय जेबा हिजानो दपन्द दारा खालायनाय एक बासै खालायनाय उइ खालायनाय रं न बरनि हिजानो सागांके बर रिसिते लाइफानो वालायनाय उगो खालाय दोनबो तरे नोंबाय आंसे बिसास तमान नांनाय सिनु लुकुरकसे महाराष्ट्र पुतु सानान नांनाय नोंबाय आं पुतु क्राक खासाय तंखांके जों आगु बिथांमोना ओ केमासा सानाय गो नंगौ हाय आरो बो रांजाका पंहाय जाखौ जों सिनान नांगौ कोबोदे आरो रां दं जोंबो खोनायदोबा वानथरा गायसा थांदा ए तरकान चिन लयगासे जों हाजो लगुलि खाजि थाका बिनि खुनु तले तलां थाका पो गा खाजि थाका नों तांनि नायगरा दिनि खुनु जाता अमानु ओ फना हाय खापो फना हाय जाका बो गुगा आबदनो थांनाय गया नों नायगरा बा आरो आथुत कुति रांजा खानै सौ कुति बाजार चिक्रे बाहे कुति रांजानाय हक्सा खुनि जाका के बिसा जुगो गा आमति सामानिबो उंगो चिन बररो बिसेस खाला जाव yang muda lukangke orobo nangtotong lago aborogno kunjurogo जों गाजातंगन नांनाय आ गुजबरक आ जुगलि समरो जों आबो साइमन नांनाय हायकांके जों बस्तां आबो थांबाय Tisakha Home Minister no the very miraculously the Tripura High Court ni wainai bo rai rikha the village council election onthong hinai kintu baro bisinai ni ulogo tabong bo village council election khlaimaya abo bachung highlight lekha tabo kong khlai chini Tripura mothani chin stand bro bo pur tamo khlainai bo chung nai tongo jodi chung leri thangkong khlai chini movement ni program tongo abo chung khlainani ebong tabo bo pur barau kok sanani chung no nungnai obole browni byapar ebong aro browni pokheni kok ang saimaya tai ba koekjon onek borok anusumo Tripura mothaki administration of government habnai de habia
जों हाबनानै जोंनि पार्टीनि सालायमानि ग्रै खोथाबो आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जे बुजि माने आरो अनेक बरक मुचुंनाय दङ मुचुंयाबो दंखाना मुचुंनायबो दंखाना बाक्सा ब्राउनि ओपिनियन मा साबो किन्तु बो पार्टीनि कोनो अफिसियेल कक गैया अफिसियेल पार्टीनि कक एदार चेयरमैन मा सानाय कि प्रेसिडेन्ट मा साबो आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै अबनो मा सानानै मुचुमो ताबक जरा जोंनि मथानि जोंनि पार्टीनि गभर्नमेन्ट फर्मनि लगे जों थांनाय थांया अबते कोनो डिस्कासन जोंनि अफिसियेलि ग्रैखौ ताबक जोंनि दाबिरक जदि लाइन अफ फाइ अंख्लायबा जों ककसे सायाखौ आ जरावो जों जार जा स्पेकुलेशन आहाय अंथथावखिनै अब जार जा स्रामै सामानि these are all unnecessary words. It has no reality with the party. So we cannot endorse somebody's statement in regard to what talks. Obono jeni TRIPURA mothani kok as a president ang simani mate ang sawo. Ke print media narawno ang makoyo je onek borok onek rokom kok sanai obono highlight ki bomono encourage ni mani obo narawni status of narau je tongmani narawni je press media ni association ng tong narawni je performance tongmani obo jahate narawni bo nostong yatoi real jeta ghotna oputerok no highlight khaimani khub janai ongyakhlai bibinno borok chalang thung burung thung ang kogrumo ang samanoi nei sawi design juda juda design khaipuno these are unnecessary. They are not, I think, recognized by the party statement. Sir, जे प्रायोरिटी रुई साजाक माने आदिमनि सालो बो प्रायोरिटी गोबां प्रायोरिटी रुई सालायजाक माने बो मान थाइनो तै प्रायोरिटी रजाक प्रायोरिटी means बो मान थाइ चिनि दाबि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन Constitutional Government of India asung negosiaka about to talk chengnai bini je references term of references ebong notification bo poila ongnai nangnai kuno notification sara Greater Tripura Land kiba autonomous state kiba union territory separate state oboni kok salai nai abo phayako tabo Government of India kaisa system tomble na constitution ni the Government of India is entering to a talk with the TRIPURA party. What is a notification now? O notification song ya kota bobo. Jung sawo brau jung no riglag riya niya puno joto bai salayoi narau draft khai di ne Home Minister sai Thankha. Abono clear ta. Sartai kaise interlocutor nei raiba he ka ba songjaka constitutional solution dinani bagni je social media viral ng tongman interlocutor to abo angsia Government of India ni tongnai no chini pokhe ke ukroi chini party ni chini chairman budagrano sawo bojodi bono bono narokisa phaidi chubari dinklai chung tangnai emon bo khana thokjago koksanai ni rongo obopoti mote chung thangmai abli Sir, आज interlocutor जे songnani ni je sajak mani tamo chongmani interlocutor je song interlocutor to brau kuno din jibono ongyakho ebong ongnani kok bokroi Tripurani chini mothani ongklai chini chairman ongnai kiba je kuno borok na chung chongnai chini pokhe interlocutor nangyabli so party ni president tongo party ni chairman tongo tabok chini MLA rok tongo MDC rok tongo CM rok tongo chairman rok tongo baranon teina chung party salai se ma thangnai bri interlocutor ongmano Government of India ni je naga rebels by salai nai Home Department ni interlocutor bros namu chini pokhele keu kore abono Home Minister ni phajang tei tabo je interlocutor sangna mane busal brao interlocutor apote kono official appointment riako kintu misra inai khropsa tongo Joint Secretary to the Home Ministry ongkhana bo chumbai malai bo chumbai salai abono bini the official designation interlocutor in angsia speculation ta abong to ai ro bai thamai ble chung ji jaga dai tok nawi a chung kok sau I wish narau bo pote ro no
খুব একটা ধ্যান দিবই রিয়েল যে মানে অবনরা হাইলাইট মার্ক নাই নাম তারপর আরো থাঙ্গে খরকসা আমুক লাই মামলে নেমলে বাবা itu interlocutor ni quality tamu bini qualification tamu na abu pa alga tongble jung ba ek somoy 1988 apun nara bosuk tor khale ang sia apurumo government of India ni interlocutor ro home secretary additional home secretary ko chief secretary ro thaye jung ba malayo abu government of India ni interlocutor tar bara chini pokhe pokroi jung president secretary jung koksa abu system ta tabuk nagarong ni bu interlocutor kri barong ni government of India ni tongnai nungno brobai salai nani ko kacawo tabisa khulogoi salayo interlocutor ni je function hai nota tabuk koksa ni kacai tangka tabisa interlocutors na moi bono reopen khai ka koksa khai rokta kintu chini TRIPURA motha nile chini dabi ro joto clear bile na oro kono ujogi nani nangya সংবিধান ni 2004 ni abono chum endorse khlayo oboni tei government of India ni senior officer ba CEO aboni moteno borao jumba ko sanai যদি sanane sayong khle bejing andolon ma khlai nai apuro home minister jokon kourika jumba ka tongthok jaka awatabo home minister na kourika ba kok sanani chengnai nei jum বিশ্বাস ma khlayo ta ইন্টারলকিউটার গুগলও টাইপ খাই নেই মান উনারক ইন্টারলকিউটার মানে মেডিয়েটার কক বরক বাইখা রাইবাই মানে আয়েংনি কক বো খানানাই সাপাইনাই ইয়াংনি কক বো খানানাই সাপাই আবন নো ইন্টারলকিউটার চংনাই ও ডায়লগ প্রসেসও তিপ্রামথা এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি বিসিঙ্গ যে ডায়লগ না থাংতম abono songna inka union home ministry of home affairs bo interlocutor chongui dinai jeng ti prasarok asole tamu nai bong bial tamu tangi greater tipralen sanjagi to jodio BJP ni shishyo netarok kendriyo netarok sao greater tipralen ko chhod karke baki sab hum denge borok buchini greater tipralen tangi nang interlocutor khanatong khanai saitong hai government of India sungbo khananai borok greater tipralen ko chhod ke baki sab le lo ma wo baki kya cheez hai sungbo nai nai abo hai so interlocutor chongmani mo ekta ঐতিহাসিক ঘটনা ত্রিপুরান বাগি আর মুতি hai interlocutor songjagmani mo laibumao sijak tongnai जों officially authentically government of India no chini sanmung te nahar mung no जों tam hinabno blai afari manai siblai no hinabla likhito babe in writing जों yapari manai so we welcome boni bagino tipramothani warriors of tongthogui Amit Shah jokhon oro phaika honorable union home minister যখন কক রেখা মহারাজানো যে जों ইন্টারলকিউটার চঙ্গই তিপ্রাসারুগনি মানে প্রবলেম নো সমাধান খাইনা নিনি যখন সাকা মহারাজা তংথক জাকা মেসেজ जोंनो রেখা जों বচিনি ডাউন দি লাইন যখন মেসেজ রেখাই ত্রিপুরা গনাঙ্গই তিপ্রারক বাজি ফুটিরুই তংথকাই তংথকনানি ককাই এবং তেকাইসা আং ককসাও মজে তিনি ডায়লগ প্রসেস চলিতম মহারাজানো অমনো লিড খাইতম সো হি ইজ টকিং টু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মহারাজা দিল্লি থাংজাক এবং তিনি নাকিব তিনি সানডে তিনি গুয়াহাটিও কিভিল ফাইনাই কারণ মোর ডায়লগ প্রসেস 2-4 জন বড় খুব ইম্পর্টেন্ট আছে বিনি বিসিঙ্গ আসামনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত Biswa Sharma is very important. Tripurani Mukhyamantri Dr. Manik Saha is also very important stakeholder in this discussion. Chini Party Chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji, Bobo, very important
স্টেক হোল্ডার নেই তারপরে চিনি সমাজপতিরও নিনি কলয় জামাতিয়া রিয়াং তিনি যে গোबांमा হদানি অকরারক বরকবো অরো স্টেক হোল্ডার নেই যতনো তুই কক সাজাগনাই ইন্টারলকিউটর নি বিসিংতে সো দফাই দফাই মিটিং নাই হয়েছে কোনো ওয়ান ম্যান গেম হয়েছে কোনো এক ব্যক্তি সাইর গাহাय हाय रिदिं माननाय हाय बया बा अमो अमो जों सानुन साजागनाय हयते all everyone will be consulted and একটা বেয়ার মিনিমাম ড্রাফট ফাইনে আর ড্রাফট নি উপরও না একটা চুক্তি নাই হয়েছে এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর ত্রিপুরাসাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों मुइदु खाइमानो जे অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি উলো म बुजितेই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকেনা হইছে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইমে যে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর নি সাইমি হইছে অমন বাগै ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসা নোটিফিকেশন ফাই খুব আগামী কয়েকদিন মধ্যে ন ফাই নাই ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাই সাবুং নাই আমবাই যে তাও আর দিন সালো যে কক অমিত সবাই কক রাম সাইমানি সালো আবুনি টাইনি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে দো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে বেটার ত্রিপুরালেন এবা কম্পিউটেশনাল সলিউশন এভাবে অমিত সবাই কোন পক সালাই যায় যে প্রেস সামান आं सिया ग्रेटर टिप्रालेन नि बागै कक साजागिया ना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै बदा कक साजागिया नि सांग सिया ताम साबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै बा कक साजागिया आं निजे आरो आसुक जागांबो कक साइ फैवारो बाइके डॉक्टर मानिक साहा आ कक सागा बाइ एंटायर डायलॉग तो ग्रेटर टिप्रालेन नो बेस खाइनो साव एवं बरक प्रकाश्य जे कक साव आरोबो जोंना कं साव যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন এই মুহূর্তে কিন্তু जों রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার ত্রিপুরালেন ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস ডেইলি তো মালাই মায়া সাবন বিসিংতি মালাই নেই ইন্টারলকিউটর বিসিংতি মালাই নেই ভেরি গুড তাবুক जों তো চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন থেকে উকলক ফাইয়া কয় ग्रेटर ত্রিপুরালেন তাবন তাবন বাগিনা আর রিজন ননো जों साननाय we will ask ত্রিপুরা মথা এবং বুবাগ্রা গ্রেটার ত্রিপুরালেন হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন जों মনো সানা সুযোগ মাননাই দাবু जों तांगि ग्रेटर ত্রিপুরালেন साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जों न ग्रेटर ত্রিপুরালেन को छोड़ करके बाकी सब ले लो बा बाकी तामो अब जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली सुदो आंदोलन न खलाइ दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नाय अब सिगलाक लेसन है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन टिप्रामोथा एबा टिप्रासानी रिप्रेजेंटेटिव बंगै टिप्रामोथानी बुबाग्रा एवं maybe few of his leaders samajpati जों टिप्रासानी पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय म डायलॉग थांगमानी बेलाय गाहाम स्टेप आजरा ताम ताम ऑफर खायजा का बके आबो डिस्कस सी बरो गकंग न साकाय नंग ताम प्रॉब्लम जों साका जिन फंडिंग नि प्रॉब्लम जिन बरो न जों डेभलप खायनि पुलिस सिन थानी करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरंनो पुलिस न व्यवहार खायो चिनी बलं चिनी या फाउ करी बागनानि पावर करी चिनी जागा बुइ दखल खायो जों मनो आरिस नामबै आरि बौै जों मनो रक्षा खाइमि आं दंखाय जों चिनी बखान दुखन कक सागा आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलकिउटर चंगजागो बा चंगजागनाय
So let interlocutor come ফাইগরা তুংবো ববাই তো দফাই দফাই ডায়লগ নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুঙ্গো আপনি নুটুং নাই চিনি তামো তামো নাংকুকমানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হিন আমম সোংমা নাই নাই এবং जों গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো অমন সাগু নাই এই সমস্যানি বাগিনো जों খাইনো চনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মতো একটা সুযোগ বলে চিন বাগি সানানি ইন্টারলকিউটার ফাইকাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি দাবিনো जों প্লেস খাইনাই বাট উইথ রিজনস রাজনৈতিক স্লোগাননি বিসিং দিয়াইতে যে কুমলং দুগমালি হাতিও 500 জন বরক তিখলাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবিলম্বে দিতে হবে বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মার নাই একাই সভা চলে নাই আপনি কক বাইসিমি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড जों सानग्लागाय উইথ রিজন আমঙ্গই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ত্রিপুরা সারনো রিনা নাংখা মো ইন্টারলকিউটারनि बिसिंतै जों प्लेस खाइनाय हामबाय অনলাইন পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে খনিজ সম্পদ আছে গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে আর অনেকগুলি আছে এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না এই উল্লেখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয় যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয় ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এতে অধিকারটা গেল কার বাঙালিদের এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয় এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে কিচ্ছু থাকবে না কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে থাকবো কি করে কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার ত্রুটি সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম সেই কংগ্রেস সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ সুশীল সমাজ ছাত্র যুব যারাই আছেন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে এনআরসি আসছে অনেক কিছু আসছে যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয় তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি
তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেতার টিপ্রালেন এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মি মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিসিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার হাইরক তমুন রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই রক বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তুই যত 1G রক থানসাং দিনি যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট বিসিং তিসামাই আবুনি ফিরক মংলে বাহাই নামও তো বেলাইকা হামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হো, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিডিংহে চিনবাগি তেবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका যে ওয়ানসা রক দাবি খেগেলে রিরি দি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবুনো রিরি দি চিন কোনো আপত্তি করি কিন্তু ত্রিপুরা তংমানো ত্রিপুরান বোমার নেই চিনি কবে আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম বাঙালি আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে আমাদের কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে ত্রিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে সংবিধানের বাইরে নয় এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না এটা দেখবে ভারত সরকার যদি চায় এটা হোক বড় দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই দনের কোনো কারণ নেই tei brom jaknai khorok sapano yakar jagya borok tawan sokthang gundagiri khaigei o hawati kinai gundagiri khaigei share post ni राजनीति व्यवसाय खाइनाय बरो इमांगो फान्ता नुथाय बरो तेवैसा कताल की शिखर जाकिने अब सेंग जाखा हामबाय चिनी मेसेज मिया पाइ का एमएलए एमडीसी रो पाइ ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ने चिनी बरे मोथानी थाय सिखरा मोथानी बो आं नुखबर पाइ का बेसबनो जों सालायका नायदि अब अनेक रकम टेम्पटेशन फाइनाय गंदगोल खाइ चिनिया जोंना बदनाम खाइनानि अब जाय बो इन्वेस्टिगेशन दंनाय राव जतन अफिस उंदी ब्राव चिनी अफिस गान्दातै थाङै जोंनो नायनायै खुब चिरि खबै जोंनो स्लेंकक साखा आइ साता ब्राव ओंगे जोंबो जले वै कखा आइरक साता एबं बाक्सा बादुखुंबाय बो कखा बतेरक मखलाय खङै ब्राव फ्री स्टाइल फायरिंग ओंगे कुनो ग्रेनेड तमने को बतेरक ब्राव खयका चिनि बिस्का चिनि बखामु এবং অনেক ইনজুরি অংখা বতেরক ব্রাউ সাউ আনি এডভাইস যে চিনি বড় খুব ধৈর্য মারম নাই এন্ডলেস পেশেন্স जों मातम নাই কত রকম প্রলোভন খাই নাই जों যুগে যুগে বতই তাহলে মানে টিয়ার গ্যাস বাই খেবজাগো जोंबो आंबो বতই মানজাকা जों জীবনও লাঠি চার্জ বতই বুজাক তকজাক জোরজাক মানে जों মানজাকা अब आंदोलन ने कैसा पार्ट है এবং কিন্তু ও বিজয় উৎসব খাইছানি अब नांगलाय माने ओंखलखौ अब चाया इनि पॉलिटिकल मैंडेटरी इनि पॉलिटिकल जे स्टेटस अब कमाई थाङो आरो उदाव दि बयबाय थाङि कोनो दाबि क्रय हाय अप्रतो माबुलायखा तगलायखा आरो जों थांमाने दिनै नेगेटिभ पॉइंट दङ अपने बय बरा अब प्लेन खायै पुलिस अफिसार अब और कोनो बादारी अबोय वाइसा बायनो लाठी चार्ज खायखा नौ बिसिम थाङै बुखा आइरक जों खोनावो
Berapa provoke ongka, berapa instigate ongjak kana, sini berapa bye berapa kelai ka, ambo nuk jaba. Kintu ang sungmani mote jadi berapa technical kuno action berapa nakha, jeta police officer ro, kiba police personnel ro, nanani caya. Abote jadi point onglai, jeng bono berapa ni authority no jeng punuk nai, general ni officer ai kelai ka. Ebong sini pokyo sini party ro bo. Aku saka saya abu macam verify kai tomo, jeng kuno oro partiality kai, jeng kai saya, jeng impartiality o, sini borok tamu kai abu terok jeng besar kai nai, jetuk jeng kai sama nai, sini osrito ni bagai jeng andulun kai mana, jeng hai o vote ni election ni राजनीतिक बाइजन नथाप मैया जे अबनी साकाव से चने राजनीति बाचने जाति न अस्तित्व नि बागै जों खायो उनके अबनी बागै जों दुखित बरो इंजुरी अंका चराय कि बबरइरो ताई यांबो इंजुरी अंका बनी बागै जों दुखित এবং অবতাই রিপিট অংয়াতই যিনি বড় বড় जों सावो स्पेशली কয়েকটা টেকনিক্যাল ইস্যু যেটা পুলিশ লোক খাইনানি চাইয়াম মানে যিনি পাবলিক খাই মানে বো চাইয়াম মানে অবচং তাবো উর্তুক লাইতম বনি বাগাইনা जों পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট হবো जों একটা চিঠি রক মাসইনাই এবং ব্রাউনি মেমোরান্ডাম जोंनोबो कपि रेखलाय आबरो जों नायै जों प्रशासन बायगो मा सालायनाय abo kaisako abo ompini je recent paso incident omani aboni tuni tei brom jaknai khorok sapana yakar jagya borok tawan sokthang gundagiri khaigei o hawati kinai gundagiri khaigei ser post ni राजनीति व्यवसाय खाइनाय बरो इमांगो फन्ता नुथाय बरो ते वैसा कताल की शिखर जकिने अब सेंग जाखा राजनीति गजतन मैदान नखलाइजा मैदान नखरमा परे हार जीत लयै सरकार गठन खालाइजा एखनो अबसे सानानै मुसुंगो सरकार फाइनाय थानाय क्षमता दङ होनै कखनबो अवासिक रागी सानानिया नों मजी क्षमता दंथुं मजी क्षमता गरै अब कासा चिन्ताधारा खायबो कक सानानि नांगौ तामनि हिमाले नुखा अमाहायके कक सामारो आं जारा नेता लिडार्स मंत्री एमएलए जतनि फासिंग न कक सानाय राजनैतिक खायदि राजनीति खाइनाय जों साइमानो 5 बोसोर अंतर अंतर निर्वाचन के सब क्षमता तंग गरै अब जों सिनिवो नों क्षमता तंफानो क्षमता गरै फानो निजिनि जात दफानो सिनिनानि नांगौ जात दफा खतिं यातै जात दफा तला कल यातै के जों कक कासिलायाखै कक मा सानाय तामनि हिमाले जों नगो खरकचा खरुकचनो जों नगो baksa jat besinia dofa besinia omo haibaro botongo baksa angangkai ani jat dofa khoti tangthung obono tui kok sanai botong ga obono kase example liwano khorta khurukchu ke buma bufano ban sinia ngai thango buma bufa busano pori riwoi tori woi log riwoi rohar kangkai bufa ni tomung buma ni tomung para amchai ni tomung no tong maro abrong no lasi jago busara kasa abo kasa history haingi tong mai sarben hin chamara abo joton saimano abo sabo ni bufa no singmase bufa ka kichi kepla kanja khangkai ba bini bondhu bandhav ni sikango kok sanan hinge lasi jago mai sarben hin chamaro todrup amhaino nukjagi tongkha je okok sanai rokta aborok hangka buma bufano pano mai sarbin hin sanai ro mane jadda kosok tong dofada kosok tong borabo tai silia ক্ষমতা tong hunai nai sarkar tong hunai nai amhai kok sama busaya nung obok nini kok kasile yatui nung nini chehara na nung kuno dino hoi mai haisi nung jespan gadali tongdi jespan thangi tongdi kintu nung bongni chehara beni chehara difference tongnai nin chehra no nung hui mangla nang abo kaisa nini khawani ni wansuk na tongphano
nang abon peplaya ba saya panang mano ini ব্যক্তি স্বার্থ লোভ ni bagi pia bani ini ব্যক্তি স্বার্থ লোভ ni bagi nai nang 13 লক্ষ borok no nang kisa wansuk nani nang nai 13 লক্ষ borok no nang down khai kok samani amo hai chaya kelai jago tini tipramo thana amo hai ke sil chamani tipramo thana gundagiri mafiagiri mani abong gangkai thutu jagannath naka saka wo khukti musuka hangkai sagono kelayu ora sabo ba mafiagiri sabo gundagiri sabo baik bahini sabo abo jeng kamkani siu haise Tripurani rajnaitik no sinia ke gri je Tripurama tha discipline party je Tripurama tha bubagrani party je Tripurama tha subanai party je Tripurama tha bubagrani discipline chaliwo bubagrani je niti rajdhani mote no chaliwo bubagra kuno dino phana walaina bulaina ni phringya pia bubagra phurungo obosimise hamjaknani phurungo chubanani phurungo kebuni property kebuni mane khini khoti tangko bubagra banaya bubagrani je dagima baino norong bonu khana media te norong no bosung wasausu ringi nai telang mani kebuni nok sok jakha kebuni nok bukrup jakha kebuni nok watei nok barbai baikha gangkai aro thangai jada collection khaipano bubagrani rang baifano jeng aro thang Swbaui obong gangkai Tripura Mothan party jeng tebo jeng saimano bubagra porinai rokno bo amhaikeni Swbaui bubagra amhaikeni Swbaui tebo kebo sakhamia sori hamia tebo orbo nin operation case rok nang tongkha bubagra amhaike Swbaui tongmani jagao bahaike discipline party no bahaike amhaike yasi suri mankha abose blaike wanama sisya kok mokang sonai bai mokang soljani arwo kisa wansuki kok sanani nango je party jaddo fani tui kok saitongo 13 লক্ষ borok ni bagi kok saitongo je party next generation ni bagi nai je party identity crisis ni bagi nai je party thanchani mariwo tongmani jagao je borok sanai bobo thanchani mari tui nai onek kok salangka jaddo fani bagi onek kok salangka phiaba bini bo onek kok salangka haiti Tripura ni bagi bo kok salangka jaddo fani bagi bo kok salangka BDC bitaroni bagi bo kok salangka Bangladeshi gu begu hinlangka o borok ni bukugo o kok ta phaimeni belaiki mujang jagya haisi belaiki mujangya botangi o kok saka bo phan bai kok saka tamne ni baksa hangkai bosta hisabe baksa borok no paimano কিন্তু baksa borok no paimia nang jesepano bosta ri tongkhadi a borok no paimia kubui jodi kubui jagao tongkhai bini jaddo phana hamjakmani tongkhai o hani bagai next generation ni bagai wansuk mani tongkhai jesepano bosta phaidi o bosta no kuno din phan damria abongke bubagra simise tini o jaddo phana ni bagai kok sawo jaddo phana mothangmano abono sini abon tamo jeng ma sini laisinai tabuk jeta Tripura mothawo tagrom di chini jara leaders kacham borok rok taburom di chini president borom ganang Bijay Kumar rang kholsang hai borok rok tabu borok jatto phana bagi kok saitong kasile he kok saitong ko tabu rom din nang tasing singmani je Tripura mothani siljaw nine ek somoy to boto bubagra bai kam khai thangka ek somoy boto chini borom ganang thinai NC Debbarma bai sam khlai thangka ek somoy boto hani bagi dofan bagi ni dufung kai khlai thangka botabu o kok samarok ngangga belai ke saya kelayuta Somebody find money jaglo supply nai ketua Tripura Mothan khasilo kita kapal supply abunu tui roma BJP kayo jaga bisbil khajeng tui a constitution paya kuno BJP silo sana ngintero a BJP silo thino kapal sulai tok lai taman wanji be kikasan bisingo asap mujaya BJP Tripura sabai Tripura Mothan Tripura sa diama hake supply mana tui bulai tok lai taman abu situation sin borok ni oh hai ni
Rộng hay các bạn nhìn coi một हामबाय गोजानो हारतनि लोगोफोरनो हामबाय जाफोराव जोङो बर्डनि सिनि 13टा आसन कपलाय खालामनो बागै आं सानान मुजुङो दाबो हासथे गोनाङै जे बिजय मिशननि मुङै दाबो हासथे जे सरकार फिरगै फैनायाव खालाय दङ अधिकार दङ दंफांनि बुंनो अधिकार दङ खालायनो अधिकार दङ खालायथों जों सेजाया फेवा बिजय मिशननि मुङै बिजय मिशन पाइमानि याकुलो विशेष खालाय चिनि तिप्रासा सुदु तिप्रा मथा खालामनाय सिमिगिया चिनि तिप्रासानि जों गोबां मा जागा हिंसा खालामनो लुबि दङ चिनि बरफनि राबार बागान सकसा जागो न खुब सबाय जागो लामाव बुइ रहर जागो अमाके गोबां मा घटना दरक जों जतन सिमनो अम्बियोबो उसखांगो इन्सिडेन्टनि थांगा आबहावा कटरमा आरो तो सोंमुगजाखा प्रशासननि बरक न खुबो थांनाय सामुं थाङै फिरगै फायनाय थेका आरम्भ खालामनाय न गाहानि इनिशियल आजगै थांनाय न थांनाय एलुपाटिनि जिबो माने अबनो जों सेलेंगो दिनाय खले तामनि माने अर कायसा चक्रान्त दङ चिनि बुबा गारान जे थांजा माने जागाव चिनि बरक बाय चिनि बरक न नांलाय रिने वालाय रिने अ थांजानो बाहायके हाय हाय थांजा ओंया खालायमान अमसायते गय दङ आबना आं सावो बार मासाव बुनि चक्रान्त कलायने बुनि खैयो कसावने सोंबाय सों बुलायने वालायने तामो बानायबा राजनीतिनि जागानो तनन नांगौ राजनीति केबनि बुफानि बाबुनि सम्पतिया खालायनो नांगौ गणतन्त्र देश खालायनो नांगौ किन्तु आबनो रगै जों ताखौ बुखु पावनो थांलायो नोंबाय आं किजिं ताखौ बुखु बा बाय बन्धु चिनि तिप्रासा पावनो थांलायो आबनो तजागै जों अमो खालायो फेबा सगरते कायसे नुगदागो गन्डगोल बरक खालायो चिनि तिप्रा मथनि बरकनो बरक दोजु एगा आंगरो न सारान मुजुगो द जों तरकार खातिराव रमन जाखा चिनि तिप्रा मथनि बरकनो गन्डगोल खालायो चिनि पारा बिजिङो फेबा तिनि बिशालगड़ तेलियामुरा कुमारघाट আগরতলা হাই জায়গারও যে গন্ডগোল বলে যে নখুক সবাই যাবনি যে দোকান পাট কিসে মিছা যে ভায়োলেন্স বলে আবনো পর্যন্ত বড় ত্রিপুরা মথন দোষু আ জায়গা তো ত্রিপুরা মথনি কর্মী করে চিহ্নত চিনি ত্রিপুরা বেস্ট পার্টি আরো হয়তো আনসা খরচা খরচ সমর্থক আবো খালাইমেন যাবলে অমন লাচিমে সিনজা বড় ব্লেম খালায় তিনি অম্বি কেন্দ্রনে বড় ছাও जे बरक चेयारनि लुबबाय जे बरक गदनि लुबबाय चिनि बरकनि कक काहाम सायनाय चिनि बरकनो मोथांनाय हिनि सायनाय बदलकार हुइनाय आन्दोलन खालायनाय तरसनि तरनाय बरसिनि बरक सापर्ट खालायनाय सारा हास्तो सिनिरि माने याकुलो जे बरक गदिते चेयारनि लुबबाय गुबुननि पार्टी नेशनल पार्टीआव थांगिनाय लोग थांनाय आ बरक तुंनो तिनि तिप्रा मथनि बरकनो ब्लेम खालायो मासल पावर बाय गुंडा गिद्दि बाय सों नाकि चेयार सेगिनाय मानगलाखनै नों बुखो नों का कबिककनो थाका निना आ गुंडा गद्दि बाय नों आ जे उटपाट पातरिनाय नों आरो एमएलए नि मानलिया नों ननो सिनि जन साधारण नक सिनि लुकरक आगिनो नोंबो जागा तंना नां ननो जिनि जागा फुनुगै रखा नोंगारो सावलो साइतों ते जे एको गुंडा गड्डी खारनाय चेयार नाय मेन जाने तिनि नुकमा तो नों साबो चेष्टा खालाय दङ नों सुबुसिना नांगौ जे बरक अरो थाङि मानो जे बरक विदेशी मुक्त बांलादेशी मुक्त होनयासा बुट लड़ाई खालाया हननाय चिरिखबै सानाय आ बरक तिनि खरकसापनो विदेशी बुट तार आइकाटनि बुटार बाटिल खालायो बुट बाजाओ जे बरक जों जीवन नेशनल पार्टी खालायखाय गेसिन तिप्रासा मोथांलाय जानाय आ बरक तिनि नेशनल पार्टीनि कैंडिडेट उनो बासाओ आ बरक नि थानि जों तिप्रा मथार सर्टिफिकेट नाना नागिया जों निनि थानि सर्टिफिकेट नाना नागिया सिनि हास्टेनि लुकरो जतन सिओ
sini bubagara nahar mungtamo tedini nahar mungtamo nung bo jaga soginai ang asa khalayo nung arabo bathagala nung tebo ini jaga senan dongko sedi kaham unya sak nung senan ne ang asa khalayo omo tini sindar de hatno rukorok sindar de bo aras mi tonya bo aro tini position bayangke bo je kono jaga pon thangi manu thangnai thabo thangnai tinabon nungna oba guarantee re saidarago tini omo mutu darde hatno rukorok mutu darde o phonajak ni bagai Miani Salo, BJP Kodoni, Solo District Vice President, Ibu Debbarma. Upadano Yeshuri, so Zaki Dokano Borom de Maria. Ikamotan Chairman, the Oxy Saitama. I wouldn't feel good about him. Sabo Dokano Borom de Maria. omoto sodor district ni sabo tamu aboto ungwa kokja agomo boni nung recession kaba mahara kaisa bar kok sadongo mayung ni ukulugo sui singano asini no mayung ukling ne haira abono tini singkaba ang masanai je borok a jaga soguya bo abono buchimenya bo abono binino saya nei wanjuknai rombe tamu je borok 10/10 जो खलाके बुसकम पुरी छेमेन्या केबो बनो साइरका 10/10 सुनो उमु नंगे बनो साइरका बिनि गाना गिनि बरो दिनि बो डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट के बिनि प्रेसिडेंट फन सकना बो बिनि हाई लेवल फन सकना किंतु सिनि त्रिपुरा मथनि चेयरमैन दनि साइदंगा 10/10 जो खलाके अंके सुनो या पुरी जगंगा बो आबनो उसिनि चेयरमैन सामनि ननो चाया नाय तांगे गंगा bona agilo gulo brain wash khlai ri horka bina I was gulo brain wash khlai ka 10/10 sulo se nge haide bage tini tripura mothano sini chairman no sini maharashtra no bo boron na riya haide na riya ne je jatra porje uko khlai mane abo bo asle buni poplo se bobin buku sao just ko mobile lo recording khlai ya kar mahai babu bunko haide bage botini uno je borok ni chana kabaya nungya borok sini tripura sani kahamni baginai thancha khalanjani baginai chaya ni yakarinai satung watanya hinya karinai himnya khaji ge chiri khoge thancha khalanjai tini 13 ta bidan sabhao sini MLA te pekya a borok jodi hnuge abon sai sini dukho jonotoi gotona te grei ar bosu agdai sanan mutulia bo actually porijak ba chijak ke 10/10 kuri ni chemenga ke botini abine kupe akokari gala kamo bo actually bo shibsia bono nakanda nangoso 10/10 kuri je bo saimiya tibra sano sabo boron riya bo abu saimiya bume sajaka abono bo wansuka hani bage je tini bo rotulot koksawo hayake tini Indian Prime Minister, Home Minister থেকে আরম্ভ করা যত বড় সিনি বুবাগারা ন বড় মিনে অনার মিনে কক সাইতো ন আগে সিনি বসম নিন খরকসা তা মনে বনাবো কোয়ার্টার লেভেলি লিডার ব বহাইকে বরম করাইবো অ্যাকচুয়ালি শেয়ার বাগেছে সাইমায়ান বাগেছে অ কক সাও একে ব ছাগলা খামো অমহানো আগি বছর নুকা 25 বছর চিনি সিপিএম নে আমলো চিনি বড়রা খাইকেনো ফরমিতি হয়ে যাবো তিনি রাজধানী আমলো কোনো খেলা জায়গা স্কুল খেলা জায়গা কলেজ খেলা জায়গা আরে বাবা রে আপনি যদি স্কুল কলেজ খেলা জায়গা কে যে উ আজ নাই স্কুল খেলায় মা পড়িয়া বব জায়গা পড়িলে কম সাকাবা হয়তো আপনি জনসংখ্যা কম চিনি মহাসুদ ডেভেলপ ইয়াকো কম উনি মানো আসছে যেটা নাঙ্গো প্রয়োজনে নাঙ্গো আসলে খেলাই মানো তাবো ফানো তো খেলাইমান মায়া কমলে তাবো ফানো भारत স্বাধীনতা 75 বছরের পরে পর্যন্ত চিনি বরফ রকম বিশ্বাস খালায় তুই কাহাম খাই মেনজকো স্কুল কাহাম নি মেনজকো নংছে রাস আমালি কখনো ব্লেম খালায় বারবার চিনি শাসন খালায় সুযোগ বাঙ্কা পরে মেন সুযোগ বাঙ্কা তিনি বরফ খালাই মান নিয়া অবনো চিনি ববগারা আপনো নুগু তঙ্গি মেনজা গিনো তিনি নকরি ফাইনাই থানজাং নে আপনো বুচুকলি রনানো जों थानसांगनो बुनि बसनो नासला जागलानो जलि जागलानो आबो स्वाभाबिक
sini bosong unutong pakai tak kasih bosong dok kami kenai Swbaui abo human being enggak nih apa lu segi hinca kelaya kari serengi tanggang ke saya senjata hinca kelaya kebo kuno ngibenya serengi tanan nangnai takuna ang tanan musugo neng ঠিক মতে নাইনে di bubuno borom hon bubuno dokano borom numan hon bubuno dokano bagi samung khalaiba hon afur je neng saimanai neng jadi wajib kita kasih borok di perasaan khorok tani nok sok saja neng tangi saja ang Tripura mota khalanya nok sok sai pekya halanya neng adi no puruskar manka neng adi no neta pustori ka abo jadi neng ini dokana hamlang mani ne wancu ka angkale khataran kale sen nina mote honge nina je diftari ni mote ngge sen dokana hamlang yano kalayo kintu sen china hamlang mani ke alada sen bokhabai chin borok no bothangnani chin borok bahike buskanga agu bothangnani chin borok no thamja khalanya sen bahike chini sangbadenik je demand mane abono se sen adai khalanya nani abo se chini demand sen goro nung BJP khalanya nung CPM khalanya henai kebno buto khalanya kebni nok sognai kebni bagan sogani obo chini rajniti obo chini bobagara phringya chini bibegobo abai pheya nung jotonon tui thamja khalanya obo chini uddesho obo chini naharmu hani bagai o takuna ang thanai abo hai hanani sekang nung gisa wanchugun nai nai ni bobono dokano borom nani bobono khur dokano hamdamur bobono hon nung abo saiman ka angka nung logi no ni kok khilo gana tapi desa kazama hasim khani omi Debbarma ni maharaja no sling ko khamya baje samana abro no nakar sangi nakar sangi abo tini omi Debbarma sini te alka bororo roma maharaja ni ko sai nano abo hai Kanang isikan tahu di hasil di prasarok no, eba di pramo no, kamu kau hukum tokai je, maharaja no pramo ni ke mama borok je, mereka kan sebanyak ni kan jadi awak je, ekat kai teman, abang tahu, macam ni kan ke, kamu kaya na, kamu meses tokai. Wah, abono bui sanai samano seng muthango ya angware jogno thanai, kuno botono thaimono chini nok KOKBOROK जों borok सब समय tongi man jangke he kaba ani sampoti isa phataro go tongkangke जों kaisa jinis no riu jate phajangke ter mana jat bono dagina nangya do bo phajangke bini character sa abo bo जों malik no jas kapano sasok nai ninno borok phaito ganei abono जों riu ya beri abo oba kene tini BJP rokbo sorkaro tongo chini borok no abo hake use khalai ri tonu kotipoi koyজন borok no riu nyai borok ni duty no abo je abo ungane abo haini bini u aje bini a character abo thali a character sabni a character sing nogori kanke sungjogo buno phajengge sungjogo biani phai engko hangja sungjok tamuni sungjok borok to kaisa basaban sungo je jaga nufan phajeng senior no ge phajengge sungo oma keno ringar jak chini BJP ni bo koyjona rijak tongo borok ni samungno o bobagara no hamya sanani borok je u dagi khanke no mathang jinai bari punha bangke chu khuni rokake mare dinai bari kebo phajengge borok phajengge bo chu ngake mathanai abo ma khalajai abo hage richar jak abo borok bok sananya ang khajingo bo kok saka bobagara barbar sajogo mayuni ukulugo sei sungmani haibelo nahayane bobagara no sananya nasala jangnai sananya গণতন্ত্র সাজাংনাই দङ হাইবেলো निजिनि borok no samoni omongge jotoni jaya o borok rokse wan sungnani nango ang sabono sai dong ang sabni bagai tamni bagai sai dong je borok rok suno suson khalayo je sajan khalayo borni bagai kun thobya agoro kaise kisa gono mudugo aga kaisa dopani kal marx CPM ni marxist ni bon lagi bason itu borok no khulungan bagita bahike ungko khetona bason itu tok kethangni bikumu fujitoi bo bason itu abo udaharon non bagai atok thiya bikumu fuja kono thiya atok no bo tikle reka atok no kintu bon bo hanyo hai mairum kisarenya chamung reka
samung gaman bora atok কিন্তু বনন বন আপন হলেই থাকে কারণ আলো আসুন বড় কমত বলি কেমন মাইরুম নিয়া আতক বনন মাইরুম নুকা অবশ্যই বসুগুলিয়া আপন বিকুমুক করি কে অঙ্ক করি কে বজে সামুন মানে আরন থাকে কিন্তু অথচ আতক যে সাইমেনিয়া বিনি বকরা গ্রিং যে বজে সাইন সাইন এরিচে মেমরি সামুন লাগি চাইবে আন খাবো আবু সিলিয়া মুখা লাস্ট আগো অসহায় আরো বসে সার নাই কিন্তু ও আজ মাইরুম নাই বস বড় আ অবস্থা খাইরো বসে আ অবস্থা করে তিনি ওই চিনি ত্রিপুরা সারক বুব जों তিনি ইসাস मा खांगे बिथांमोननि जों किसा चिनि जतनि लागाय दागाय दङ मासाया मानिया साबबिक मासाया कदिन बरक दङ थाङो जों किन्तु सिनान नांगौ साबनि गारते जों दिनै अर मासाया नि दं साबनि गारते चिनि चाकरि कमि दं साबनि गारते चिनि हा करेनि दं साबनि गारते जों दिनै गाहाम दं मानजा साबनि गारते जों दिनै हस्पिटाल गाहाम मानजा साबनि गारते जों दिनै दै गाहाम मानजा साबनि गारते जों दिनै लामा गाहाम मानजा साबनि गारते जों दिनै चिनि हावा जों सासन मा खालाया आबो सिन गदै जों जे बरक रगनि बागै जों अ अवस्था दङ आ बरक रगनि तिनि किसा साबु रगखौ जों आरन रगथार दङ जों जे दिनो साइमनाय अमरन गारते जों महायनि दङ नागा जों अबसय बनसे अंगनान नांनाय अबो सिनान नांगौ अबो बुजिनान नांगौ आवा हेंके जों गनाय जों चिन बुबागारानो जत रेस्ट्रिक्ट रियांनाय चिन बुबागारानो जों जत हामजा गियांनाय जों बुबागारानिखौ नोंनियाव आबो गेनो दिसायो जों जारा पाब्लिक दंनाय चिनिचे बिपद नांनाय दंसंनाय अमो बुसि थाइगलायो सिथाइगलायो नों दिनै बुसियांगानो ताखौ नों 10 বছর পরে बुसिखांगे नों आपनो समय पाइ थानाय समय केउ निबागै देसिमतोंनिया नोंगौ बरक उ गुनिबो सनि बरक न पुचु सामान छाय चिनो बसनि बरक जों जाक दल दल आसो बुबाग्रानो पुचु चालाय फायदो मोने नों अमनो पुचु चाले नों पुचु चाले 10 বছর পরে नों आरथानि हामिया जों आबो बस 10 বছর যদি কথাই নাই একে চিনি অবস্থা তো হামে না হামে নাই আর সন্তানো কথা গাঙ্গলে চিনি অবস্থা কাহাবো ফাজাই नों आबो बरक कखनो पुचु चाय थांबानो खालाय दङ माने अमनो सां कदेन बुचु কিন্তু তাবুক চিনি নাগো জরাতং চিনি রমিদার কুনানি আবো সেকো protect সাইডে নদী তে বাবা খাই ফাসিংতে ওয়াই কে তোমরা আলো হাই কোন সামুখে তাজা মাইলে বস কানে সব protect বলতে তো আবো जों मा खालायनाय बेताला एंखानखौ तो मा खालायनाय जों तो बुजागै तगजाक दंबाया एक माथा हाय आबरो बुनाय जों तो चिनि सेल्फ डिफेन्स तो मा खालायनाय जों बुजागै दंगला जों खालायजागै दंगला जों हायबो बर राबार बागान सगनो गावनि राबार बागान सगला उ सकना फायनायनि रमनाय उ गुना फायनायनि रमनाय उ उनखौनो सोंग्रमो बुजोगै रहनाय सोंनाय दरगानांगो जों पुलिस सपानो रमनि मार हनाय तबे जों बर हाय खालायनाय नों बौनो आबो खालायगला नोंगा गले बर बायजों पाथाय दंगला कारण नोंबो सायबो सै बर नवा फनो ओ बर सैनोवा वारबा वायरा गोसों बर हायन गनिबा जों बाहाय हायनोबा तबे जों प्रोटेक्ट खालायनाय जों नाय दंगला चिनि बुजागै दंगला जों प्रोटेक्शनले जों खालायनाय चिनि वाटिया खालायनाय चिनि मतन खालायनाय चिनि गुमा बदल गुरि बदल जतन खालायनाय प्रोटेक्शनले जों खालायनाय काबिनि लुकर खालायनाय चिनि जत लोक दंनाय चिनि टिपरा चम्बा चलि जों जतन मिलि आगुनाव जों प्रोटेक्शनले रनाय एकी सिओ तिब्रामत आपन खामानि बिसिनि काननाय आबो कानियाम तेरो सामुखौ मुगै जाव बोबा हायके खामानि रुइ थांनानै लामाफोरावले एकेसे हापां आंनि के रुफोराव तिब्रामत थाना एकेसे हापां माने हलो कानियाम तेरो सामुखौ जाव बोबा हायके बसकानो एगो सामुनि बिसिनि डेभलप खालामनाय आबोनो चिनि एडिसिनि जे बाजेट जों थांनाय बिसुआव 22-23 बिसुआव जे 18 বছराव 5000 কোটি বাজেট খাই रहल माने आबोनि जों 5000 কোটিल उल्लेख 1000 কোটি सुनो रहल राज्य जों रहल रागा मात्र 600 কোটি सामथिं ओंका आबो बाय आ रां बाय चिनि मैक्सिमम न चिनि जे कर्मचारी रखनो बेतन थानि न थां पायो तेरमनि ताबुक चिनि डेभलपमेन्ट नि सामु जे मानमानि खालाय दङ नों जे सामानि कर्मसंस्थान जेटा सामुं नोंनानि
जों आबहाय सामुग्रनानै जाथंना होनफानो जों रैमेन्या तांगे रानि बागैसो सामुं खालामनो मोनो जों आबोसो रैमेन्या के enggak ini nili rega tega ngi bo abo ayang DM office ti ayang ti phayo sini yang ti edisi ti phaya enggak जों 2 बोसोराव तामो खालायखा मोनो तामो खालायखा abo तामो खालाया तंखा जों जे मानसा जों वानथुगुमेन्या तिब्रासा एरा काव कोलुस्ट्रेस उंगानो होनाय ini कोलुस्ट्रेस उंगाक ini takar jalawo tongo ini ompio empuri sesuawo unggak tei tinangote bongnai omoke dino kolpona khalaimenja जोंgo 2 बोसोरनि उंमान बिसिङावनो जों खालायखा ini football je mat internationally mat porjani mat ini kumulungo ungi tongo ini bajalo ungi tongo omong to kaisa sini achievement jeta buiwan sukmanya ablo sumti feka enggak जों दिनै sini বিশেষ করে ত্রিপুরাসানি আমজয় tei karena ni sino jodiwa asuk budget kore apano chung chikon chikon ke group ke tei ni ব্যবস্থা খালানি bagai nyai khabu khalaika even chung one time o sob kai remain yang jai chikon chung tei bo bagai kharga omo sini edisi hapanu even tabu ini kumpui academy o je sab barika boroni kaisa asa Ara asa khalanjai जों और 200 जना न जों चाकरि रिमानखा आबो जों जतन रिमे फनो कन्ट्राक्ट फनो कायसा कर्मसंस्थाननि व्यवस्था खालामनानखा कन्ट्राक्ट का फनो जों जदि आबो उनको फायगोन गेतेर चिनि 8000 मतो चिनि बैकलॉग क्लाजक दङ जों आबो सुफुंनान जाथनाय किन्तु आबोनि बागैथ जों राज्य सरकारनि अनुमोदन मोनना नांनाय अर्थमन फाइनान्स उनकोनि मानान नांनाय गोसो आबो मानया के जों बेतन सेरि मानया के जों अर्थनि अनुमोदन मानया के चाकरि नारि मानया हानि बागैनि तले दिनै बबागरा जोंनो थांजा चिनि सांबादिक अधिकार मानानि नांनाय हिनै जोंनो आन्दोलन खालामनाय दङ माने स्टेटआव चिनि 36000 मतो सुदु तिपारा सारंनि बैकलॉग क्लाजक दङ जों जदि दिनै अमनो खालाममान कांके चिन बरक साबलमन उनि थांकामु चाकरि खालाममान कामु bin family kaisa bajiya जों गाना गिनो दंनाय बाजि मानखौ bin बसामतनो उनको खालाममान कामु जों मो मानलिया बोला सुजुग मानलिया जों खालामनानै चाइतोखौ जों जोंनि पुलिस बिल पास खालाय रहका 10 बारजाता आलोचना खालामनांगौ जों आलोचना खालाय रहरका जोंआव ताबो अनुमोदन खालामनाय फिरगै इनर नाखि रिक्रुटमेन्ट खालाममान का गंगा जों माखौनाय आरो एडिसिनि बागै जों सिनि साइजों सिनि बरक रत्न कर्मसंस्थान न उनको रनाय आबाहाय budget bukurai ungko bukurai ni baganya sendiri me hapono jata development khalajani je nangmani जों खालाय दङ नि जेमन नि चिकन मार्केट स्टल देखना नांगौ के जों साया जे जतन न खालाय रबार के हने नर नखना ताबो जिनि जोग रमने आक्रमण रगो मरमुरा रगो चिन बरग खायनो सातोगा दैमान मिकिदों फालवाले नुगो दंना ताबो आजागा जों जे सेट खालायनि रिखा बरफ न आतुगै कम सातों कादिनान बगे अबो तो केनो वंचु के बोले मोता तिनि तिफ्रा मथा फाइनाय बंनि बागै काहा वंचु ने अबो तो जों थांगिनाय के नुगनाय बोला तिनि निनि नाल्या फागा थांगिनाय के नुगनाय सेट कामा का तांगिनाय बिनि आतुगै फालनानि कम से कम बिजनेस खालायनि बागै अबो खालायरका अबो आगि खालाय दनो बरफ नुगेना बरफ वंचु गेना কোনো খালায়া হামাবা ইয়া কিন্তু जों साइमनो प्रत्येकटा बरफ नला थाङै बेनिफिट जों रिबान्या जों जतनो एकलगे ओंखांगे जतनो लोकरक सुबिदा मानाय जात आबो खालाय दङ दिनै चिनि हस्पिटाल टांजागै दङ चिनि हस्पिटाल खालायजागै दङ आरो जेखाने 150 बेड दंनाय सीट दंनाय अमाय गोबां मा कन्ट्राक्ट खालायजागै दङ चिनि हक खालायजानाय दंनि बागैबो जों गोबां मा चिनि बिखितों बोसोलै बागैनाय बंनो साबलमन खालायजानि चाइतोगै दङ जों गमाके गोबां मा चिनि रेमन कम्पानि रि कम्पानि बबाय चुक्ति खालायनाय आरोबो जों चिनि सिखिलि दंनाय रक जारा बेकार सोरना बुथुमनाय रक टेलारिंनि सामुं खालायनाय रक बंनो जों ट्रेनिंनि बागै रक ट्रेनिं पाइखेंके बरका कम्पानियाव जाखिनि मानाय जों खालाया इया खालाय दङ जतनो एकलगे खालायमाया ओंनि दंखा आसुकसि ए आबो हाय गोबां मा चिनि उनको नाहाजाक दङ नाहारमुं दङ
खालायजागै दङ ताइतगै दंलायो खालायनाय जों धैर्य रमोनाय थांजाखाय मा दंलायनाय हायके जों बोसोन आगुमनाय जों अरं लुकुरंनिबो जों सापर्ट नांगौ बर' फाननोनै जोंबो गावनि हांगांके जोंबो आबो खालायनाया बर'निबो लुकुरंनिबो फाननांगौ जों लुकुरंनिबो फाननांगौ अबनो आं सानानै दङ बुनि चुकिलियाव कोनो दिनो ता खोनादि बुनि चुकिलि खोनागांके जों बायसो गंलायनाय आबो गोबां नानो नोंनि फेमिलियाव नायनाय जेनेबा हिजानो दो पन्द दारा खालायनाय एखौ बासाय खालायनाय कुमि खालायनाय रं न बर'नि हिजानो सागांके बर' रिसिटेल लाइफाव वालायनाय उगो खालाय दोनबो न तर नोंबाय आंसे बिसास दंनान नांनाय सिनु लुकुरकसो महाराष्ट्र पुतु सानान नांनाय नोंबाय आं पुतु क्राक खासाय दंखांके जों आगु बिथांमोना ओ तेमासा सानायगो बो नंगौ हाय आरो बो रानजाखा पंहाय जाखो जों सिनान नांगौ कुकुबे आरो रां दं जोंबो खोनायदोबा वाथरा गायसा थांना ए तरकान चिन लय गसे जों हाजे लगुलि खाजि थाका नोंनि खुनु तले तले थाका पो गागा खाजि थाका नों तानि नायगरा दिनि नि खुनु जातो अमानु ओ फना हाय खापो फना हाय जाखा बो गुगा अ आबदनो थांलायगे नों नायगरा बा आरो आथुतो कुति कुति रानजा खानै सौ कुति बाजार चिक्रे बाहे कुति रानजानाय हक्सा खुनि जाकांगे बिसा जुगोमो गा आमति सामानिबो उगोमो चिन बररो बिसेस खाला जाव yang muda lukangke orobo nangtotong logo aborongno kunjurogo जों गाजाtongan nangnai a gujobrok a chukli chumaro जों abo saiman nangnai haikangke जों boskan abung thangmanai Tisakha Home Minister no the very miraculously the Tripura High Court ni wainai bo rai rekha the village council election ongthong hinai kintu baro बिसिनाय नि उलो गताबं बो विलेज काउंसिल इलेक्शन खाइमाया अबो बचन हाइलाइट खाइखा तबो कोंख्लाय चिनि तुतो मथानि चिनि स्टेन ब्रा बपुर तामो खाइनाय बचन नाय दङ जदि जों लेरि थांखंख्लाय चिनि मुभमेन्ट नि प्रग्राम दङ अबो जों खाइनानि एबं तबो बपुर बराव कोक सानानि जोंनो नंनाय अबले ब्राउनि बेपार एबं आरो ब्राउनि पक्षनि को आं साइमाया ताइ बा कयेकजन अनेक बरक अनुसुङो त्रिपुरा मथाकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट हाबनाय दे हाबिया जों हाबनानै जोंनि पार्टीनि सालायमानि ग्रै खताबो आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जे बुजिमानि आरो अनेक बरक मुचुंनाय दङ मुचुंयाबो दंखाना मुचुंनायबो दंखाना बाक्सा ब्राउनि ओपिनियन मा सावो किन्तु बो पार्टीनि कोनो अफिशियल को गैया अफिशियल पार्टीनि को either chairman ma sana ki president ma sana ang president hisabe okono ma sana ni muchumo tabok jara chini mothani chini party ni government form ni loge chung thangnai thangya obote kuno discussion chini officially kroiko tabok chini da birok jodi line of phayang khlaiba chung kok se sayako a jorawo chung jar ja speculation ai ongtho ki nai abo jar ja samai samani. These are all unnecessary words. It has no reality with the party. So we cannot endorse somebody's statement in regard to our talks. Obono jeni Tripura Mothani Kok as a president ang simani mate ang sawo. Ke print media narauno ang makoyo je onek borok onek rokom kok sanai obono highlight ki bomoro encourage ni mani obo narauni status of now the tongmani narawni the press media ni association of tong narawni the performance tongmani obo jahate narawni bo nostong yatoi real jeta ghotna opute rok no highlight khaimani khub janai ongya khlai bibinno borok chalang thung burum thung ang kogrumo ang samanoi nei sawi design juda design khaipuno these are unnecessary. They are not, I think, recognized by the party statement. Sir, जे प्रायोरिटी रुई साजाक माने आदिमनि सालो बो प्रायोरिटी गोबां प्रायोरिटी रुई सालायजाक माने बो मान थाइनो ति प्रायोरिटी रजाखा प्रायोरिटी means बो मान थाइ चिनि दाबि constitutional solution Constitutional Government of India asung na goseka about to talk chenai bini je references
টার্ম অফ রেফারেন্সেস এবং নোটিফিকেশন বো পয়লা অংনাই নাংনাই কোনো নোটিফিকেশন ছাড়া গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিংবা অটোনমাস স্টেট কিংবা ইউনিয়ন টেরিটরি সেপারেট স্টেট অবনি কক সালাইনাই আবো ফাইয়াखौ तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा सिस्टम तंबले ना कॉन्स्टिट्यूशन नि the government of India is entering to a talk with the TRIPURA party अब दे कैसा नोटिफिकेशन ना वो नोटिफिकेशन संग ये होता वो जों सावो बराव जोंनो रिग्ला ग्रिया हिया पुनो जो तो भाई सालायै नराव ड्राफ्ट खाई दी ने होम मिनिस्टर साइक्लांखा अब नो क्लियर था सारथाय कैसे इंटरलोकेटर नै रायबा हे काबा संजाखा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दिनानि बागै जे सोशल मीडिया वायरल दंमोन इंटरलोकेटर तो बो आंसिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि तंगनाय न जिनि पक्षेव केव ग्रय जिनि पार्टी नि जिनि चेयरमैन बुबग्रानो सावो बो जदि बनो कोनो नावसे फायदि चुबारि दिंख्लाय जों थांनाय एमन बो 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 खोना थगजाबो koksaने नि रंगो अबोपति मते जों थांबायब्ले सर इनके आज इंटरलोक्यूटर जे संगनानि होनो जे साजाकमानि तामो संगमानि इंटरलोक्यूटर जे संग इंटरलोकेटर तो ब्राव कोनो दिन जीवन अंगियाखौ एवं अंगनानि कौ बक्रै त्रिपुरानि जिनि मथानि अंख्लाय जिनि चेयरमैन अंगनाय किबा जे कोनो बरावनो जों जंनाय जिनि पक्षे इंटरलोकेटर नांगियाब्ले जों पार्टीनि प्रेसिडेंट दङ पार्टीनि चेयरमैन दङ तबक जिनि एमएलए रक दङ एमडीसी रक दङ तारे सीएम रक दङ चेयरमैन रक दङ बरावनो दैनो जों पार्टी सालायसे मा थांनाय इंटरलोकेटर अंगमानो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जे नागानि रिबेल्स बाय नागा रिबेल बाय सालायनाय होम डिपार्टमेंट नि इंटरलोकेटर बरावस नामो जिनि पक्षले केव करे अबनो होम मिनिस्टर नि फाजंतै ताबो जे इंटरलोकेटर साना माने बुसर बराव इंटरलोकेटर अपते कोनो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट रियाखौ किंतु मिसराय नै क्रपसा दङ जॉइंट सेक्रेटरी टू द होम मिनिस्ट्री अंखानाबो बो जोंबाय मालाय बो जोंबाय सालायो अबनो बेनि जे ऑफिशियल डेजिग्नेशन इंटरलोकेटर नि आंसिया स्पेकुलेशन ता अबो अंथतो कायरो बाय थांबायब्ले जों जे जागा दायित्व नावै आ जों कक्साव I wish नारावबो पते रंनो खूब एकटा ध्यान रिवै रियल जे माने अबनो नाराव हाइलाइट मार्क लेनाय नामो ताबो आरो थांगे खरकसा आंबो खलाय मामब्ले इतनायब्ले बोबा इंटरलोकेटर नि क्वालिटी तामो बेनि क्वालिफिकेशन तामो ना अबो आलगा तंब्ले जोंबा एक समय 1988 आपुर नाराव बसु तरखाले आंसिया आपुरबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि इंटरलोकेटर रो होम सेक्रेटरी एडिशनल होम सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी रॉक थायो जुम्बे मालायो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरलोकेटर तारबारा जिनि पक्षे बकरै जों प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जों कक्साव अब सिस्टम ता तबो नागारावनिबो इंटरलोकेटर करै बरावनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि तंनाय नंनो ब्रबाय सालायनानै को कचावो तबिसा खुलगै सालायो इंटरलोकेटर नि जे फंक्शन हैनोता तबो कक्साने नि कचाय थांका प्राइवेट इंटरलोकेटर्स ना मैं बनो रिओपन खाएगा कॉक्सा खाए रोकता किंतु चिनी ट्रिपुरा मोथा निले चिनी दाबी रोजो तो क्लियर बले ना और कोनो उजो बिने नांगिया संविधान ने टू द बोर्ड ने अबनो जों इंडोर्स खायो अबनि तै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि सीनियर ऑफिसर बसियो अबनि मोतेनो बराव जों बाको सानाय जदि सानने ओंख्ले सायंख्ले बेजों आंदोलन मा खालायनाय आफुर होम मिनिस्टर जखन कौरिका जों बागा तंथौ जाखा आताबो होम मिनिस्टर न कौरिका बा कक्सानानि जेंनाय नै जों बिश्वास मा खालायोता इंटरलॉक्यूटर गूगल टाइप खाइनै मानुनरो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर ककबरक बैखा रायबाय माने आयंनि ककबो बखनानाय साफायनाय यांनि ककबो खनानाय साफाय आबनो नो इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेस तिप्रामथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांतो आबनो चंगनाय इनका यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो इंटरलॉक्यूटर चंगि दिनाय जों तिप्रासारो आसले तामु तामु नाय बं बियाल तामु तांगि ग्रेटर तिप्रालेन सानजागि दं जदियो BJP नि
शीर्ष नेता रोग केंद्रीय नेता रोग साहु ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरक बुचिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तांगी नांग इंटरलोक्यूटर खनातों खनाई शाहितों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बरक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नायनाय आबो है सो इंटरलोक्यूटर चंगमानी मो एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै আর মুতি হাই ইন্টারলকিউটার সংজাগমানি মলাইবুমাও সিজাক তংনাই जों অফিশিয়ালি অথেন্টিক্যালি गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माने सिब्लाई नो हनाब्ला लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माने सो वी वेलकम बनि बागिनो तिप्रामथानी वारियर्स ऑफ तंगथगै अमित शाह जखन आरो फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर वो जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलक्यूटर चंगै तिप्रानी तिप्रासारुगनि माने प्रॉब्लेम नो समाधान खायनो निनि जखन साका महाराजा तंगथक जाका मेसेज जोंनो रखा जों मोचिनि डाउन दि लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै त्रिपुरा रग बाजी फुटिरुई तंगथकाय तंगथकनानि ककाय এবং তে কাইসা আং কক সাউ মজে তিনি ডায়লগ প্রসেস চলিতম মহারাজানো অমনো লিড খাইতম সো হি ইজ টকিং টু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মহারাজা দিল্লি থাংজাক এবং তিনি নাকিব তিনি সানডে তিনি গুয়াহাটিও কিভিল ফাইনাই কারণ মোর ডায়লগ প্রসেস দুই চারজন বড় খুব ইম্পর্টেন্ট আছে বিনি বিসিংহ आसामनी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पोर्टेंट त्रिपुरानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne tarpore chini samajpotiro nini koloi jamatia riang chini je gobangma hodani okraro borokbo oro stakeholder ne jotono tui kok sajagnai interlocutor ni bisingtei सो दफाई दफाई मीटिंग नहीं है कोनो वन मैन गेम या है कोनो एक व्यक्ति साइर का हाय हाय रीडिंग है मान नहीं है भैया बा अमो अमो संसान हुन साजक नहीं है ऑल एवरीवन विल बी कंसल्टेड एंड एक बेयर मिनिमम ड्राफ्ट फाइने आ ड्राफ्ट नि ऊपर ना एक चुक्ति नहीं है एवं आ चुक्ति बुसुक टाइम नि बिसिंगो बास्तबायन बा इम्प्लीमेंटेशन क्लाइनन नांगनाय आ टाइम बा आरो मेंशन दं So, ang personally mone khayo, this is a great opportunity for Tiprasas. Mo hai sujug mol brum brum no phaiya heche. Onek bochor pore जों मुइदु खाइमानो जे autonomous district council manmani ulo mo buji tei kaisa chini bagai belai kaham sep phaikana heche. Eke misrano interlocutor संगनानी व्यापार आंबो खनागा किंतु ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइयासाक जरातै आई कैनॉट से आं साइमे जे एके मिश्रण इंटरलक्यूटर नि साइमे है अमन बागै यूनियन होम मिनिस्ट्री থেকে কাইসা नोटिफिकेशन फाइन खूब आगामी কয়েকদিন नि मध्य न फाइनै फाइकै जों जतो सिनाय चिनि आ राय बाइसा बुंनाय हामबाय जे ताउ आ दिननि सालाव जे कक अमित शाह कग्राम साइनानि Abuni tangi ni salo Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha the do press ni Tisakha de better Tripura Land constitutional solution babe kami coba kono pok salai jane je bo press saman ang sia greater Tripura Land ni bagi kok sajagya na constitutional solution ni bagi boda kok sajagya ni sang sia tam sabo
constitutional solution ni bagi bo kok sadage ang nije aro asuk jagang bo kok sai phewaro bahike Dr. Manik Saha a kok saka bahik entire dialogue to greater Tipraland no base khaino sao ebong borok প্রকাশ্যে যে কক সাও আর বসুন না কং সাও যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এই মুহূর্তে কিন্তু जों नरनो रिनान मतो परिस्थिति करी तबे ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড नो बादरुई नरक तामो तामो तै आलोचना खैनन मुसुं नरक नंग सानमानि बा जों अफार खैमन नरक खाना सो जों साकाव के इन दैट केस डेली तो मालाय माया साबन बिसिंति मालाय ने इंटरलॉक्यूटर बिसिंति मालाय ने वेरी गुड ताबुक जों तो चिनी ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড থেকে उक्लको फाइया कहे ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড ताबन ताबन बागिना आर रीजन नो जों साननाय वी विल आस्क ত্রিপুরামথা এবং বুবাগ্রা ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों मनो साना सुजुग माननाय दाबु जों तांगि ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ड को छोड़ करके बाकी सब ले लो मा बाकी तामो अब जों खोनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली सुदो आंदोलन नो खलाइ दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिगलाक ब्लेसं है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन ত্রিপুরামথা एबा ত্রিপুরাसानि रिप्रेजेंटेटिव बंगै ত্রিপুরামথাनि बुबाग्रा एवं मे बी फ्यू ऑफ हिज लीडर्स समाजपति जों ত্রিপুরাसानि पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मो डायलॉग थांगमानि बेलाय गाहाम स्टेप आजरा ताम ताम अफार खायजा का ओके आबो डिस्कस सी बरो गकंग न साकाय नं ताम प्रॉब्लम जों साका जिन फंडिंग नि प्रॉब्लम जिन बरोनो जों डेभलप खायनि पुलिस सिन थानि करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरंनो पुलिस न व्यवहार खायो चिनी बलं चिनी या फाउ करी बागनानि पावर करी चिनी जागा बुइ दखल खायो जों मनो आरिस नामबै आरि बौइ जों मनो रक्षा खाइ मियां दखाय जों चिनी बखान दुखन कक सागा आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलॉक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलॉक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई दफाई डायलॉग नाय एवं प्रत्येक बार जखन डायलॉग नुगो आपरु नुटुं नाय चिनी तामो तामो नांकुक मानि एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तामो हेन आमम जोंमा नाय ने एवं जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न अमन सागु नाय এই সমস্যাनि बागिनो जों खायनो जोंनो ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড मतो একটা সুযোগলে চিন बागि सानानि इंटरलॉक्यूटर फाइकाय ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय but with reasons राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दैयाहिते जे कुमलंग दुगमाली हातिओ 500 जन बरक दिखलायै ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড अबिलम्बे दिते होबे बा ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড मार नाययाखाय सभा चलेनाय आपति कक बायसिमी ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড जों सानग्लागाय with reason आमंगै ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ত্রিপুরাসাरनो रिना नांखा मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंतै जों प्लेस खालायनाय थांबाय লাইন পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে খনিজ সম্পদ আছে গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে আর অনেকগুলি আছে এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন
এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা মানে ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে। খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লিখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে ডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলে সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার ত্রুটি সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি, সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে, তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেতার টিপ্রালেন এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মে মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমাহাই তমুন রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তুই যত 1G ফানসাং দিনি যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট সিমটি সামাই আবুনি ফিরো মংলে বাহাই নামও তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিডিংে চিনবাগিতে আবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসা রক দাবি খেগেলে রিডি দি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবুনো রিডি দি চিন কোনো আপত্তি করে, কিন্তু ত্রিপুরা তংমানো ত্রিপুরান বোমারনে চিনি কবে আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম। উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণ তুই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাঙালি, আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি, আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে, আমাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমাদের
দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য, তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে, সংবিধানের বাইরে নয়। এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না, এটা দেখবে ভারত সরকার। ভারত সরকার যদি চায় এটা হবে। হরো দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই দনের কোনো কারণ নেই। tei brom jaknai khorok sapano yakar jagya borok tawan sokthong gundagiri khaigei o hawa tikinai gundagiri khaigei ser pus ni राजनीति व्यवसाय खाइनाय बरो इमांगो फंता नुथै बरो तेवैसा कताल की शिखर जकिनै अब सेंजाखा हामबाय sini message me pai ka MLA MDC ro pai block president of district ni sini bere mothani thai sikra mothani ba amung khabar pai ka besok na chung salai ka naidi abo onek rokom temptation pai nai gondogol khai chenio jungno bodnam khai nani abo dai go instigation tong nai ro jotona phusongdi brau chini office gandate thangai jungno nai nai khu chiri khogai jungno Slengkok Sakha, ai sata brau. Ungke bacung gozoli woi kokha, ai rok sata, ebong baksa badukung bai bokokha butiru mokai kongai brau freestyle firing ongya kuno grenade, tamane ko butiru brau kui ka chini biska chini pok chini bakamu, ebong onek injury ongka butiru brau sau. Ani advice, je chini bro খুব ধৈর্য মারম নাই এন্ডলেস পেশেন্স जों मातम নাই কত রকম প্রলোভন খাই নাই जों যুগে যুগে বতই তাওহি মানে টিয়ার গ্যাস বাই খিবজাগো जोंबो आंबो বতই মানজাকা जों জীবনো লাঠি চার্জ বতই বুজাক তকজাক জোরজাক মানে বা जों মানজাকা অব আন্দোলননি কাইসা পাচ্ছে এবং কিন্তু ও বিজয় উৎসব খাইছানি অব নাংলাই মানে অংখকো अब चाहिए यानी पॉलिटिकल मैंडेटरी यानी पॉलिटिकल जे स्टेटस अब कमाई थांगो आरो उदाव दि बुई बाय थांगे कुनो दाबी ताबी करई हाय अप्रतम बुलायखा तगलायखा आरो जों थांमानि किनि नेगेटिव पॉइंट दङ अपने बय बरा अब प्लेन खायै पुलिस ऑफिसर अब आरो कुनो बादारी बय वाइसा बायनो लाठी चार्ज खायखा नं बिसिम थांगे बुखा हायरक जों खोनावो Bravo provoke ongka, bravo instigate ongzakana, sini bravo bye bye bravo klaika ambo nuk jaba. Kintu ang sungmani mote jodi bravo technical kuno action bravo nakha, jeta police officer ro, kiba police personnel ro, nanani chaya. Abote jodi point onglai, jom bono bravo ni authority no jom punuk nai, general officer ai klaika. Ebong chini pokhewo chini party robo. Akok saka saya abu kucing verify khai tongo jung kuno oro partiality khai jung khai chaya jung impartiality ho jini borok tamo khai obote rok jung bisar khai nai jetu jung kaisa manai jini ositto ni bagai jung andolon khai mane jung hai o vote ni election ni rajnitik bai jung nathak maya je oboni sakau se jini rajniti ba jini जाति न अस्तित्वनि बागै जों खायो ओंखे अबनि बागै जोंबो दुखित बरक इन्जुरि अंखा चराय किबा बरैरो ताइ यांबो इन्जुरि अंखा बनि बागै जों दुखित এবং অবতাই রিপিট অংয়াতই যিনি বরং রংবো जों सावो स्पेशली কয়েকটা টেকনিক্যাল ইস্যু যেটা পুলিশ লোক খাইনানি চাইয়াম মানে যিনি পাবলিক খাইমানি বো চাইয়াম মানে অবচং তাবো উর্তুকলাই দং বনি বাগै না जों পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট হবো जों একটা চিঠি রক মাস হইনাই এবং ব্রাউনি মেমোরান্ডাম जोंनोबो कपि रेखाय आबर जों नायै जों प्रशासन बायगो मा सालायनाय आबो कायसाको आबो ओमपिनि जे रिसेंट पासो इंसिडेंट अमानि आबोनि तनि tei brom jaknai khorok sapano yakar jagya borok tawan sokthong gundagiri khaigei o hawa tikinai gundagiri khaigei ser pus ni राजनीति व्यवसाय खाइनाय बरो इमांगो फंता नुथै बरो तेवैसा कताल की शिखर जकिनै अब सेंजाखा राजनीति गो जतन मयदान नखलाय जा मयदान नखरमान परे हार जीत लयै सरकार गठन खालाय जा एपनो
अबसे सानानै मुसुंगो सरकार फायनाय थानाय क्षमता दङ होनै कखनबो अवासग्रागि सानानैया नों मजि क्षमता दंथुं मजि क्षमता गरै अब कायसा चिन्ता दाराखायबो कक सानानै नांगौ तामनि हिमाले नुखा अमाहायके कक सामारो आं जारा नेता लिडार्स मंत्री एमएलए जतन फासिंग कक सानाय राजनैतिक खायदि राजनैतिक खायनाय जों साइमानो 5 बोसोर अंतर अंतर निर्वाचन के सब क्षमता तंग गरै अब जों सिनिवो नों क्षमता तंफानो क्षमता गरै फानो निजिनि जात दफानो किसे सिनिनानै नांगौ जात दफा खतिं यातै जात दफा तला गलै यातै के जों कक कासिलायाखै कक मा सानाय तामनि हिमालय जों नुगो खरकसा खरुकचनो जों नुगो बाक्सा जात बसिनिया दफा बसिनिया अम हाइबारो बतंगो बाक्सा हंगाय आनी जात दफा खति तांथुं अबनो तै कक सानाय बतंग अबनो कासे एग्जाम्पल लिवानो खरकसा खरुकचुके बुमा बुफानो बन सिनिया ngै थांगो बुमा बुफा बुसानो परि रिवै तरिवै लगरिवै रहर हंगाय बुफा नि तमुं बुमा नि तमुं पारा आमचाय नि तमुं नो तंग मारो अब्रं न लासि जागो बसारो कासे अब कासे हिस्ट्री हायङै तंखा माइ सारबेन हिन सामारा अब जतन साइमानो अब साबो हनि बुफानो सिंमासे बुफाखा किचि कपला गांजा हंगायबा बिनि बंधु बान्धव नि सिगांगो कक सानानै हंगे लासि जागो माइ सारबेन हिन सामारो तद्रुप अमहायनो नुक जागै तंखा जे अ कक सानाय रक्ता अबरक हंगा बुमा बुफानो फानो माइ सारबेन हिन सानाय रक माने जादा कचक तंग दफादा कचक तंग बराबो ताइ सिलिया क्षमता तंग हनै नाय सरकार तंग हनै नाय अमहाय कक सामा बुजाया नों अबक निनि कक कासिलायातै नोंनिनि चेहरानो नों कुनु दिन होइमाया हायसि नों जेसपानो गदालै दंदि जेसपानो थाङै दंदि किन्तु नों बंनि चेहरा बैनि चेहरा डिफरेंस दंनाय निनि चेहरानो नों होइमांगला नों आबो कायसा निनि खावनिनि वानसुकना तंफानो नों अबो पेपलाया बा सायाफा नों मानो निनि व्यक्ति स्वार्थ लुपनि बागै फियाबा निनि व्यक्ति स्वार्थ लुपनि बागै नाय नों 13 लक्ष बरकनो नों किसा वानसुकनानि नांनाय 13 लक्ष बरकनो नों डाउन खाई कक सामानि अमहाय जाया गलाय जागो तिनि तिप्रामो थानो अमहाय के सिल चामानि तिप्रामो थानो गुंडागिरि माफियागिरि हिमानि अब हंगाय थुतु जगन्नाथ नखा साकाओ खुक्ति मुसुका हंगाय सागोनो गलायो और साबो बा माफियागिरि साबो गुंडागिरि साबो बाइक बाहिनी साबो अब जों गामकानि सिउ हायसे त्रिपुरानि राजनैतिक न सिनिया के गरै जे त्रिपुरामो था डिसिप्लिन पार्टी जे त्रिपुरामो था बुबाग्रानि पार्टी जे त्रिपुरामो था सुबानाय पार्टी जे त्रिपुरामो था बुबाग्रानि डिसिप्लिन चलियो बुबाग्रानि जे नीति राजधानी मतेन चलियो बुबाग्रा कुनो दिन फाना वालायना बुलायनानि फोरोंगिया बेबो बुबाग्रा फोरोंगो अबसिमिसे हामजागनानि फोरोंगो चुबानानि फोरोंगो केबुनि प्रॉपर्टी केबुनि माने खनि खति तांखो बुबाग्रा बनाया बुबाग्रानि जे दागिमा बायनो नरबनु खना मीडिया दै नरनो बसुं वासौसु रिंगि नायतलांमानि केबुनि नक सक जाखा केबुनि नक बुक्रुब जाखा केबुनि नक वातै नक बारबाय बायखा गांगाय आरो थांगै जादा कलेक्शन खायफानो बुबाग्रानि रां बायफानो जों आरो थांग सुबायरियो अब हंगांगा तिप्रा मथन पार्टी जों तेबो जों साइमानो बुबाग्रा परिनाय रखनबो अमहायकेन सुबावो बुबाग्रा अमहायकेन सुबावो तेबो केबो साखामिया सरि हामिया तेबो अरबो निन ऑपरेशन केस रंनाम तंखा बुबाग्रा अमहायके सुबाय तंमानि जागावो बाहायके डिसिप्लिन पार्टी नो बाहायके अमहायके यासि सुरि मानखा आबसे ब्लाइखे वानामासि साकक मोखां सनाय बाय मोखां सल्यानि आरो किसा वानसुकि कक सानानि नांगौ जे पार्टी जाद्द फानिति कक साइतंगो 13 लक्ष बरनि बागै कक साइतंगो जे पार्टी नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै नाय जे पार्टी आइडेंटिटी क्राइसिस नि बागै नाय जे पार्टी थानचानि मारिवो तंग तंगमानि जागावो जे बरक सानाय
bobo thanchani mari tine one kok salangka jaddo phani bagi one kok salangka phiaba bini bo one kok salangka hachi Tripura ni bagi bo kok salangka jaddo phani bagi bo kok salangka BDC bitaroni bagi bo kok salangka Bangladeshi gu begu hilangka o borok ni bukhugo o kok ta phaimeni belai ki mujang jagya haisi belai ki mujang ya botange o kok saka bo phan bai kok saka tamne ni baksa hangkai bosta hisab baksa borok no paiman kintu baksa borok no paimeya nang jesepano bosta ri tongfadi a borok no paimeya kubui jodi kubui jagao tongkhai bini jaddo phana hamjak mani tongkhai o hani bagai next generation ni bagai wansuk mani tongkhai jesepano bosta phadi o bosta no kuno din phan dambiya abonke bubagra simise chini o jaddo phano ni bagai kok sawo jaddo phano muthangmano abon tamo jeng ma sini laisinai tabuk jeta Tripura mothawo tabrom di chini jara leaders kacham borok taburom di chini president borom ganang Bijay Kumar kholsong hai borok borok jaddo phano bagai kok saitong kasile he kok saitong ko tabuk rom din nang tasing singmani je Tripura mothani siljaw nine ek সময় তো বতো বুবা গ্রাবে কাম খাই থাঙ্কা এক সময় বতো চিনি বরম গানাং থৈনাই এনসি দেবর্মা bai সাম খালাই থাঙ্কা এক সময় বতো হানি বাগै দফান বাগै ni দুফুং খাই খালাই থাঙ্কা বতাবো অ কক সামারক গাঙ্গা বেলাই খে চায়া কলাই ওটা Somewhere payment jaglo supply nai ketua Tripura ni khasilo kita kapal supply abunu tuye keroma BJP se khairo jaga bisbil khajeng tui a constitution paya kuno BJP se lo sana kinta ko a BJP se lo thino kapama sulai to lai taman wandi be kita san bisingo asal menjadi BJP Tripura Swbaui Tripura mungkin Tripura sah dia mah ke supply mana tu buat itu lain taman aku di situasi ini baru ini oh hai ini jauh hai ke bani ini kau yang hambai kujana hastani lukurokno hambai ya karo cuma bodohnya sini 13 ta sana kepala khalaiban bagai ang sanan musungo tabo haste ganangai je Bijay Missionni mungoi tabo hasto je sarkar phirogoi phanerok khalai dongo अधिकार dongo tongkhungani bong अधिकार dongo khalaijan अधिकार dongo khalaiten जों सेजाया फेवा Bijay Missionni mungoi Bijay Mission paimani yakulo বিশেষ খালাই chini Tripura sa sudu Tripura motha khalanya simigia chini Tripura sani जों गोबां जायगा हिंसा खालामनो लुबि दङ chini borokni राबार बागान सकसा जागो नखुक सबाय जागो लामाव बुइ रहर जागो अमाके गोबां घटना दरक जों जतन सैमनो अम्बियोबो उसखांगो इन्सिडेन्ट नि थांगा आबहाया कटरमा आरो जों मुगदाखा प्रशासननि बरक नखुगो थांगनाय सामुं थाङै फिरगै फायनाय थेका आरम्भ खालामनाय नगाहानि इनिशियल आजगै दंनाय न थांगनाय एलुपाटिनि जेबो माने अबनो जों सेलांगो दिनाय खलाय तामनि माने अरो कायसा चक्रान्त दङ chini buba ganan je thanja hamani jagawo chini borok bai chini borok no nanglai rine walai rine o thanjano bahike hani hai thanja ingya khalaiman omosai je gutongo abona ang sawo barbar ma sawo buni chokranto kalai ne buni khiyo kasawo ne chungbai chung bulai ne walai ne tamo manai ma rajnitik ni jagano konon nango राजनीतिक के बुनी बुफानी बाबुनी सम्पतिया खालायजान नांगौ गणतन्त्र देशआव खालायजान नांगौ किन्तु आबनो रोगै जों ताखौ बुखु पावनो थांलायो नोंबाय आं गिजिं ताखौ बुखु बा बाय बन्धु चिनि Tripura पावनो थांलायो आबनो तर्जागै जों अमो खालायो फेबा जोगरते कायसे नुगदागो
गन्डगोल बरक खालायो सिनि त्रिपुरा मथनि बरकनो बरक दोषो एका आगरनो सारन मुजुनो जों तरकार खातिर रमन दाखा सिनि त्रिपुरा मथनि बरकनो गन्डगोल खालायो सिनि पारा बिजिङो फियामा तिनि बिशालगड़ तेलियामुरा कुमारघाट আগরতলা হাই জায়গারও যে গন্ডগোল বলে যে নখুক সুবাইজাক বলে যে দোকান পাট কিসেম নিচে যে ভায়োলেন্স বলে আবনো পর্যন্ত বড় ত্রিপুরা মথন দোষো আ জায়গা তো ত্রিপুরা মথনি কর্মী করে চিনমতো চিনি ত্রিপুরা বেস্ট পার্টি আরো হয়তো আনসা খরচা খরচ সমর্থক আবু খালাইমেন যাবলে অমনো লাচিমে সিনজাম বড় ব্লেম খালায় তিনি অম্বি কেন্দ্রনে বরক সাব যে বরক চেয়ারনি লোকবাই যে বরক গদিনি লোকবাই সিনি বরকনি কক কাহাম সাইনাই সিনি বরকनो मोथांनाय हिनि साइनाय बदलकार हुइनाय आन्दोलन खालायनाय तोरनि बनो सिनि बरक सापर्ट खालायनाय सारा हास्टो सिनिरि माने याकुनो जे बरक गदिते चेयारनि लोकबाय गुबुननि पार्टी नेशनल पार्टीआव थांगिनाय लोकनि थांनाय आ बरक तुंनो तिनि त्रिपुरा मथनि बरकनो ब्लेम खालायो मासल पावर बाय गुंडा गिद्दि बाय सों नाकि चेयार सेगिनाय मानगलाखनै नों बुखुक नों का कबिककनो थाका निना आ गुंडा गद्दि बाय नों आ जे उतपात पातरिनाय नों आरो एमएलए ओंनि मानलिया नों ननो सिनि जन साधारण नक सिनि लुकरक आगिनो नों ब जागा तंना नां ननो जिनि जागा फुनुगुइ रखा नों आरो साबनो थाइतं तै जे एको गुंडा गद्दि खारनाय चेयार नाय मेनजानो तिनि लुकमातो नों साबो चेष्टा खालाय दङ नों सु बुजिना नांगौ जे बरक अरो थाङि मानो जे बरक विदेशी मुक्त बांलादेशी मुक्त यासा बोट लड़ाई खालाया हननाय चिरिखगै सानाय आ बरक तिनि खरकसापनो विदेशी बोट टान आइकाटनि बुता बाटिल खालायो बोट बासाओ जे बरक जों जीवन नेशनल पार्टी खालाय के सिन्ति प्रासा मोथांबाय जानाय आ बरक तिनि नेशनल पार्टीनि कैंडिडेट उनो बासाओ आ बरक नि थनि जों त्रिपुरा मथारो सर्टिफिकेट नाना नंगिया जों निनि थनि सर्टिफिकेट नाना नंगिया सिनि हास्तनि लुकरो जतनो सिओ सिनि बुबागारा नाहार मुंटामो तेदिनि नाहार मुंटामो नोंबो जागा सगुनाय आं आसा खालायो नों आरोबो बाथा गला नोंतेबो निनि जागा सेनान दंखो सेदि गाहाम इंयासाक नों सेनानैनो आं आसा खालायो अमो तिनि सैनारदि हास्तनि लुकरो सैनारदि बारस मिनिट तन्या आरो तिनि post and position by the boy Japan Zagafan Tangi Manu. Tangai, Tamatanga, Tinavan, Oma guarantee rate, Sainago, Tini Omo Mutudardi, Hassan Lukro Mutudardi, or Hanazakni Bagi. Miani Salo, BJP Kodoni, Solo District Vice President, into Debbarma. Upagano Yeshuri, so Zaki Dokano Borom de Maria. The Tamotan chairman, the Oxy Saitama. I will be on the behind. Sabo Dokano Borom de Maria. Omoto Sodor District Sabotamon, Aboto, Kokja, Agomo Boni, Recession Kaba, Mara Kaisa Barbar Kokadongo. Mayung ukulugo seisingnano askinino mayung uplin haya habano tini singkaba ang masanai je borok a jaga soguya bo abono buchimenya bo abono binino saya nei wantuknai rombe tabu je borok 10 by 10 jo khalake busukung puri saimenya kebo bono sairka 10 by 10 sulo ungu ningai Fulong ini bono saya kabin gana gini borok. Ini bo district ni vice president kibini president pun sakana, babin high level pun sakana. কিন্তু sini Tripura motoni chairman dari saya tu enggak. 10 by 10 जो खलाइकां के 16 या पूरी di jaga bo abono usini chairman samani nono saya nai tangi gangga bona aguno gono brain wash khalai ri horka. Bina I was gono brain wash khalai ka 10 by 10 16 se ngai. Hai bagi tini Tripura motono sini chairman no sini Maharashtra no bo boron na ringya hai na ringya ni je jatra porje
uko khlaimani abo bo asle buni kopno se bobin buku sao just uko mobile sing recording khalanya yakar mahai babo bun ko hai bae botini uno je borok ni chana tabaya nungna nungbaya borok chini Tripura sani kahamni baginjai thancha khalanjani baginjai chaya nang yakarnjai Satung watanya hinya karena himinya kaji kerja ciri kogi thancha khalanya tini terora bidan coba sini MLA TPF ya borok jadi hulu ge abon saya sini dukho jonok te gotona te gire ar bosu agtai sanan mutulia bo actually porijak ba chijak ge dombe dos kuri ni chemenga ge motini abine kupe akokari gala kamo bo actually bo sibisi bono nakanda nangosu dombe dos kuri je bo saimiya Tripura sana sabo boron riya bo abu saimiya bune sajaka abono bo wansuka hani bagese tini bo ulot koksao hayake tini Indian Prime Minister, Home Minister থেকে আরম্ভ করা যত বড় সিনি বুবাগারা ন বড় মিনে অনা মিনে কক সাইতো ন আগে সিনি বস মিন খরকসা তা মনে বনাবো কোয়ার্টার লেভেলি লিডার ব বহাকে বড় বড় অ্যাকচুয়ালি শেয়ার বাগেছে সাইবায়ান বাগেছে অ কক সাও একে ব ছাগলা খামো অম হলো আগি বছর নুকা 25 বছর চিনি সিপিএম নে আমলো চিনি বড় বড় খাকেন ফরমিতি হয়ে যাবো তিনি রাজধানী আমলো কোনো খেলা জায়গা স্কুল খেলা জায়গা কলেজ খেলা জায়গা আরে বাবা রে আপনি যদি স্কুল কলেজ খেলা জায়গা কে যে আজে নাই স্কুল খেলায় বা পড়িয়া বব জায়গা পড়িলে কম থাকবা হয়তো আপনি জনসংখ্যা কম চিনি মহাসুদ ডেভেলপ ইয়াকো কম মানুষ আসছে যেটা নাঙ্গো প্রয়োজনে নাঙ্গো আসলে খেলাই মানুষ তাবো ফোন তো খেলাই মানবে কমলে তাবো ফোন বারো স্বাধীনতা 75 বছরের পরে পর্যন্ত চিনি বড় বড় বিশ্বাস খালায় তুই কাহাম খাই মেন যকো স্কুল কাহাম মেন যকো নংসে রাজ আমাদের কখনো ব্লেম খালাই যায় বার চিনি শাসন খালাইজন সুযোগ বাঙ্কা পরে মেন সুযোগ বাঙ্কা তিনি বড় বড় খালাই মান নিয়া অমনো চিনি ববগারা আপনো নুগুই তঙ্গই মেন জানো তিনি নকরি ফেঞ্জাই থানজাং নেবে আপনো বুই চুকলি রনানো जों थानसावनो बुनि बसनो बरक नासला जांनो जलि जागनो आबो स्वाभाविक सिनि बसनो उनतंग फेके ताकासे बसनो हमगेनाय सोंबाबो आबो हिउमेन बिइं ओंनांगो एफोनो सों हिंसा खालायाखारै सोरोङै थांगांगोसे जों जानाय हिंसा खालाय केबो कोनो मैबेन्या सोरोङै थानान नांनाय आ ताखौनो आं थानान मुजुगो नों ठीक मते नायनायदि बुनो बरम होन बुनो दफानो बरम नमन होन बुनो दफानो बागै सामं खालायबा होन आफोरजों नों सायमनाय नों जदि वाजु गदा गासिनि बरक Tripura सानि खरकसानि नक सबसायनाय नों थाङै सायगा आं Tripura मथा खालायनायनि नक सबसाय फेका होननाय नों आदिनो पुरस्कार मानका नों आदिनो नेता पुस्तरे रेखा आबो जदि नों निनि दफाना हामलांमानि नै वानथुका गांगले आ खतरांगले जों निनि आ मते